maya ho ai e a ua e a do fa maya awa e te silafia mea umalava I lono fo malo tu ilunga ele ai se mea e lilo I lau silafanga o te pese ai mai loanga tu lo lo to mo e no le lao pe se mo e o lao ni tale ni e mo e o lao vinga no fa amo si io lima io vinga ma avatu lauba ti mala usiva awane ya te au ya te oe fava va Maya o ai e a ua e a lo fa Maya awa e te silafia mea umalava tu ilunga ele ai se mea e nilo silafanga o te pese ai mai loanga tu lo lo to
O te toi whaatalo whātu, i le suafa manu malo le tātou wali whaola Jesu Keriso, i le maleifo mai o le atinu i whanunga le leile nei fo i tai au fau, e mai so le nei aso fau fo i le tua i lo tu soifua maso mātou wola, o le tai au le nei o le asolua se fulma le tolu me, lua fe lua se fulma le tolu. Good morning, tālo falava. O le siufonga nei o le lau moe Wellingtone, ma lana tau tua le fo atoe amtaina mo le nei fo i tai au. Ai alo maia, tātou sauninga loto le nei tai au, le ata ita ia le sunga i le whaafengainga, Reverend Anite Resau, e Kalesia Nazareta i waino yo mata, e usi maia le whaafonga. O te ofo alo fatu foi, mo vata alo fatu le suafa manu malo, o Jesu Keriso le tātou ari i whaola le nei tai au fau, o se o langa whamani i na tele, o tātou mafuta e amata, mea i le atua i so steini, i wā lavala na tau singa, ma le whaama malu mai o na awa lofa i lunga i ante i tātou, i ia lava le atua, ma lo lava le folau manuia, a o tātou tāpua inga whai whātasi fōi nei, a tātou tāpua i atua i le atua, i suafa le tamā, le alo ma le nganga pa ia. O le alofa i ova, ua le wha umati ai tātou, ona ua le mawaelo na alofa muti vale. E fau mai ia i tai au uma, e tele lo wha maoni. Le atuae, lo mātou tamā pa iai. Mātou wha longo i au fionga, e fau mai lo alofa i lea tai au, ma lea tai au. Mātou te le fesiringia le nā alofa wha maoni. Ma le nā alofa muti vale. A lea ua mātou ara whai mai whanunga le lei. O le vi inga la ma le wha manu ma le wha netanga. E le wha i titia o na tu inatu i la ua fio. E tatau i ai le vi inga. A nei lava taimi mātou te wala uria lua nganga pa ia. Te awhio maia le atua. E wha u le mātou tāpua inga ua whaia nei. Pa ia, pa mamalu i mātou le atua, e o mātou langona ina ua fionga pa ia, ma lau feta lai mai mo i mātou le nei as, o le talo lea ia fo i atu lau vi inga, nei se iao i le whaavau lava, amene ma amene, o tātou pupese rona vi inga o saunia.
tātou tusi whaitau, mo mai ai se whiau whamalosi mo i tātou le nei tai ao. Tu se la apostolo, lua Korinito, lona mta upe 5, alona whai upe 10 Lua Korinito, lona mta upe 5, alona whai upe 10 Whafonga mai ai a whionga le tātou wari. O le nei, a whai wa ia ke resources o le tangata fauia. Ua mawai mea tuai, whauta, ua wha fauina mea uma. Whamaria mai le atua, i le whaitawina o nā whionga pa ia mo i tātou, i le nei tae ao. O se au tū whaingo fie, o whirifilia e wha matala ina ai le tātou tusi e pei o na whaitawina. O le o langa fau, ia ke riso Iesu. O le o langa fau, ia ke riso Iesu. Ia a whai fo i e le o lea. O le tangata fau, e maua ia ke riso Iesu. E mai le poto o Solomona, e le aise mea fau i le lalolangi le nei. A o lea sa tātou whaitawina, wa manino le lei le afionga le atua, wala mai le apostolo ia tātou le nei tai ao. E iai le mea fau. E iai le mea fau le iai le larolangi nei. Wa nao le tangata wa ia ke riso Iesu. Wa nao le tangata lava wa ia ke riso Iesu. O le mea fau lea. Mai, o te manatu e le ai ase tasi e le manao e na te mauani mea fau le o langa le nei. O se whaamani yanga fo'i ai tātou, o tātou mauani mea fau. Ai se ae tā ua ai le mauani mea fau, ma se whaamani yanga mo tātou. Wae mau ai le fia. E whātupu tele ina ai fo'i le malos. A tātou maua, te tā vale pe maua fo'i sau tā vale. Ia po sau fale fo'i. Le a lava se mea fau whātu a e maua ina. E iai fo i atu oe le langona ua toe wha amaro si ai oe. Ma whātupu tele ina ai lau fia. Ma batu i atu oe se langona e wha amaro si au i ai lau loto. Ono lewa e maua le mea fau. O se mea pito sili o na tā ua. Ma le tā ua le nā o mea fau. E a whai tātou te maua. E maua i tātou le fia. Ma e tolu ani vaenga te tele o lo te tonu ole. O le fasi whaitau lea sa tātou whaitawina ele tae ao le nei, o le mea mua. E mai o le tangata fau o sewa ia ke riso. O le tangata fau ia. Lua, ka mai ua mavae mea tuai. Ua mavae mea tuai, a ua faa fauina mea uma. O lona winga, ele ngata ua tangata fau. A ua mavae mea tuai. A ua toe faa fauina mea uma lava. O te manatu e, fatoa e maua lava leo langa fau po le tangata fau lea. E a fai e te mauaina Iesu ke riso i lau olanga. Ma ele mawhai o na maua leo langa lea i seisi lava mea. O seisi lava awala po seisi whainga tātou tele i whaia mua. Leanga whātu a maua lava leo langa nei. E a whai e maua se rua mafutanga mai Iesu ke riso i lau olanga. Ma ole taimi fo i e te whātanga ina ai Iesu. Whātu a mawhai e ina na a mata le tangata faulea i ate oi. E le mwhai lava na e maua whapea ua e to anga tele i le lotu. E leo se mele anga le tātou to anga le lotu. Tātou fia o tāpua. Lango inae e mafuta ina atili ai pea lo tātou ola au na i le atua. Le ngata i leo inae tātou te whaalongo ai fo i le upua le atua. Ai e mawhai ona tātou whati noa nā mea. Pe a ai le mawhai ona mau ai leo langa fau. Pe a whai e te le maua mua ke riso. E ta tau ona iai se lua mafutanga mua mai Iesu ke riso. E ta tau ona e talia ina Iesu ke riso i lau loto e whai maali i mawhaola. Le winga leo feta lainga Iesu ia Nikodemo. A whai ele to e whanau fau wina.
you must be born again. E tatau ona avea oe Nikodemo e toe whanau oe. O le manatu o Nikodemo e peon tātou loa i le tala o le toe ui lea ma auala mai le to ala whanau o le tina se tulou. Ai le ai o lo tala noa Iesu le toe whanau fo wina o le loto le tangata. Ma talia ai Iesu i to tonu i ante ia. Ona ma fai lea, ona avea ma tangata fo. Ma o se, pa moe moenga lea, ma se moe mitinga lea o le tala le lei e peo na iai le lalolangi. Ina ia fai tātou ma tangata fo. A fai ua lua se furu tau sanga, e te leo langona ina ni suinga i lau olanga. Lona winga e se mea nai misi a te oe. A tono lo e papealava oe sui e le lotu lau olanga. Le ai e tatau ona iai le lua fesota inga lea. Le lua maftanga lea ma Iesu. E te talia ina i lau loto le whaalatanga ma le tala le lei. E peo na awina mai. Ona whātua a mawhai lo lea na avea oe matangata fou. Mai e iai le fua i lo ai wa vea oe matangata fou. Pei ona iai le isi fasifai tau lea, ua mawai mea tuai. Ua mawai mea tuai. Lona winga e le mawhai ona ta ua oe se tangata fou, a lai te ola lava i mea tuai. O lau tautala lea sa e tautala i le tolus furu tau sanga taruai, a whai a le wha mawalunga, a whai a le wha sausiri. A whai ele mawhai o na e wha maanga loa se ista ngata. A whai o winga ma le o langa tuai lea, o la lava e te olai, lona winga lai leo se tangata fou lea ua e iai le teimi lea. Langa le mea mo ina, e tatau o na va aia le o langa lea, ina ua e wha tua nai mea tuai. Ona ua ele toe whai, ua ele toe tautala e pei o lau tautala sa iai tu atu o le pā e te le isau te tonu. Wa ele toe whaia mea pōngi sā ma le pōri uli ma le anga sala sa e whaia mua. Aisea, le anga o leo langa lea ua iai, o leo langa o le tangata fau lea. Lea ua mawai mea tuaia e te le toe manatu ai. Anga le mea le na feta lai e ile a nganga o lea tua ia eskia lue tosu ma le ono. Ina ua vavalo atu i iwi mamano. E le fai mai lea tua a mea la e vatu ni mea tuai e toe wha fau wai tangata ia. Na feta lai manino lava le tua ia eskielu. O te avatua le loto fou. A new heart. E le ngata le loto fou. E mai o te tui nā tu fo i to tonu ia te o tou le nganga fou. Ai fo ila ia i mea le atua e le amai le atua ni mea second hand po ni mea na whao ngā mua. E se isi tangata. O ni mea fo ua levan tā tia po ni left over. Le ai e tā ua oe e tā ua au i luma o le atua. Ala fo i leo le manatu e au mai le loto fou. Loto fou e le i whao ngā ina mua. Ma tuu to tonu ia te i tātou le nganga fou. E mai o te ave sea le loto maa. A e tuu iai le loto e iai a ano. Tā ua tele le tātou whātua na i o leo langa tuai. Langa o ina e le fesiringi ai le lalo langi. Ma le telo tangata le tala le lei lewa tātou fe ei ai nei, ma tātou ala langa ai nei, ma tātou fia ai nei. E a whai e wa aia o tātou le toe ola i leo langa tuai lea. O tātou whātua na i leo langa tuai. Leo langa lea sa tātou to i lalo ai. Leo langa o le anga sala. Leo langa sa whaapeona wha luma i nai tātou. Ana na whiza o mawai se whaamatalanga sa whaapeona wha saulunga le TV. Te tasi o mea matautia sa tupu tonu nei ni sila. Spuru 5 tau sanga o stene titi. Sa whaapeona whai ei ni winga mata ngā. Ai lala mua ai ma le whaife au. Sau ai ma le ngoa le whaife au. Sa ia whaia nei winga mata ngā. Oi nā e fe siringia ai le tala le leilea. Po fe ea le tala le leile. O lo tātou ala langa i nai. A le ua siri ai. O na tātou wha mata ngā ina le fina ngalo le atua. O le fesiri tele o ai tātou te wha luma i nai. Tātou te wha mata ngā i nai le tala le lei mata ngō fie
ale li o Yesu Keriso na ia au mai mo tato ale ua o le me pe ona fai atu le aso na nafi ele to e fai ngo fie taimi wa tato ia o le atu putele le ami o le anga ai ta tau ona tato wola e tangata fou le fai mai ai le afionga pa ia le atua po le apostolo Paulo le nei tai ao o le tangata le na ua ia Keriso na o le tangata fou ua mavae me atuai ala foi lea fa mai Roma sfun malua alona fai mo fa mai ia liliuina i o tautu ina atu o tautino i le atua o le taulanga ola o le taulanga pa ia o le taulanga e malia i lumo le atua ai saua i lalo fa mai ia liliuina i le toe fuataina be transformed by the renewing of your mind no winga o se mea tāua tele le whaafouina o tātou mafaufau tāua i o lo tango e whaatanga mea fou langa o le tele ao mea fou e te whaafouina ai lo tangata ma lo mafaufau ma e whaatanga ina ni mea fou le lei langa iai fo i mea fou le anga a ia whaatanga ina le mea fou po le upu le atua o le mea tupu e fou fo i lo mafaufau o le ale aisa avanoa mea tuai e toe whaalave e iau whiriwhiringa o le ale aisa avanoa o le olanga tuai ma le olanga angasala e toe ai i lo mafaufau se tulou ai sea langa o le ua whaafou lo mafaufau e le toe mafaufau ai tu manga ma mea tuai sa tātou wola i aso o le fili na ma le whaafitau i tele na sa whaafiangai ma le whanaunga le atua po le nuu o le atua Israelu ina ua whaasao loto mai la tau e le atua mai le polonga sa iai tono ai kupito e tina lava la na ese mai ile whaasao lotonga lea ma le polonga a la lava e toe fo i ao la tau mafaufau i mea tuai e toe ma natu lava i mea tuai e toe oa i tua ai kupito o la tau langona ma mea sa ola e fia i le o langa polonga e fia pe i le o langa lea sa ola i e polonga mai ale tae ao e o ai le afiafi o i le isi aso o la lava i o la polonga e ma natu i mea ai sa la tau maua ma mea whape nā sa la tau maua e kupito ai ua ngalo ia te i la tau le tā ua o le sa o le tonga lea ua au mai e Yesu po le atua ia te i la tau te le manatu au ia o te ola i te fia i se o langa polonga au te manatu te manao i se o langa ua iai le sa o le tonga lala lea feta lai o le atua ia Isaia fai atu lai lo nu te wha manatu atu i lo nu o te whai anei ia se mea fau e le i tupu mua I will do something new what never happened before ai o le atua le tātou te au nai o le atua o mea fau na te whai anei ia se mea fau a e manao fo i le tae ao nei e te langona ina le atua ma a vea o e matangata fau e te maua nei a pe a e whaatanga Yesu i lo loto pea no fai atu le teimi o sola e te le maua staltonunga a se kalesia e te saufo i nei lotu e te le mawhai aona suia i lo langa pe a fai e le maua e oe le lua maastanga lea ma Yesu le atua o mea fau ia fai oe matangata fau i sai e fast food fai upe tolu su maltasi pa mai a oe fa tali ia i ova e toe fa fauina lo lato malos ai oe le tangata fau lea po le tangata lea wa i le atua e le au mai a le atua ni mea tua i ati oe e fa fau e le atua mea uma i ati oe o le loto fau o le loto i le ano ma tūlanga va pena au datou sauni fo e fa tali le langi fau ma le lalo langi fau fa mai peteru pau le nā le me mau el tangata mi o tonu e lo ni mea toe fa fau e lo ni recycle po ni mea toe ni left over e tā pena e le atua mo tātou o ia fia nofo nei lalo langi o le fe le lalo langi fa mai o mai le climate change o mai le swing o le tau wa ti munga ma fui e ma lulu le ngata e lea o tā whenga o ma fui e wa ma sofa ma lepe le lalo langi ona o winga ma mea wa fai le tangata o te le fia nofo ai la uia au te fia nofo i le langi fou ma le lalo langi fou lea wa sa unia e le atua lea ngai whainga tā o oe ma au o le tangata fou e ta tau fo i ona tā iai mea fou wa sa unia e le atua Hallelujah. Le fe au na mo tātou nei aso pa mai ele ngata ua mavae mea tuai ua whaafo wina lo mea uma
O le ua e savali le o langa whaafou i le aso, ma le aso. O le teimi e te whaalongo ai le afionga a le atua i le aso sa, ma le aso sa. Ma mata loa na whai whaafounga le o lo tangata. A mata loa na repair lo tangata ma toi whaatua na i mea tuai, whaatua na i le tautala, whaatua na i upu, whaatua na i langona, tuai ma mea tuai. A mata loa na whaatanga le o langa fou lea, langa lefa mai, ua whaa fouina mea uma. O ingo mea uma, o mea sa e fia te whaalongo ai, o mea sa e fia te mata ai, o mea sa e fia te tautala ai, ma e safari ai o vai, ma tango ai o lima. Ua mata ona whaafou, maale o langa lea. O le winga na zato au tu raso nei, Samoa e malau whaafonga. O le tangata fou, wa ya ke riso Yesu. Po le o langa fou, wa ya ke riso Yesu. Te le lo ya te oepe te mana o yai, te le mana o yai le tai aure nei. Ao lea ua whetalai manino, e mawhai ona tātou maua nei lava. E te maua i te tono lo fale, e te maua i tono lo fale whai ngā ruenga, e te maua i te tono lo waonga, o whea lava le mea lai te iai, po se pū mo, po lalo se moenga, po lalo se lau, a le teimi ai ta tala ai lo loto, a e whaafio ke riso i te tono lo loto. Ona e wa aia lea ma e maua leo langa fou. E pei ona tātou wha longo iai le tai aole nei. Ia wha manuia tele le tua, ia te oe Samoa ma, lava singa fo i nei aso ma ngā ruenga whai, whaatai fo i a te i la tau o lo mafuta mai, i lunga o penga ta whai langi, ia ma wha longo mai e leiti o i te tono o tau whale, wha manuia tele le tua, te o tātou talo. O lava o le tua o mea fou, e o fo le nei tai ao le tua, e le i whao ngā ina mua lava i stangata. Fou fo le nei aso mātou te le i maua mua. Leo mātou sa vali ai le tua i loa lofa, ma lou wha maoni le ali ie mo i mātou. Le ala se upu le tangata e whai ane, o le vi inga lava, o le whaafutai, ma le leo le wha manu, e te tau o na foki atu pēr i atu oe le tua, o na oe le tua o mea fou. Whaafutai tele lo amana ia, whaafutai lo manatu mai i atu i mātou, o mātou mauaile nei o langa mātango fie, e ui lava na mātou i aile nei laro langi e le o sefe le atua mo i mātou. A le mea mauti noa, ua whaafou ina o mātou loto. Pau leo le mea, e whaapea na e avea, e whai le ia lo mātou ta mā mona. O le vi inga o lau fio, e le whai titia i le aso, ma le aso. O no mea sili wa e whaia mo i mātou. Whaaftai tele lau whai le tino, whaaftai tele lau whai le tū whale anganga. E le mawhai e mātou upo na wha matala ina. Whaaftai le olo lau whanau, lau wha malo longa le rie, ta mā matina o uso matua whaafine, le ngata i leo lau wha sa o loto ina i mātou. Mai le polonga, mai le whaafanoga le angasala. Mātou te ioe matali tonu, ana le se inoa oe le atua, mātou te le maua le nei o langa, o mātou wola i nei. E toi fo i atu lava i atu oe mea uma lava, o wai tatau i atu oe le vi inga lau whanau, mātou wha maua lalo fo i le ie. A whai o wha matanga ina i mātou le atua lau tala le lei. Mātou te whato ese, mātou te wha maua lalo le ie, pa mole wa lava ia le mana o lau toto. Ta fe maia, ta fe ifo, ta fe atu, ta fe ngale mana. Pa mangalo Samoa, pa mangalo iona tai. Mai lava i maunga te tele se iao i maunga iti le atua. Ia ta fe atu ia i le mana le nā toto. Pa mamai mātou uma le atua, i le mana o lau a fio. Mātou wala au le ielo mātou ta māpa iai. O ane ave se ina lo wa nganga i to tonu ia i mātou. Mātou te le mawhaia i niso taimi lu i tau o leo langa. Ma whao songa, ma tofonga. E mātou te mawhaia mea uma, ele au wai whatasi mai o lo wa nganga. E wha loto te le ina ai mātou le ali ie. Mātou te talo la le amataina o ngā ruenga le nei aso. O whea lava o iai le atua lau whanau, tonu o whale, le ngata i leo whale mai. O luo fonga ele o le vani manimo o le sami le atua wala au se leo awalofa pa malu i lunga ya Samoa atoa ma le lolagi atoa le au fatua tua ma le au kerisiano uma le ie e yai lo wanga le lei e muli ya te matou e tausi ai lo matou wola pa manuia le ie lo matou tama pa yai si fonga le laumua ma ngā ruenga tau amata le nei aso pa manuia le lipule ma le au fai ngā ruenga ia maua pe i la tau le malosi a wale tau tua ina si o mātou atu nuu.
e mātou wala au lea anga le leine e mātou whanau lea la usu tai au. Ui lava na malulu le tau le atua. A mai le nganga e mafau fau tonu ai le tangata. Pāpeo na pui pui mai leo ia te ila tau so se mea ia ila tau. Wala au se isi sila e o fonga alofa. Wana o loa nganga e mawhai o na fesu ia ina o la tau langona ma mafau fau. A mātou iai le tele bavo le neila lo langi. Ma le tele o tui na naunga mawhai to toa e mawhai. O na tō sina ina ai o la tau langona ma manatu. A le wala au e siri le malosi. O leo lo te tonu ia te i mātou. Na i lo leo lo whiarua dua i le langi. Ya mātou whae o mātou ulua wau mātou loa. Ua lata mai lo to e fio mai whai toa le ari ie. Wala au le me yaso le atua lo mātou ta māpa iai. Ta manuia i fuafuanga a inga taitas. O i lātou fo i le ia lo mātou ta māpa iai iai le ao pōngi sā. Ono lau wala au pa ia. Ia wha maa whana lo wa nganga le ari ie. Wala au le atu mo mai o manuia. Ua mai lo wa lava lo fatu noa. A le maftanga fai pea ma lo lava nganga pa ia. Nei se ia o le wha lava. Yesu wha ola mātou ole ma wala au atua i nei. Amene, ma amene. O le nā ua whaafonga le tātou atinu i le sauninga loto le nei tai ao. Tātou whaanono manua i le tua. Ia mō le nei fo ia sa fau. Ia fua i luto i fu ma somata wola. Ia ntape nei na le sunga le whaafengainga. Reverend Anitera Sao e Kalesia Nazareta i wainu i mata. Ia mō le tuaira nganga whaaftai tele. I lau sunga le whaafengainga. Ia mō le tape nei na le ufola folo le nei tai ao. E tō matau i nai fo i ia ma whaamaru si e pelo tātou wola whaatua i le tua. Whaamnui atu le tua i fuafuanga mga luenga la awhenga iai. Ia i le nei aso whaaftai tele lava. Oh
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile ata o le tai au. Laugh of the morning. I'm at the mail apple feet to the bambi out. It's you fonga lo mua. Ata o le tai au. Malo le soifua lau le le tātou atinu o le nei tai au fau whaatalo whātu mule nganga whaaloalo nei mātua mātatua ua amata fo le lātou tāpua inga le nei tai au fau ia ele mwhai fo ona whaangalo ina le tāpua inga ma le nofo talo au na le atua iso o se whāta whaitaulanga e whaatalo whātu fo i mule nganga whaaloalo le lolo le tātou atinu ta māma nei tina ia o le malosi le atu i lātou fo i wā sauni whi au mga ruenga o le nei tai au ma lo lava le malosi whaatalo whātu e mis foi la tu sanga lu le po ma lo fa malo si fe o manga luenga po kala mene si fonga la mo le ata le taiao ya le o manga lu e tu se tu foi ya i le foi taiao fo ma lo le usu foi ma lo fa malo si ya tai le no fo le li mo fo lo taola mo so fo le yo le tulu mo ta lo fo te le stas ma lo le le spo ya o mane taiao ya ma lu fa tai ya fai allo tu moe le po moe ai e ala i foi malosi io au ia so le se tu moe la ala mai le malosi ala i foi taia o ia ta foi fai lo tu fale sa wai le ngalwenga sa le sa voi to lo tu a tele au lo tu le aso ia o le me pito sili nan ta u fai la tala ye si voto ina na mama sa ni sa mo wa sai se lo le ngalwenga sa foi lo sa ya o to ina la le start captain mo me o di fa ngota ia ola la tala ia u ola tel fast food tau sa ngofe lo ia dia fango tel mino fango ta ia amata mai le turiatu o e pulu o fai mo le pulu le mo voi o foi o mala i o palu malau ia sa uno la poko ia o to ina lan ko ile ia fango o mena lan tala ia lo na langa ato ile tatalu lo na langa ato ile tatalu ala so ta fia ile va ta fia no va fia e aso no ta fia ile va alto fa to amo in yam fa sit ta ala lan fa ile ta letia u ta u ta mo te no o va ko ala uma pensini wole lo a wo ya fa mo wole ai fa to amo in ile fa sit ta lo na langa u malta lo mo la to le va fa ile va la lo io sa wai lo mo ta talo ile vala ta fia le va ale po fe wo o ia ona mo mai e nga tai po van watu la tai a mo la to va o lo ta wo yo talo sa o le a pe fo talo ni so nga wenga ia fa hile talo ile le o me nga lo fi ta mala ia le fa mai tala to ina ele ini ma tu koko mani ma tauta ina moi ma fa la vea au ma tu ia la ia vai fa pena fa la lave eu foi la tono ta vale au lo ta vale la o mo si fa na le au ia fa to talo tono ta vale ele o leo si fa na o le fe lo wa il fili la mata to fa na
Ia o talo na la ve ina o le yaso ma anga le fo fi am ngaluenga mo fo le poto mo file mo lo ori tato. Ola o fesilina le tau fai atu le wa e tali mai. Pe le mo le fo le o ngalo na fai sa ro tu ta o ngalo va vele ngaluenga. Na o tsau le ta vale mo talo mai ya ta vale. Oi mo tu ma la ya na fa ngata. Oi. Ai me sina tu nga me vole na tsau tu vai atu na ia tangata. Fa manui atu na tangata yo sa ya. E mana tu o mai tangata fo lele. Sa le. Ma le ia tiri. Ave foi la ta vale o talo le turia se mo ini. Ia. E te pupula sa wala le te sa wa ia la tu ai tu ta la tu mo fa ta pasi la mal lili va be. E le tu ai se va manui atu la to la o fe ngaluenga. Ia. Pala te talo mai la wala mai sa wa mai manui o mai tangata i au ta fora wala le te vai a tau so o ta vale vai le tu ai e fa mangalo tu tangata le tau so a mai au fa manui a te i lungo la wan ia nala wa sa foi le ta mo ya ta o ina tau mai ina tangata ia vole le sa wa ma tu fo ina fa na u le fa ngaluenga lungo la wala mo tono fa fa ngaluenga ya me sina tangata te tau mai lo ya o pas ia pas fa la ve fo le te ya wo so ne pit fa pe ya na ya ai lon sa mo la pasi na tu fa mo nia fo ina pasi ya ele fa ngo ye wala tonga luenga ia ya fita ya ima tangata fo ye tu le so tu lungo pasi ya tangata le tatu ana tu fa au tu o le pasi no night o va tu le ya passa mo na le wo fo ta o ya kile ya ilai ole o to ina le solo o ye na te pikia ta miti ya onga ye to lua ia a e la wo ia ile temo Christmas o te il to ina ia sumu muri no la o Sofia tu tamai ti lu ma lunga le pasi ma kar mi su kala te fa mluia to ina sa mo ta ile nga nga wa fa mena to la laiti ya la tu wa fa ma ya fa pe la wala le o la nga lunga te pasi te alu ita e te ilo uma tangata tangata i te pikia ma te aso umaso wala ustai mi la tu ile laiti ya fa te pas tu lo tu fa te tele titi e se kone le va tu fa ta to fituli mai se uma sani ala to ina le nei tamuti ya ye ola male yo te o fa o tau sanga to mai ti maka ti musu kala ti fa tai le pasi le ngalo ya ba lo la la wala tau tu ma lo ti tu lo fa ye te o na istagata fa wa na ya mana ia istagata fa pia o ngalo me le na fa sa au le ya lo winga le na sukalati ya fa dia di mai sukalati no Facebook ala na te tu si na mo ye le mo le tamai ti te tu mai lai o tamai ti le na te mana tu ngalo ngalo le la pas e man tu ila la o ma tu o na tamai ti na fa ye sukalati mo vai ma pe ye mo ti no ya ave te tu si le fa ye fo ise kisi masia le pas si ya me tu va awa te mana tu ai ya sa mo fo ile fa ta pasi fo ile tai ta fol market ia la tu al pasi ala pasi le sa mo tai marifa ta pe le pasi to la pasi le fa sanga i ma tu li ma va pe pasi ta pe le pasi o so me le pasi no fo fa sanga le no fo le fa sanga usan va be ya le fa ngala la me le pasi ala mo te pata ia tu ai to ma te no mulmuli ai o fainga yo tamari ni ivo ia mai uta i marif tu atau ai lungal pusa ya tau o se ho la to te vai le na fa pela pasi marsal malo ya mo ia fa wa mata le ya so le la pa ya tu va fa fe ya tu lo to ia mo to malu ya fa tal fatu ia il tato o fa fonga la to mafuta mai lungal ala le tasi ono tesi mal tasi fa mo sua yo sunga ya ona le tua iso se fata fai taulanga le ngata i leo na tapo inga na matua wa mata fo le latu tapo inga le yaso o anga ya toi fo ia fa na nga luenga e mal tape le fo ona fa na wa onga le yaso fa tal fatu ma lo tapo ai ma lo fo le talo e man tu fo ina matua o e mese na i tu asina sina ya o lo fa ta o to dia i mo tanga ngase e mese fo i mo to tanga matua ya mai la to lo nga le e fa tal fatu le si fonga la mo proclame ata le tayao o le malo se le tinu o sa ni fo i fe o mga luenga le yaso i lunga le wala ya fa manatu masani fa mo le tatu sa ngale mu awanga ya tu i fe o mga luenga i le pisi ai o wala ni taimi fa malo fo i la tau sa nga lue le po ma no le tau atai ya i fe o mga luenga ya o le fa talo fa tu fo ya mama tu fo fa ma fananga ya i la tu fo i me se ainga o e pele i la tu ainga o e wa
mo tsia fa fo sei ia le maftanga ona le malanga le maliu le oti fa ma fan fanatu le poklame ia e ula fo ne poklame fa fia mta tu tantari ia ai la fo ia so ia fe ai fo ina ia inga ia il vala upa ia le tua fa ma fan fanatu ia le tatu poklame le ta yao o lunga fo tatu wala anta le Facebook ma le YouTube o lo mai mo mai ai ia pa anga le si ufonga le lau mua iso se vaenga le lau langi le mai mo mai le to tele le Amerika fa tala fatu ia le Amerika le mai mo mai me se foi ia le Australia Hawaii Amerika Samoa ma so se atu nu le lau langi Peritania ia o lo mai mo mai ni se tatu no fa tala fatu po la mene si ufonga le lau mua atal tai au ia vatu fa fia fianga le ia ona fa ngasoro le tatu po klame mo le nei foi tai au e malo so fu me fa fonga tatu talo tau nei tai au pe fa di official vai tau le aso nei langi le tau le ya mo tau ye nga lu i fafo e me fu nga le nei aso le aso tai au e tele ina Paolo le stofi matua i langi le ya le tau le freely le sto nai ia Paolo fo ya so ye lua o le aso sai langi le tau le so fu mo le so lua le so fo le amatan tau va ye nai timu e iva le malulu le e iva le e malulu e po le fu le malulu e sumar fitu le fu le mafan fan le aso le nei ia te lona fo ye di se fa ngota ia Wellington ia o le talo le tai pe le tai la tai le lua nei le vaveao su le tai Wellington i le to se fu tasi minute i le valu i le tai nei to pe le tai la tai le lua le o le to su le tai i le valu na nei po le lua ia o le afa lima le vaveao na pe i le tai su le tai i le to valu minute se fu lua le o ia o le to pe le i le toi valu minute i le ono i le afiafi. Ia, maa loa lava whaftai,
Ia mo latou e lafo latou tupe ia malo lava le anga le ia tau. Le swing o le tupe o le yaso, ma le tupe Samoa le o whamawina tā la, ono sifuru ma le tolu sene, tasil tā la New Zealand, ma o le tupe Samoa tā la, ono sifuru ma le tolu sene, pa angatonga, tā la tolu sifuru ma le ono sene, o le tupe Fiti, tā la tolu sifuru ma le 5 sene, o le tupe Amerika, e ono sifuru ma le 3 sene, o le tupe Australia, e iwa sifuru ma le 2 sene, tasil tā la New Zealand, ia ma o le tupe Samoa le ne yaso, tā la ono sifuru ma le tolu sene, manuia lava le, la foina lau tupe le nei aso, ia, malo fo leanga le lei nei ainga i Samoa, ele ngata i New Zealand nei, ia ole au laf tupe fo i Australia, man au laf tupe Amerika, malo lava leanga le lei ainga i Samoa. O whamanianga o aso soifua, ia po o ni aso whanau fo i o nisi o whanau, whamanatu pēle tātou emaili masani, aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Manui o tau asa soifua, o tau na soifua mai le aso, le aso lua se fulu ma le tolu, o le masina o me. Whamanui a tele le atua, ma ia whaopopo nisi tau sanga stele mo tau, ia, ma mo pēle malosi le tino, ia ua fo ili whianga i whiau mga luenga. Mo le tusi whaitau o le nei aso, ia so e mai tātou tusi, ia le tele ia le fa fonga ti fonga la mo le o atu pa o ma to tus pa ia ile so ino tatu tusi le ta yao mo as fa now o le tusi Paulo le kale si Filipi lo no mata upo e lua lo no fai upo e se fulu ma le fa Filipi e lua lo no mata upo no fai upo e se fulu ma le fa ia o tau fai me uma lava ma le mui ma le fi na wai mara ia tele ia o tau fai me uma lava malele mui, malele fefina wai. Filipi e lua, fai upo e se furu ma le wha. Manuia tere o tau wa soifua, pese nei, mautou.
mai ai whawhea, siwa mai whawhea. Siwa whatamilo, whaala o le pati maleko, tuia i unga, pese i unga. Siwa whatamati, siwa whaamatinati, siwa mai ai whawhea, siwa mai whawhea. Siwa whatamilo, whaala o le pati maleko, tuia i unga, pese i unga. Siwa whatamati, siwa whaamatinati, siwa mai ai whawhea, siwa mai whawhea. Siwa whatamilo, whaala o le pati maleko, tuia i unga, pese i unga. Siwa whatamati, siwa whaamatinati, siwa mai ai whawhea, siwa mai whawhea. Tala fatu le tulu le tai au malo soifua o Samuel whaafonga o le vavai foi le tala o le tala whaasoro pito la langi le yaso tatu iai i le aso lua sifuru ma le tolu o le masina le o me. O le sol tausanga te siiva tolu sifuru ma le whaa o le tamaitai awa lele suafa ia Jean Patton na tuua Darwin i Australia malanga mo Engilani i se whainga malanga na whaatu wai se matatia mori tupau tamaita i se furu whaaso na malangai. Ia male lua sifuru tolu i tu lama lua sifuru 5 minute to titi a sifuru 5 aso na malangai. O le tausanga te siiva tolu sifuru malwhana tupu ai. O le aso le nei le tausanga e te siiva tolu sifuru fitu na maliwel tangata milionea lea o ia foi na whaavaina company le o le Standard Oil Company. O le suafo John Rockefeller. O le sol tausanga e tasiva ono sfulu o se mafu i tele na lulu i Chile. Na iese su na mi tele lava mai lava i saute o Amerika po Amerika i saute. Ia ata unu mai Hawaii e ono su tasi tangata ia wa ina mali liwa ni ule o hino. Tupu le aso nei tausanga tasiva ono sfulu. O le sol tausanga e tasiva hiva o Neil Bush o le atali i lea o le Palestine o Amerika ia e whapea ia na whawaina le company lea o le Silverado Savings and Loan ia na ngau le aso le nei i le tausanga tasiva iwa sifuru te tonu tangata na ala na mafua na ngau le company ia ona no ngā tupe nisi a inga o le au Bush e le i tuto ngia se lau tolu sifuru miliona o le sol tausanga tasiva iwa 5 na le whaataunuina i se fuafuanga i se rā elu la tau te whauina main ele mai le tui se sae o Yerusalema e wha mautuina ai ia le avea o le taulanga ma whanau tele le taulanga o Yerusalema o le taulanga o le nupa ia. O le asol nei le tausanga te siiva i waono na wha mawina i kore i saute o se tasi o wa alele le malo kore i matu o le MIG se furuiva na lele masoria le tula fono o umana sainia le vaa malo lua. Talu mai tausanga te siiva valu sifuru tolu. O le asole nei le tausanga te siiva iwa valu e ta o le The Good Friday Agreement ia po le whiangainga o le asole nei i na sainia i tono le malo o le tule o Northern Ireland sa whaiele e whenga palota e fisiringia le tunu e le tautawina le whaavae fitu sifuru 5% i la tauna whaiele palota le na sainia e le whiangainga le sol tausanga te siiva iwa valu. Ia so whamanatu le aso nei e whamanatu le whaatuatuanga pahai. Whapio le aso tonu lava nei ia na whaari mai ai ia o tangata soafa ia PAP o se tase tupunga mai a Profeta Mohammed. Ia e whapia o ia o le awewhi au le tua Messenger of God. Ia o le ana whaalau tele i loa ma ta ua lato whaatuatuanga ia pole ngol tangata o pahaula. O le salt i asa whaamanatu fo'i e ta o le Flores Day i te tono le malo Roma. Whaatau elfunga la au lea o le Rosa.
e tā ua tele whungala au nei malo roma. E whapea o le asone nei ia e lātou te whamanatuina ai le atua o Venice. Ia e ana i le aso whamanatu le nei. Ia e whata ua i whungala au a mese lava le whungala au le nei o le rosa. Ia ua tele ei pese lau whatu pese Samoa mso o se whatu pese pālangi i le whungala au le rosa. Tatou tala ia to e maua le whapoponga le taimi masani whaftai lava. O te tue whātana whātulu tātou tunu i sa isi whao poponga le nei o tātou tana whau mai Samoa e le tautua le siwhonga le na mua. O le tae o nafi na amatalia le tau manga o le fontele le ka le se whapotonga Kirisiano Samoa e le ngata o Samoa nei au atunu mai whafo e pei o na masani ai tausanga te tasi. E tu sai marasi le fia le atunu na tāpunia le fontele na uswia ya se temo le lua whelua se fulma le lua. Au no fuia sunga le whawhengenga ia Reverend Josefa wile lea le nufo le suite te fono o le fono a wao. Peitai na tuua le malo le sunga le suite te fono, na afuai na amata le fontele nei tausanga, i le filifilia ina leo se suite te fono, au le whaanga solo tau le manga le fontele lua whelua se funma le tolu. Ma ua filifilia e le fontele e ala isa pālota wha lilo, le sunga le whawhengenga ia awatama e Sarah, o le whawhengenga o le kālesia whaapotong Kirisiano Samoa sa papali, i le mtanga ruenga whaasale le angai sa la whai. E whaamaumonga le kālesia e le o se teimi mua mole nei le tal whaasolpito le kālesia, o tūlai mai ei se whawhengenga Samoa na te ia le fontele, talu ona whaavai mai le tausanga afe valu se lau tolu se fulu. E se mai ai i te whono toia ina, e pei ona sātu lai mai ei le whionga le toto o li le whionga to filau eti ale sana. O sui ngā tofi ua iei nei, e nā o le 5 lava aso e nofu i le sunga ya Reverend Awatama e Sarah no fōre sui te whono. O na whaase e anilo le tau ave le tofi te whono le fonte le lua afe lua se fulma le tolu, ma le lua afe lua se fulma le whā. Mua wha wauta ua le manga le fontanga le kālesia i le vai aso nei. E to se fulu li imatama i tai malu le malo wa tu ole atunu. E whatasi atu i ngā ruenga pui ngā malo au whatasi li UN. Be o na tā ua le komisina o na tanga ruenga leo i au apa aulungu i tinu Filipo. O le to se fulu le e au fia i tama i tai e to lua. Wa malanga atu i lato Indonesia mo le tonu vaiaso le aiai. E na ia o inai, ma whaatalia ele te me tō fia i po fea o le a ngāluru e ai. Wa mai o na whaamalo si a wantu le komisina o na tanga ruenga ia i lato nei. E le ngata ina ia wha au ngāta tau le hawa no ua maua, ai ua toi wha amanatu atu iai o i lato o ampasa o le malo Samoa, e pei o na filifilia i lato a vea masui o le mtanga ruenga. Ta ua e wapa au, tanu mai o na tāpunia whai ngā malanga o na o le COVID,
O le tausanga nei le whatoa atoa i le lua se fulma le tolu tausanga, talu ona awai Samoa i le li o malo au whatasi. O i lantou e toa se fulu wa malanga e se atu malea tanu, o lo ta ita ia le sunga leo leo a siasi i a sanga politele Albert te matau tia, mai whatoa atoa te riu mai, pe a mai a le lua tausanga. E toa wha ua te tala nei tua i lalo se wha ai unga o le wha amasinonga, ai tau fia pia se toa tase o i lantou e toa lima, le ana tau fia mai e leo leo i sana o se wha inga i tua mua uta il maasinan te nei. O Vincent te pātele Seo Smith mai le afio anga o pui paa matua mua, Lucky Junior Silva mai fungalei, Charlene Fido mai Ali Sa, ma Victoria Kalapu mai matau tutai. O i lantou i e tō wha ua te tala nei tua, e lalo tuunga e au fia il tu ina mai le ofisa restala o pepa malanga, o a fio anga po nu ua wha ai loi lumol wha amasinonga, ai mole li o Lucky Silva, e saini le ofisa o leo leo i pia i aso lulu vai aso te tase, ai le taina le tu lai se fuluma le lua. O Vincent Patele Seo Smith ma Victoria Kalapu, o la ua o se ungali i a saini le ofisa o leo leo i pia i le taina le tu lai se fuluma le lua. Charlene Fido, e saini le ofisa o leo leo i faleata i aso lulu, ai le taina fo i le tu lai se fuluma le lua, ma awa ne i ai se fiso o ta inga i le vao i lantou, le ua molia whaatasi lumal whaamasinonga. Ai mo Michael Savali, o lo te ena le tua leo leo le te tala ina i tua, o no lo iei fo inisi o molianga na molia hai mo mua, ma o le a wha awau peo na nofu tau fia se i au lia le aso lima o iuni. I maua le tua leo leo na wha alia ai, na tau fia i lantou ne au fia i manisi o mea whaitino wha aso tu la fono, e au fia i se la au malo se iwa milimita, e le whatanga i nei le atunuu, o pauta o le aisa, o marijuana, o ni paipai wha o ngai ulai le aisa, o le vaanele poeata po le drone, laptop, ma se telefoni o le tu aingo le iPhone. Wa whatu langa mai e le fionga e whipule ai Amperosa Roma, le aso limo iuni o le atoe fufonga ma wha wawai, le mata opo i latou nei iluma o le whaamasinonga. O lo utau li maina nei e le fionga le tamaitai pālemia, le fionga fia mena o mi mata afa, le whaai ungo su e su engal matanga ruenga o leo leo, e whaatatau le vaa se whaipisi nisi Amerika Samoa le kite runner, le ana tā pae le fionga le pālemia, e na ia whaao o inatu reporti mai matanga ruenga uma, o loa a fia lalo su e su enga, pe na whaape wheo na tue whaamatu le vaa le nei alu ese, e au noa mga yo inga masani e whaia iso o se whae o whane mai lea tunoo. Ai nantele au sia tu unga maia inga i lalo tu la fono a Samoa. E se pepo whamtalanga mai so opon tanga ruenga o pālemia, o lo whaadia e le fionga i le minista o ngā ruenga, le fionga olo a forfiti wa ai, o le vaa le kite runner, e umia se whaipisi nisi Amerika Samoa po le pleasure boat, e leo se vai umia whaapisi nisi. Wa whaadia e olo taluai o whaamtalanga e whaatatau le waana tu inatu, e le mawhai e le matanga luenga o ngā luenga mātina e te tele o na whaamatu se pēmita, moni pleasure boat. Whaadia le fionga le minista, e leo au fie lalola na whaamalamala manga le nei, isi o matanga luenga iol o au fie su e suenga, e au fie ai le ofisa o le tiute, matanga luenga le ofisa le pālemia, malmatanga luenga o le soifua malolo ina. Na whaadia le komisino matanga luenga o leo leo, o le pēmita le na whaongai nei whaulu whale le waale nei le wafu whaavao malo i matautu, o le pēmita wata o le cruise permit, e mawhaio nei a whea so se wafu, o le waale kaitirana na malanga mai maa whea le wafu i matautu, ma tu ua lea matoe malanga i sala whai, matoe foia i Amerika Samoa. Pe on ta ua te mai tai pālemia i lan saunuanga taluai, o le whaata mala ma le whaale tonu le au whainga ruenga, wa mua o na vevese whaanga yoi pepa i whaoru whale le waale nei le antunu, ai le whaatino ai aingol tula fono, sa tatau o na lokal waa, ma tau fia ma le au waa, ai whaatino su enga. O lo tādia se whailo inga lau tūstala ma le tamai tai pālemia, o le awhafonga i nai le whaai ungo su enga, e pei ona waia tauli maina. O tātou tala fōwia manuel ni yaso e a Samoa, soifua ia.
Ta lava o telefone e le si ufonga le lau mua mai I Wellington. O le tala mua, o a whaadia mai e le I Parlimia o New Zealand ia Chris Hipkins, e le o popole tele le malo New Zealand, I le o mai o le malo si whaafitafita o Amerika, I le tonu o le Vasa Pasifika. Whaatusa lea I le matua le fia sa iai, I le taimina sei ni ai le whea ngainga tau le puipuinga, I le vao le malo saina, ma le malo le atu Solomona. O le songa fua lea na sei ni ai alo ia, le whea ngainga tau le puipuinga I le vao le United States o Amerika, ma le malo o Papua New Guinea, lea o le ama whaiai o na whao ngā ina e le vanga awa Amerika, ia no fuanga au tu o le fitafita a Papua New Guinea, e au whiai o na wafu ma o na malaiva lele. Sa to tele tangata na whaafeilo ia le li Parlimia o New Zealand I na ua taunu atu I le Gordon's Market, I le ai o Port Moresby ana nafi, ma muli ane, whaiai le la ua feilo inga, ma le whailo tusi o le malo Amerika o Anthony Blinken. Whaalia ai e Chris Hipkins I le autu stala whapea. E le te tau ona iai le manatu, o so o se whainga pa anga wha military, e maa fua mo iai ini taua mani whe vai a inga. Pei tai, e iai atu ngalunga uadia e mai le teiminei, ina ua wha mautu ina le whea ngainga le nei le Bali United States, ma le malo Papua New Guinea. To tele te ngata o Papua New Guinea ua manatu, o le nei whea ngainga, o le a lamatia ai le saonga le mu o Papua New Guinea, ini fe ese a inga e tula I mai le vao saina ma le malo a Amerika. A o iai Papua New Guinea Chris Hipkins sa feilo ai fo o ia I le Parlimia o le malo initia o Narendra Modi ai mai se o tai o atu nuu o le Pasifika. Ua mai tawina se si itanga o mai fau o le COVID-19 fruiva a toa matangata ua maari li wai du tono o New Zealand I le vai aso na tua na i tunei. O wha maunga mai le mtanga luenga le soifua maloloina mai le aso fua sa furulima o me e o mai I le sa na te nei luas fultasi o me ua ilo ai e se fulma le faa afe ono se laulima se fulfitu le a whai o mai fau sa lipotia mai du tono le tunu a to hai foi mamaliu e fitus furuiva le a whai. O se tasi o maliu e pei ona na whai lo mai o se tamaititi lano ifo le se furu te usanga le matua. O le teimi nei o le ua o atu I le lua afe, valu se lau iwa se fultolu, le a whai o tangata ua maali liu, talu ona o mai le COVID-19 fruiva I New Zealand. E o mai I le vaaluanga o le po le sana te nei, e lua se lau fas fulfitu la whai o tangata na tau fie le tono fo le mai mo tongo fitinga, e au fia I le to valu I potu mo mai tinga ina. O foi no melo le vai aso I ono tua, sa na o le sfumal da si afe, fitu se lau tonu iwa la whai o mai fau na wha maui nai, ai ono sfruono la whai o maliu. Ua tau fia e le unia whai a onga, le whai o te te uma ia na fuafuaina a le vasenga o whai a onga, ina ua uma sa la tau whilo inga ma le tamaita I minsta wa onga o Chan Tineti. Whailo mai e le whalabo tonga o whaia onga moa onga maurulunga le PPTA e whapea sa manuia le taunu ungo le lato whailo inga ma le tamaita I mean stylus for reile na tala noa I nai le societe a whaia onga ma le matanga luenga wa onga ia nisi vaenga e le tau na se iai tala noa ngā alo ia ua toa lia e tu sai o se munienga e tu whaatasia iai ia tutongi maa ia inga o ngā luenga a whaia onga. Whailoa mai e se sui o le PPTA, wa tangia mai I nei tala noanga, ia le anganga, ina ia sa ili vave se fofo o le mata upu o loo fe ese a iai ia I tu e lua. O le nei tūlanga le lei, wa whape ai o na tau fia le PPTA ia te te uma, a toa ma le tau fia o ngā luenga whaia onga, mo le teimi le nei, sa ia au lia la so tolus fulu me, mai ma whaifoi o na toi wha umi atu ia le tūlanga, pe a whai e maali lia iai I tu e lua. Ua maali lia le PPTA ma le mtanga luenga wa onga, ina whaanati nati fuafuanga le ofisa wa onga, I le toi whetu na inga o le ofa mo tongi o whai a onga. O le a wha wau o na langolango ina le minsta ngā lue whatasi o le ofisa wa onga ma le NZEI whapea le PPTA I le tala noa ina o se taunu unga le lei e ma whai o na wha tino.
ma e le ai nisi fa asa le launga whala o i tele toi whaia e tūsai o le nei mata upu. Ua whaaria mai e le tamaita i pule nu o Wellington o Tori whanau o loo whaawau pēr ngā ruenga leo leo i le sā i lia o nisi tangata na ono Mali liu i le mū o le Lovers Lodge i Newtown i le vai aso na te nei. Mai e tā uai, e le tau o na ono sai pēr ma whaatalitali, a o wha ngā solo i ngā ruenga i le sā i lia ma le wha mautui na o suafo tangata na whano le soifua i le nei whaalawe lave. E lima la wha i o tino maliu ua uma o na ave sea mai ma le whale na mū, ai o loo wha ngā solo pēr ngā ruenga i le sā i lia o isi. Sā wha i lo mai il te maita i pule nuu, o loo fuafua ina e lona ofisa ma le City Mission i Wellington ia se sauninga wha apitoa e mana tuai i la tau ua maali liu, pēr o ina mai ale ngā ruenga o loo whaia i le teimi nei. O le whale lea na mū e le i mana o mia wha ale tu la fono na whaia ni o na pai pawai po o ni sprinklers ia e ola pe a tupu se mū mai na tā ua e te maita i pule nuu Wellington wa amata se suenga ale pulenga o le lau mua mo isi whale e ono a awhia i lea tu langa. Na ia tā ua fo i to tele tangata ma kampani ua ala lofa atu i tangata ua whaina i le nei mū ma ua whaao atu ni ala tu foai ma tupe wha mea alofa e o ane ilas freile te luai ua tusa ma le lua se lau lima se funuafe ia tā la lea wha inga le se le ni o mawhai na wha maa pōpoina o stasi o foai e tusa e se furu male maruafe tā la. O lea sa o luma na inei luas fulwalu me o lo ta pena inai ma wha maa popo e le maafutanga o whaife au so wha atasi i Wellington, Porirua ma le Heart Valley ia le sauni ngā lotu e wha amanatu inai le tuto atasi o le malo Samoa ma ta tala inai aloa ia ma le vai aso o le ngana Samoa i le nei tausanga lua afe luas huluma le tolu. O le awhaia le nei sauni ngā lotu wha apitoa i le maru o le Kalesia e whakasa i Cannons Creek i Porirua e amata i le tulai lima i le fiafi mai o lo wala winai le mamaru o le tātua tunu i le tonu o Wellington nei ai whapea mauna aitua oi ina ia a wai. O leisi vaenga o le tātou tala wa lipo te maile to telo tangata ua tālo sanga e tala i tua la tau teo ngā tupe o le Kiwi Saver ona o le taunga tāle soifuanga, a to ai ma whaafi tauli e ma fua ona o winga low wa o le tau. O le masi no mati, e tolu afe la wha i tangata na tala i tua la tau Kiwi Saver, o se a wha inga o toi titi a wha alua i na ai la wha inga i le masi no i anuali. Wha lia mai e wha pea o le tasi vai limo i e talo sanga uma, e ma fua ona o mea sa wha alenga ina i lolonga ma ta whenga mafa sa a fi aise vaenga te leo New Zealand. Pei tai la sa wha ilo mai e wha pea tele fo i talo sanga na te ena e le Italia. Wha alia ai e le komisina o sulfa inga mo ta upu tau tupe, wha pea le au nanga o le Financial Services, e wha inga tā ma tele le maula velave e le tau o na wha malia ina, a e le Italia se talo sanga mo le vave tala ina i tua o se Kiwi Saver. Ua whautua ina ai e le au nanga le nei e le Financial Services, Complaints Limited, FSCL, i ale mamaru le tunu o e manatu e leo tāla whea ngaile te ena o lātou tālu sanga ina ia whesota i atu i le lātou ofisa. O ia ia se ta iala ua tā pena ina e lea au nanga e whesoson ia i le tau whaamanino ina o aia inga i au matuutuunga ai maise o mea le tau ona tā pena iai e lango ina ai se tālu sanga mo le fia vave tala ina i tua o se Kiwi Saver a o le i o i le taimi e te tawai. Ua leo toi tele ia se taimi o toi nei mo le whaatino ina o le tusi ngā ingoa New Zealand mo le tausanga lua afe luas futolu e tusa e limas furu lima afe la whai o teu tusi o ua iai le tonu pepa o vesili ua uma nei o na meli atu i whale o ainga matangata ia e le Italia tu lava i le whaatino ina o le tusi ngā ingoa tanu na amata mai. Whailo mai e whapea o le whaalinga muli fo i lea mo la tau nei o loo au fia ai le lisi o tangata e le i whaafo i nā atua lātou pepo vesili o le tusi ngā ingoa. Whaalia mai ai e le pule lango o le mta ngā luenga o fwai numela wha mau mawina le malo New Zealand o Simon Mason
e wha ma le a familiona le a wha i o pepo silio le tusi ngā ingoa ua uma o na toe wha fo i atu i le matanga aruenga, le ua o fia i le tusa o le valus fulma le 20% o le whaitau a whai o New Zealand a toa. Pei taila sa wha mawhaina mai e le li wha atonu lango o tangata Maori, wha pēr ma tangata Pasifika, o lo o tuwai o na toe wha fo i atu a lātou pepa o le tusi ngā ingoa. Ta awai fo i Mason, o lo tau mawhaile ofisa fesota i atu i tangata i e fōringa mai e aunga tā, e fesota i matala no atu ini ofisa o le mālo. E iai, ia le polkalame wha apitoa, o lo wha ngā solo mō tangata Maori, mō le wha atu tumuina o lātou pepa ofisili, ma toe wha fo i tuwai le ofisa, mai ali li mai, o lo wha manuia ina ia le tau mwhainga. E to tolu ni ali i ua tau fia leo wha tasi ai mani vai la au wha sa ina o le methamphetamine, wha peani marijuana, a toa ai fo i mani au penga malosi mai i le tu malo le wai rapa. Sa whaia se sa ili ngā leo, i le aso lulu ma le stofi na tenei, o ni whale i le tu malo le wai rapa, mai na maua mai ai i a le whakalama o le meth, ma le siri atu le fitu se lau kalama o le marijuana, ma ni whana se tolu, e au fi ai se whana tasi, sa iai ia ni utu tau i le tonu, e luas fulu fitu tau sanga le matua le tau le lea o le ato e tu lai ai i lumo le whaamsinonga whai tu malo i Masterton, i mōri anga au fi ai lona talia ina o ni o loa ngaoi, ma lona umia leo ni marijuana, ma le wha moe moe, e to e wha tau ina atu inisi. O lona lua o li e fast food ona tau sanga le matua ua uma ona tu lai luma o le whaamisnonga i Masterton mo dianga ya awhiai lona umia o le waila au whaasaina o le methamphetamine. A o leisi e li e totus furu tau sanga le matua ua uma foi ona o ane i le whaamisnonga i ona mo dianga ya awhiai lona umia leo ni waila au mani fuala au whaasaina. Whailo mai foi e leo o lo ilo ina le toi whai o nisi mō lianga e whaasanga ia i lātou umanei e to o tolu. E ia o le whai unga le nā o tala whau. Ia, o le nau whaafonga lea tinu i le whauponga mua tala whau ma tala mai Samoa. Ia, e pe ona ta pene le whiunga la wano i tātou tala whau. Ia, ma tala mai Samoa. Ia, pe ona wina mai sunga ta sesa le msam. Tula iwa le tau nei, te whaafonga le iai. Le whauponga tala whau leo luas futasi minute te ai nei le walu. Talo whate ate ole nā, olo e whanongo mai tonu le ta vale o anga i ate moli nei whanau a onga. Ma lo lawa i le whaingo fia fu utonga luenga mesi tātou tina i olo na whamawanga whapea. Sa le le ia, wa lo maftanga male ma le tina, mesi o la tali ia po le fo ye fai le wa e ia la so ile te moli ia wala to pasi pe matu mo e o vo te mile moli to meti la onga o stai ma le fo na fai la onga ta majit wa e vai de isi ai e fi ai o moli to meti sa va mo fa ma lo stino mo e fo pe la sa pe de lang ile le yo le ta ni tau fo wa lang ile le ia ma tango fi o le tau nei aso ia fu ala va pe o ta ma o le tali ia lo talo mori o le onga la tala ta vo le onga pe o le pero watu ia nga o le pamula le se nei ia ta tsava le vali amta ta no atu le ala mo fa malustino ala vale fo po fa malustino ia ala vo ta no mo la tali i vole le wa di me la te va tu se do la wala ia fa i va tu ta vale le wa ia wa lu ti pilta vale le ala fa ile o te fa ile me la pa matua ia na tu fa va tu ta motile le kolosi man la tama al kolosi la tu mai ia o te kolosi fa pela mo apena ia ta o sa o ngor kolosi po la onga me uma be se la fa ile si o fa na o fa ia na ia no fo va tu ta ia fi wale tari ta no tu ta ma la sa vale ta ma pu no la lo pile la fi vole ia ma te fiutal no atu le tipu no la lo le vala mo itanga le ya fa sa le pe ia se me la tu elise me wa elise pula trata ya lo que pasa la mala que ya elise se fa no al tele tu al por kala me mo o le to fa me tu mal tu singa ingoa tu singa ingoa e pe yo le wa mai ne wa le wa amata fa ma oti mai le officiale feri mo tu singa ingoa ia tatou Pasifika Maori le whaianga tele tu singa ingoa o na uto e la fo mai a inga le limas fuli mafe
pepa whaatumu. Awha pe ua maua e lo ainga le pepa whaatumu lea o oe la malo ainga lea e fia maua le vainga lea wha maumaunga. Ia. Ai awha pe fo ele mwhain whaatumu se wainga. Ia vai whanau. Vai whanau mi whaatumu pepa. Ma na ia te lua e wha manatu. Ma le vainga utoi manatua ele vai aso atu itua. Ia, tala noa mnesta maa le telefoni. Ia, mai so le mana whaalonga tua li o lai ta umaya ia whaasalanga ta ilua afe whaasalai le au vainga tusi. Whaatu lara mea utupu. Se whaina ena ite mai se i... O lewa i form. A pe whaina ite mai ta inu sta koko ia ma. Se wha tungu ia pe palau tama. Ia tala noa wha tamao. A to so le wha tali mai. Ala sto nai. Leu li la sto nai. O ite e roi. Pikilo o tari. Le ite il fale o sta mala. E va pe pikilo te di tiro whaatumu. Telo atu le mana sa unli ma to in la sta master tala no ma tali e lunga lau. Mai pepa. Ja. Tango no fa le fasino ya. Ja, tu si me le. Ja, tu si me le. Al fa ngofi fasino na tele fasili. Al fa ngofi ya. Isa o. Ngofi no na tele a le ngao sa fasili ai ta si al fasili te talia. Tu fa ngofi ya. Ngofi ya. Ja, fa tu mu me le. Ja. Ete yo el me le pele ai. Ja, ja. Ja, fia ia se fa nau to fa tumu mam pe pata mai na uma fa mai fa fela na la fo fa to este tusi na mi este tusi pe pa mai hal te tusi na po pa ele e fa mono lo itonu ia pe pa tao la fo fa mai ta te fela tao su e le la ia pusa melina fa sino mai ia ele fa tununga na mai tu wai mate ti elo i wa tangiru na le pusa meli mu na ia free post tamana na lua tua tu o lo tu pusa meli na mu ia na mu free post tamana tu e ton e vai la tele o nga lo fan fa o fia fa manu ia mi sto ina mai manu ia la vo le tri ia o tau fa tri wa sto ina ia ta to fo lo fa le inu ta ma to yo inu ma koko ta tal no ale ia si me na oia na o si filo telefon ma le nau ngalo le nau fai yo vole le wana mana yo na wa tu mai lava no ya no tu mai lava no ai Samoa ia ai fa forma mai fa tu mo ne form na pe to la foto na te lo fengta na ia lu fale uma ai nga fa tu mo form e fengo fie ya na walu e fole le fa tu mo form na avela to itai pe sa ia na i me vuri e ni fina ta wa tai mo malo leo lo fia ngai ai malo sunga community lo sa o leva to amatana e nga community o leva na nga community ya ai tu sa wa leva o ti mana fu te tu lu mana manga ala mo fa ya tu o le e ve lo ta mai tam ya tu ai o tu ai me na nga tam ya tu ai tu tu ya tu fa le si me mana o ya ta fa me na te mana o vai pule no ule ta to sa so e la fam na tu singa ngoa ole por kala per ta le ole ta se fulu e ile o nanga fa so fu malo no ina le la fa ta no te le fiona le di pule ia e ina i ma fine yo la o meta no to fo i por kala melea ale so fu malo no ina pe an fa yatu e fa i Wellington el por kala me ia e nga so se si wa le o nga ia fa so fu malo no ina so sta ta ya nga ia ole o nanga la leo ina o Tracy Parker o peika ia ma ta ileo palolo Scanlon ia o le tūlanga la foi leo le whaingo whaata foi le tū pāti nām ta mai tai ana ia ta ua tere vaenga wa pena ioi ole sao leo ta maia tina o wha manatu ia i o whaata ia wa pena foi le sao tina ia ta maa wha manatu ia i pia ia i lava ni vaenga whaata ua foi soifu malo ni ta maia ta imi o tausanga o le ngā whai whairala utala o fati te inga. E le tina na lue siaki fo ia le whalmai. Ia, o le siaki lana, siaki whaifole whaifua. Siaki ai le tata o le fatu, o le toto, o le suka. O le sto na ila na lue tina whelan siaki o le purkalame, le sia o nanga whafuma. E la tuale tina tusi e ia ma le ngono tono na toa lua. Vile ia na taimiana e fo mai. Le tamano e sau leu umana na fatulanga langa appointment ile aso le na ai na fai le fine e sau lo tamalo sa na tu umame le fai ai sau sa o sau i sau siaki
Ia mo mai le tau unga susu enga me umai. Ele lei uma me uma. Pero winga la tala. O le tafa yo ya tina. Mo. Sa O le la na lua ia siaki ala tu ia matu se tu e mole ngolo nto lua ia mo vili fo mai sa. Ma na ia. Yo la do fa fatasi. Ia fa fatasi. Ya wa va pe le va ia tu ia le tina o la tu ma sto ina vo le ale ia mo se ngal winga fa ia. Ia. Tau no fa pe. Al mo tu pulo vai. O me ngal winga fa tina ile tina ile nto lua po le fa fine na tana. Ja, natuurlijk moet zijn we zo gewoon vol vai. Ja, dat werd toen was het maar doen, ja, voilà. Wa. Weet je maar, weet je wat? Ja. Maar ja, vaak ja, het toen men na. Ja, dat was toen, dat was maar sim maar faya. Ja, van me voor maar toen, faya. Ja, dus al helemaal moet je het tinan ook. Ja. Ja, waar je voor atama voor je toe voor tinan vet tina. Ja, tahu lewom. Ele mana oi fa. Ja, sa oi oi ngalu ngafi fatas. Fatas ya va pe foi sta ma musua yelo el forma. Si fa malu si anu, a fer ngana ya lu tina ma ave. O ti lu to lua tal no el forma. Alo le tu si uma inalo me uma ia tu se me ngalo. Ela tu le tu se fa na. Fa mal. Ola tu el forma el pepa. Na. Ja, va yelo el forma ya fa mel so so ni mo oe pe el forma. Mana ya. Wow, no ma fa vele peta ma tu vo tai tai. Ja. O mo ko le ni lo tai i le va. Tai mi o te ma tu ya. O ya te ave o ta u fo ma in mele o te. Ja. Wale vo sa wale ave o le titi va fo ma. Ta u fo ma i me ya sa e. A pe ha fe ngol me. Na tonu o te fa ma ni ma o te i o la utala na le se walo. Ia le o mo ma wina. Ja. As for ile sa wa se wale. Va tu e. Ama tanto ina. Alo te ata la te alu a oe la tuma lo pe u at fo lima pe tau pe tau tai te o sulu ya le te fa ma ni mo te yo e mo a mena te sa o le la tala le fai le o te mo ma wina to telefo ita to fe nga ruenga sa wa se wa ro tingana no fo sa wa se tau tai ya to fa fo ma lo ta val ta mai ti leina la wa lo ma tu to ya na ta ma ma ta fo ina to ina. Ja, lai o mai ai tai atu. O le leila te mino le tai le te mala malama. E mana tu aso i tato no usamo. Ia. Le a alu to ina vele le peisi be fai mai. Lo ta mala e lai o naio. No le o tinam to mu te tai mo to ina isi tu o no. Tau le wa. Se fale tono la me so. Ale le ora. Se aso stat fa fi fianga le af fale valu. Te mini usila le ya ini si o fa sin silanga fia. Fai do atu pe umar tatu fa fianga manisi o tautua e fa no fa te lava. Mama,
Start your nursing career with Whitireia and join our nursing whānau. Weave your culture into your practice with our Bachelor of Nursing Pacific and Bachelor of Nursing Māori programs starting this July. Apply now at whitireiawelltech.ac.nz. O le whaasilanga tāua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalanga I lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Whaasira silanga, o le ata alolo atu ia o sā mapa ia whalangilangi Samoa I ona tulatoa, mo le whautanga mau atu mua mapule, e anga tunuina le susunga ma le afionga, e pei ona whaalafuaina e tua ama matua, ua lango mau mai atu tia. Ai o le whaasirisilanga nei mai le komiti ua whaingoina, o le whaunga ngana, o le maftanga le nei a matua Samoa uma o lo a onga o lato walo ma whanau, I le kolisi ma ua lunga nai college. Ato ai ma Samoa o lo a lala ma papa ao I le Hat Valley, waini o mata, apa hat, ma ona nuu tua oi. Wala ngase leo le whaunga ngana, e wala au atuai ma le ava e tatau ai. I loutou malu Samoa ina ia tātou au ai I se whonotanga ua fuafuaina e usuia I le aso lulu nei, laso luasfulwha me lua afe luasfultolu. O le taimi o wha moe whaiaina nei fongo, e tatauna taunu atu le lima ai amataina I le afa o le lima I le afiafi. O le nofoanga o flo wha moe whaiai, o le hall le a le kolisi Naina College. O mata upu nei o lo o fuafuaina, ta upu mua, o le wha mai aina leo ta penanga mo le vai aso le ngana Samoa. O le vai aso le ngana Samoa, le vai aso foulea, aso luasfulu iwa. Lona lua, o le alanga ina o sao tai o Samoa, ato ai matua a ua whaasau I atulangi le wholaunga I le a saina o le wawhirifiri ina ia tuto atasi Samoa mai pūlenga whaakolone. Ma le mta upu muli, ia manisi mata upu tala whengai, e sila fie e loutu mamalu e tatauna lango ina ai se whaiaonga o le ngan Samoa I to tonu lava o le kolisi ana nai. Ia e wha moe o le a tātou awai e pe ona a watu e le whaatala ula al mafutanga o le whaungangana o lo osainia nei whaalinga e lua manuvae me lisa matafeo o lana numera o le olua tasi o valulua iwa valu iwa lima o ia lea o le po la fionga fo lea a melisa matafeo po lu manuvae o ia lea tai fono le mafutanga ia whaapea fo I ma le komiti whaafoe a le mafutanga o le whaungangana ma le whaalolo lava. O le nau whaafunga le tinu inisi o whaasirisilanga, manisi fo I unanga, manisi fo I whaasirisilanga I tā ua lava mo alo ma whanau a onga. E ila le whaasirisilanga le tasi e fia whaino atu. O le whaasirisilanga ne o le fono o le mafutanga a leit toi whaasau atu. O le whaasirisilanga ne o le sauni ngā lotu o le tuto tasi. Ia matatala ele vai aso le ngana Samoa. E le hawa tele ma le whaaloalo e wala ua tuai ia ma le mamalu o Samoa. O lo alala papa au le mo nei o Wellington e mo no tua oi. O le afata no ina sa ni ngalo tu o le tuto tasi o si o tato mano o Samoa. Matatala ile vai aso le ngana Samoa o le nei tau sanga. Ia ile aso sa nei ile aso lufu valu o le masina le o me. Fai le kalisia e whakasa Kenneth Creek polilua. Ile lima ile fiafi. Afio mai su mai tala mai au. Si o tato usula ina whaatasi le alofa malanga le lei o le atua. Ia Samoa. O walo na sa ili malo e peo na iei nei lo tātou malo tuto tasi. Ma o le nei sa ni ngā lotu, o le ata ita ina lava le maftanga whai fiau so whatasi Wellington e polirua ma le Hat Valley.
Pa moi a mai al tātou tapo inga, ona so oile mo le tātou tau mawhutanga, a wā lava ia le whaasiringa marosi mo le a fiafi whaafitai, sai nia ele lau a whono. Ia, isi o tātou whaasisilanga, a le nalatu nei le whaasisilanga i lea onga lea Nanai College. Ia, mo. Ia, o maletua, mātua uma o whanau loa ongai. Lo fia mo se feilo inga mo tau i lea soa tai au. Le afa lima le taimina iai. Ia, e tau ona, tau nu umai le lima i le fiafi, afa lima ama telefono. Ia, o le hola kolisia nai. A e whaafonga mai wa ongai nei o walo, ia whaamalosi atu le fono na walawa tāpenanga mo le waiaso o ngana Samoa. O le tatala i lea sosane, ia mata i lea songfua le vaso lea. Ia, maftai. O le telefoni na ina whaamoli mo tasi molisi. Ia, o telefoni le wala au iai, o lua tasi, o valulua, iva, valu, iva lima. O le numero na te telefono, whinga lua manu vai me Lisa Matafeo, o lua tasi, o valulua, iva, valu, iva lima. Ia, maftai. Ia, o le te vai etu i le vai aso ngana Samoa le amata le tatala le sa nei le maftanga fifia Samoa. Na le manu lau ti o le vai aso. Ia, o le lau ti la le whapea. Mita i lau ngangana ma waa lau whaasiro manga. Oh. Mita i lau ngangana ma waa i lau whaasiro manga. Ia, lau whaasiro manga. Ia, lau ingala, a whapalangi la le zaui. Ia. Be proud of your language and grounded in your identity. Ia. I runga pifo ringa mai e lua ia vaenga te tele nai vai mai e lau tua le tausanga. Mita i lau ngana, ma waa lau whaasiro manga. Ngā tau mita awane e musu e te tautala i lau ngana me te rei tangata. Ioi. Ia, ma waa pēa i lau whaasiro manga. Sa o le leia. Mai tau ina le taimi le. O le te lei o le sao lau whatu pe sa mo tala vau leo mai nei i le tātou ngana. Ia. A pau ale tu alalo ia i o le tau whai ia wha sa o le le wha leonga upu. Sao, ma le wha leonga. Wha leonga upu, ia wa o pese ia. E tā mau era ngana sa mo. O le si upu le te wha longa i o le alofa. E leo se alofa le upu o le alofa. E maa maa tau ngore a. O le si upu le te wha longa i se fo tau ngore apia. Tātou tau langa i apia. E leo apia o apia. E awa pēla le o e wha longo mai. O e stampese e whatu pese. Ia tango e usu wha sa o le upu le ngana wa. O e le se te le fo e leo sa o tātou ngana. Sa. Ia na foi ai o tau mawhai e wha foi le fa tusa ia le sfai upu mali sfai upu fa le wina ia ai le o tusa ila male sa onga le upu ai ma pena ai me se ia pese ta mai ta ina te lenta alo pole ma pese po iem tom ia lo ma lo ta le umu le aso ei ta mai tisi umu yo iem tongi ia le uman ma lo le American Idol le tau sanga ia o tal anga stama le pe o le tonga Samoa e le pito palangi si ontina. Ia. Ia, o lon tina afa tonga, afa Irish ia. O lon tamai afa tonga, afa Samoa. Ia u te lole na tele yan palota i tangata uma tangata anu ni. Ia, le lana man malo an nafi e sa uma i Hawaii. Tele ia vaila, palota uma stete o Hawaii. Ia. E mo tino an palota uma stete o Hawaii i tau wanga le. Ia, sa o lia na. Le lana matua i tele. Palota i malta malo rock. E mo. O ia vo. Ia le la wa malo tamasi umu le tau wanga. School valu tau sang. Ia te no foi le la. Fia ngai sta mai mo tau mo le ola tau ua. Ia. Ai mai se foi la tau foi e to inga lu i foi le tam foi fa le anga le Ia le tatu va ia tua e le wa mata. Mata an fa mai se le sali tau. Yo mo tanga tau i lu pepesi. Então foi aí, foi sem me. Ele foi tão veleta tu, olha me ele pola muito muito. Não. Aí ele leu lá e muito, olha não foi. Aí olha se vai nga tatfia. Ele conhece tia. O festival a Tonga, na fai lua. Ia. Tau sanga le te ni lua felu. Fesa fai de Amerika. Oh. Sa va la uriela, sa pese la titi le wolo nga ngofa nga William Tongi. E lima fa pe lima na pese tonga los. E te vai la nate. E tu sta mai no stage. E no fo mo tanga ta po la o tele la le no mai no fo no ta ta pat pat no fo no. Swinga fo la le we ne malo le mercadai.
So le toi ya filosofia tangata e lunga stage. O le leo ala tama titi, mo to le leo le leo. Te le fo o pe Samoa lana te usua. O le uta oi mai si pese fo e sa fa longa i tangata a misi atunu Amerika pese fo ia nei alo Pasifika ia le uta ua sa pese ina fo le uso e si atali ile tau hanga le sa o le ia ma le te le leo tamale a ma ne le ava fo le le pese tamala le e fai ma li ale pese tamalo le fa pe afia e ama ole na pa ilo mai ole kiwi seva o le sile pine fa mau ilo mai ai wa ole ngafa tia te lo tangata tau le ola ngama soifua ole ana ni mena fa mo ngole sawi ole masino mati pe amre lua a tolu afe la to na tala to kiwi seva ma fu mai na mi so sorry to pe ya fuala el masino January. Tu tia pe a feli mo sela wa idunga tata tala ki wise. Alfa mo mo ki wise va ia ma fuanga te tele va in tala. Ya. El mele wa tole no lima. Ya tau sanga o tangata. O le si ma fuanga tala ai pe a mo se ma ile vento fa inga luenga. O le si ma fuanga pe a mo le ngau mativa. Ya. E ni fa mo ngai lo ai mutua ngau mativa matua le. Ma fatia le tele o tala tongi. Ia malisi fa mo monga pe ia pe alu si tu no teno foi mo Samoa ia pe o tele no ma foi ale va ia tui o le o tanga tala na to ki wisi ia o le se me to eta sulu e nai tangata ia si le o ina tu te unga tu pena nai do le o fai ai tala sa ai te do ma fa le fa nga ki wisi mai mo pena ma fa pena tanga te fa ki wisi pe o melan fa nupi fa e te alua o e te alafu mai lau atu tupe mo ana fa atanga la mena mtua mana ia e wa ise o nanga le ia ni usile ave lau ki wiseva na ole tangata ia fa fa ngal ngala tupe po o Lucia o sia mani po fia tunu o lang yo tu i tupe ia ki wiseva le tata va ine ia tua disi o nanga i novsio le nanga u le fia e ai pensi a Amerika e lua i tapuni ia nana tu o ina le fia milion na fo ki wise vai stanga te le lola po to e mo le tala pe e ala fa pena e te le la so so ani mo tangata ia e o long sa la tua fa pe le long to wa fe le bank sur fitu pasene le tau sanga le tului e alu alo me lan to wa fe lan ki wise e to ngi ala a fa ile se interest e pe tu ise 2% pe tasi pasene yo na fo ma ne fo fa inga na tanga to ala tu e mai tu ala tu pe nei lo tu e mai fo ya tu tongi system a fa fonga mai fo ya na wa ono lima u tau sanga te wa ngalo ya o ki wise na mo fo ina tala lau ki wise tala lu te fa Australia ma Amerika au te Samoa te le asinga na sa alu tau sanga te lo tu pe na tala lo lau ki wise va lu te fa alu ta alu me fona ia e tala lo ki wi seiva alu ta ai si le alu ta alu lang si fai maluna ola ia le fa fianga le tai au tu si fonga la boa am la tuatu o dai va enga ia le wa o me se vo malo ina o le la nga i tato i tau malo mo tele fo i fa ma i se le la mai ia o le mai tau ina o le umi o taimi o tangata o le whalimai lea o le after hours po le emergency. Sa o le. Ia, e alu e le tangata na alu na tamai nei whea nova ai ei, na alu le ono le fiafi. Ia. Ta ale whalwa vea o la nufo a whatatala. Mo. I le emergency after hours e kenipuru. Ia, sa. O le minga, o le si leva e ngai whaitete tātou se si i manua. Ia. Se si i mai, au al whata mala tātou. Ai me se ata imi o le po le fiafi. Ia wai le si o le o ina le after hour le i kenipuru tātou ni polu. Ia, sa o le leia. A fa pela e fata mala tato ya ma ila te uise si a fa ina pe manu te fiu e fata di tali di falma mo ila te milan le fa pele le oe mal fa nau te wa fa ina se si ya la vai foi sa vivianga si fo le lo mua to es 4 minuti o da tale le iva pa lo se fua
Whawhiwhianga mai rau whepesa le vai o le tama. Ina ua toe 8 minuta na tālea o le tu la iwa. Tēnō nau, whea tō lau tale les fo le silo matua le iwa 5 tausanga le na wharanga whaawila leo leo i. Teisa. Ia, i Australia. Au tua le, tua turi tūli a lau tangata lau te le Australia, ma lau tu stala leo leo i. Wa ue ofo le tūlanga le nāso le. Le nei silo o matua iwa so 5 tausanga. E whaonga ia, vaenga whaapea. Le whanga whaawila. So le. Te ofo so le. Tele, ole sa le winga la tala yo tati ofo. Ole tele o tau sanga na koleni ni tangata ve maleo leo. Ai vai le me oso yo sa al fana fa wila so. La fa so suenga. Fa so suenga. Ya wai tele lo ye pose na fima. Ai afa se na fifo ile na o lo matua. Ya. Me na mola una afa se na fifo ile fa patsa fa lawa. Ya. Ele ile is. Na ia silo matua o e mo ia e le o toe vavesenga ioi. Ia. Te umala so ngana i loa ilia. Ai a fai o lana la talata lo mtua isi i tangata matua i tono fale le ana tausi. Ia. Ia, ioi. Lo pole al mafuang. Ia a ta ulol fana fa uila o tangata matua. Matu ia tele el fa longo tato. Esa. E to tele nei tatu tangata i ngana lua i fale o tangata matua. Ya, o le tele yo tala le au mai e te loa ngā mōto ngā ruenga lai whai. Ia. Ai le nei tangata mātutua ma. Te mara tua le si au o e whai ngā ruenga le whale le tau si tangata ia. Tatu i e le mātua tangata i e mau i a whianga le mawhau. Ia. O le tala si au o lea e whai ngā ruenga i le fiafi ma pe i amata i le au auli. Mana wa mai le fiafi, la tūne sifi i tau le pō e alu taia. Ia. Me le whai te tenga i a lato. Te utau tu le moe se mai se ape ato o tasi tangata ngā lue. Ia. Ia. Ai ato o lua. Ia pe la tau tu le moe voi le se si ala ala lesi. Wa te le wale sumu o e tama ia la te le o le te le o sauni. E tā wala ngā lue to olua. Iyo e. To tolu mo. Ma ta ala le le ia wa te lo la e whai ako. Tangata umai ngā lua i moto tangata mātua. Moto i la tau e ia fianga le mawau. Ia. Whai le la tau ko le ninga. E la tau ilo la lau te le wha whonga mare to tele. Ia. Ia matau ma whai a olo le la taimi a loka le le ia nai fo a lava me wha ngā. Te ua tau tu le moe se isi le levo le pō. Ia. Ia sau se si ora wole ia isi me tupu. A ta ala le o taulo ngā lue wha pe le wha mai stangata. Wa tūla i mai a ia vaenga ia e tupulanga tala vau o leo i ta avale ngā oi. Tu low al whafonga mai le le fa ti ai fa te le ina au ki lani fa solo mai ai i Hawke's Bay mai si atu mai si o matau a sole au a o ngai nga tama sole wa fai ai au ri ye isi o so fa inga ai ta o mai tau sanga se fulu tasi se fulu lua se fulu tolu o sole pe se me mari e ma se me le le ta mai til te mine le fa yo winga yeso mtau ti e lo ala ta tau ne ma tua ya wala le fa ga ta mai te so ta ye mo sa ole le ya le fa ile tala David C. Moore te act o pe ni si la o se tu no motiva vole a third world country ia I mea yo sa wanga ma winga ye fa du ngala tele mo mo fa inga ye fa ni so pe wole ai ni ta tu le o le lava le fa yer ngal mo ile le ya mele mo wal ba vai tu la fono le te fa sa vai ia le fatino no tu la fono fa salanga ti lo le si vai va pena ma va salanga ma wa fa salanga mili ma o talo fa ma lo alon sa ia no Idi. Ole, ya esu ya foi tamati ya. A mata metono le ainga. Sa ole le. Ya mata metono le. Mena mane foi ya ai fa putu u mane o fa mtala nga tamati u mane. Então foi ole fa ese tara baseball fa te lo ala fa. O ata la anga tupu anga tamati ya. Ona tam foi ole o le a le mafuanga. A u mate la to a u mane la to fa mo mo ta usanga fa pia. Tamaiti valus fulu le na faia winga ia o mai a inga ia saulo martala anga a inga po inga pe le se tama ia po ma ia na pe la foi no foi le grandparents it matu ona i no le a o le mafuang e fo ia o le a inga to a mata faia nga le a inga da ia wone ia o tamaiti ti a wa ata to fata tali fa sala tamaiti ia le la fa sala tamaiti ai sa te tauna
le leile e pe tala tu fo mai le fa fitau yo awa tama tu se mauna la titi amatua mo ele nga pe vela tamati e le lisi la fa u len ta fa ia o iso le tamati la awa o le la tomatu la e vo tamati e via tama le ma sta I matua na awa o le ia tasi au te fifa so tu fo il vanga le nga mo tato tu no ia o le mo le mau stasi o tanga o I wole o tenga o na mangalo le lus futa usanga ta duai a suia mai lona o langa tono le falpui pui se mafutanga fa tu spa ia fa ia la la o mai lana fautuanga ai mana a woni nga o yolo fale o me ia tauna tape nai mo mua a woni I tumo e pela pusa meli wala fe wa ila vanga mata ia ese meli mai la pusa meli lua tam fa ia o la mo yolo fale awa pung sa lo fale ya so uma tasi al mate la ngau e di stanga te no foi ia tolu va ai o lo tanga ta lo fale o nei lo atu fafo ia awele I lo atu mo yo computer so TV o na o PC mo ia o le si mena mai e stamalea fia tele ia mo li ape ia ia nei vai na e tau fai ma mo le vau ia na va fo vai fa pe le tanga te se vai o le pupu vau le mea ia na o le vau matua le mea ia lo nui e le tanga tau I o so fa ia lele ia o le tasi o le tali va po na tasi hei te tasi minute tau mo le pese le ia na tato fa so de talo talonga pe mai ata tolfo ia O te tue whātana whātulu tātua tunu I sa isi whaopoponga le nei o tātu tana whau mai Samoa e le tautua le siwhonga le no mua. O le tae o nafi na amatalia le tauulumanga o le fontele le ka le se whapoponga kirisiano Samoa e le ngata o Samoa nei au atunu mai whafo e pei o na masani e tausanga te tasi. E tu sai ma le sila fia le atunu na tāpunia le fontele na usuia ya se temo le lua whelua se fulma le lua. Au no fuia sunga le whawhengenga ia Reverend Josefa wile lea le nufo le suite te fono o le fono au ao. Peitai na tuua le malo le sunga le suite te fono, na afuai na amata le fontele nei tausanga, I le filifilia ina leo se suite te fono, au le whaanga solo tau le mango le fontele lua whelua se funma le tolu. Ma ua filifilia e le fontele e ala isa pālota wha lilo, le sunga le whawhengenga ia awatama e Sarah, o le whawhengenga o le kālesia whaapot tonke siano sa moe sa papali, I le mtanga ruenga whaasale le angai sana whai. E whaamaumonga le kālesia e le o se teimi mua mole nei tal whaasolpito le kālesia, o tūlai me iei se whawhengenga sa moa na te ia le fontele,
talu ona whaavai mai li tausanga afe valu se lau tolu se fulu. E se mai ai i te whono toia ina, e pei ona sātu lai mai ai lea whionga le toto o lii lea whionga to filau eti ale sana. O sui ngā tofi ua iei nei, e nā o le 5 lava aso e nofu i e le sunga ya Reverend Awatama e Sarah no fōle sui te whono, o na whaase e anelo le tau ave le tofi te whono le fonte le lua afe lua se fulma le tolu, ma le lua afe lua se fulma le wha. Wa wha wauta ule manga le fontanga le ka le sia, i le vai aso nei. E to sa fulu li imatama i ta i malu le malo wa tu ua le atanu, e whātasi atu i ngā ruenga pui ngā malo au whātasi li UN, pe o na tā ua le komisina o na tanga ruenga leo i au apa aulungu i tino Filipo, o le toa se fulu le e au fia i tama i ta i e toa lua. Wa malanga atu i lanto Indonesia mo le tolu vaiaso le aiai, e na ia o inai, ma whaatalia ele te me tō fia i po fea o le a ngāluru e ai. Wa mai o na whaamalo si a wantu le komisina o na tanga ruenga ia i lanto nei, e le ngata ina ia wha au ngāta tau le hawa no ua maua, ai ua toi wha amanatu atu iai o ilanto o ampasa o le malo Samoa, e pei o na whilifilia ilanto a vea masui o le matanga wenga. Ta ua e wapa au, tanu mai o na tāpunia whai ngā malanga o na o le COVID-19, o le tausanga nei le whato a atoa iai le lua se fulma le tolu tausanga, talu o na awai Samoa i le li o malo au whatasi. O ilanto e toa se fulu o malanga e se atu malea tanu, o lo ta ita ia le sunga leo a siasi i a sanga politele Albert te matau tia, mai whato a toi tariu mai, pe a mai a le lua tau sanga. E toa wha ua te tala nei tue lalo se wha ai unga o le wha amasinonga, ai tau fia pia se toa tase o i la toi toa 5, le na tau fia mai e leo i sana o se wha inga i tua mua uta il maasinan te nei. O Vincent te pātele Seo Smith, mai lea fio anga o pui paa matua mua, Lucky Junior Silva mai fungalei, Charlene Firo mai ali sa, ma Victoria Kalapu mai matau tutai. O i lantou i e tō wha ua te tala ne itua, e lalo tuunga e au fiel tu ina mai le ofisa restalo pepa malanga, o a fio anga po nu ua wha ai loi lumol wha amasinonga, ai mole li o Lucky Silva, e saini le ofisa o leo i e pia i aso lulu vai aso te tase, ai leita aina le tu lai se fuluma le lua. O Vincent Patele Seo Smith ma Victoria Kalapu, o la ua o se ungali i a saini le ofisa o leo i e pia leita aina le tu lai se fuluma le lua. Charlene Fido, e saini le ofisa o leo i faleata i aso lulu, ai leita aina fo i le tu lai se fuluma le lua, ma awa ne i ai se fiso o ta inga i le vao i lantou, le ua molia whaatasi lumal whamasi nonga. Ai mo Michael Savali, o lo te ena le tua leo le te tala ina i tua, o no lo iei fwoi nisi o mōli angana mōli ai mō mua, ma o le a wha awau peo na nofu tau fia se i au lia le aso 5 o iuni. I maua le tua leo na wha alia ai, na tau fia i lantou ne au fia i manisi o mea whaitino wha aso tu la fono, e au fia i se la au malo se 1 milimita, e le whatanga i nei le atunu, o pauta o le aisa, o marijuana, o ni paipai wha o ngai ulai le aisa, o le vaanele poeata po le drone, laptop, ma se telefoni o le tu aingo le iPhone. Wa whatu langa mai e le fionga e whipule ai Amperosa Roma, le aso 5 Iuni o le atoe fufonga ma wha wawai, le mata opo i latou nei iluma o le pharmacy nonga. O lo utau li maina nei e le fionga le tamaitai pālemia, le fionga fia mena o mi mata afa, le whaai ungo su engal matanga ruenga o leo, e whaatatau le waa se whaipisi nisi Amerika Samoa le kite runner, le na tā pae le fionga le pālemia, e na ia whaao o inatu reporti mai matanga ruenga uma, o loa a fie lalo su enga, pe na whaape whiao na tue whaamatu le waa le nei alu ese, e au noa mga yo inga masani e whaia iso o se whae o whane mai le atuno. Ai nantele au sia tu unga maia inga i lalo tu la fono a Samoa. E se pepo whamtalanga mai so opon tanga ruenga o pālemia, o lo whaadia e le fionga i le minista o ngā ruenga, le fionga olo a forfiti wa ai, o le waa le kite runner, e umia se whaipisi nisi Amerika Samoa po le pleasure boat, e leo se vai umia whaapisi nisi. Wa whaadia e olo taluai o whaamtalanga e whaatatau le waa natu inatu,
E le mawhai e le matanga luenga o ngā luenga mātina e te tele o na whaama tu se pēmita Moni Pleasure Boat. Whaalia le fionga le minister e le o au fie lalo lana whaamala manga le nei isi o matanga luenga iol o au fie su e suenga e au fie ai le ofisa o le tiute matanga luenga le ofisa le pālemia ma le matanga luenga o le soifua malolo ina. Na whaalia le komisina o matanga luenga o leo o le pēmita le na whaonga i nei whaolu whale le waale nei le wafu whaavao malo i matautu o le pēmita wata o le cruise permit e mawhaio nei a whea so se wafu o le waale kaitirana na malanga mai maa whea le wafu i matautu ma tu ua lea matoe malanga i sala whai matoe foia i Amerika Samoa. Pe on ta ua le tamaita i pāle mia i lan saunuanga taluai o le whaata mala ma le whaale tonu le au whainga ruenga wa mua o na vevese whaanga yoi pepa i whaoru whale le waale nei le antunu ai le whaatino ai aingol tula fono sa tatau na lokal waa ma tau fia ma le au waa ai whaatino su enga. O lo tādia se whailo inga lau tūstala ma le tamaita i pālemia o le awhafonga i nai le wha ai ungo su enga e pei ona waia tau le maina. O tātou tala fōwia manuel ni yaso ya Samoa, wha soifua. Ta lava o telefone e le si ufonga le lau mua mai i Wellington. O le tala mua ua tu lai mai se polenga o mai fa abitoa mo tui pui ona o le manatu mo mafa o tangata i le whainga o lato tui pui ai mai se lava o tui fa popo o le booster mo le virusi o le Omicron o le COVID-19 o le tui fa popo le nei po o le booster o le Pfizer BA4/5 na amata ia a perila o na maua mo tangata uma ua tolus furu tau sanga o le soifua ma sili atu. Ua iloi wha maunga le mtanga luenga le soifua ma loloina e ena tu ina maila so se furu luo me e valu se lau iwa se furu tolu afe se lau lima se furu fitu la whai tangata ua uma o na whai o lato tui pui wha au popolo na lua. Pe tusa lea o le lima se furu lua ma le afa pasene o tangata uma e anga waa mo le nei tui pui wha au popo. Ai e lua se lau valu se furu iwa afe, wha se lau mo le lua la whai tangata ua uma o na whai o lato tui wha au popolo na tolu. Wha lia la le wha tonu o le ofisa whau tua tonu mo le whainga o tui pui o Nikki Turner. O se tulanga ua wha pole in ailem tanga luenga ona o lo maua lalo pēr la whai tangata ua whai o lato tui wha au popo nei o le wha mai. Na ia wha alia e le ngata ina o lea ua o mai le vaenga e wha o le vailusi o le COVID le tonu o le tunu o ai o le fo i wanga i atu ina maru lu tu langa o le tau e vave tele ai ma whaingo fie le pipisi o le vailusi o le COVID. Ua whaiti o ina e le whalapo tonga o tausi soifua New Zealand le NZNO i le mtanga luenga le soifua malolo ina te whatu ora ona o la lato ngā yo inga e whaia se polo inga le whaamisnonga e tau fia ai se te e tausi soifua i le ai o Gisborne i le vai aso nei. Whai lo mai e le NZNO ua whao ngā le malosi o le tula fono le te whatuora e whaafile mu ai le lato au whai ngā luenga. Sa whaatau sanga ina e le te whatuora se polo inga le whaamisnonga e tau fia ai se te e tasi le tu la le umi a tausi soifua e ngā lulue i le Ward 5 i le whale mai tele i Gisborne. Luas fulfala whai o tausi soifua na wha moe e tau fia la tu ngā luenga mo le tu lai tasi, mai le afo le tasi e o i le afo le lua i lewa uli o le aso lulu. Ua whaadia mai e le i pālemia o New Zealand ia Chris Hipkins e le o popole tele le malo New Zealand i le o mai o le malosi whaafitafita o Amerika i le tonu o le Vasa Pasifika. Whaatusa lea i le matua le fia sa iai i le taimina sai nia ai le whea ngainga tau le puipuinga i le vao le malo saina ma le malo le atu Solomona. O le songa fua lea na sai nia ai alo ia le whea ngainga tau i le puipuinga i le vao le United States o Amerika ma le malo o Papua New Guinea
lea o le a mawhaiai o na whao ngā ina e le vanga awa a Amerika ia no whanga au tū o le fitafita a Papua New Guinea e au whiai o na wafu maona ma laiva lele. Sa to tele tangata na whaafeilo ia le li Palemia o New Zealand i na ua taunu watu i le Gordon's Market i le ai o Port Moresby ana nafi ma muli ane whaiai la ua feilo inga ma le whailo tusi o le malo a Amerika o Anthony Blinken. Whaalia ai e Chris Hipkins i le autu stala e whapea. E le te tauona iai le manatu o so o se whainga pa anga wha military e mafua mo iai i ni taua mani fe vai a inga. Peitai e iai atu ngalunga uadia e mai le teiminei ina ua wha mautu ina le whengainga le nei le Bali United States ma le malo Papua New Guinea. Tō tele tangata o Papua New Guinea ua manatu o le nei whengainga o le a lamatia ai le saonga le mu o Papua New Guinea i ni fe SS a inga e tula i mai le vao saina ma le malo a Amerika. A o iai Papua New Guinea Chris Hipkins sa feilo ai fo o ia i le Palemia o le malo initia o Narendra Modi ai maise o tai o atu nuu o le Pasifika. Ua maitawina se si itanga o mai fau o le COVID-19 fruiva a toa matangata ua maari liwai du tono New Zealand i le vai aso na tua na i etu nei. O wha maunga mai le mtanga luenga le soifua maloloina mai le aso ngofua sa furulima o me e o mai i le asa na te nei luas fultasi o me ua ilo ai e se fulma le wha afe ono se laulima se fulfitu le a wha i o mai fau sa lipotia mai du tono le tunu a toa ai foi mamaliu e fitus fruiva le a whai o se tasi o maliu e pei ona wha i lo mai o se tamaititi lalo ifo le se furu te usanga le matua. O le teimi nei o le ua o atu i le lua afe, valu se lau iwa se fultolu le a whai o tangata ua maali liu, talu ona o mai le COVID-19 fruiva i New Zealand. E o mai i le valuanga o le po le sana te nei, e lua se lau fas fulfitu la whai o tangata na tau fie le tono fo le mai mo tongo fitinga, e au fia i le to valu i potu mo mai tinga ina. O foi no melo le vai aso i ono tua, sa na o le sfumal tasi afe, fitu se lau tonu iwa la whai o mai fau na wha maui nai, ai ono sfuruono la whai o maliu. Ua tau fia e le unia whai a onga, le whai o te te uma ia na fuafuaina a le vasenga o whai a onga, ina ua uma sa la tau whilo inga ma le tamaita i minsta wa onga o Chan Tineti. Whailo mai e le whalabo tonga o whaia onga moa onga maurulunga le PPTA e whapea sa manuia le taunu ungo le lato whailo inga ma le tamaita i min stylus for reile na tala noa ina i le societe a whaia onga ma le matanga luenga wa onga i nisi vaenga e le tau na se iai tala noa ngalo ia ua toa lia e tu sai o se munienga e tu whaatasia iai i e tutongi ma ia inga o ngā luenga a whaia onga. Whailoa mai e se sui o le PPTA, wa tangia mai i nei tala noanga, ia le anganga, ina ia sa ili vave se fofo o le mata upu o lo ofe ese a iai ia i tu e lua. O le nei tūlanga le lei, ua whape ai o na tāwhia e le PPTA ia te te uma a toa ma le tāwhia o ngā luenga whaia onga, mo le teimi le nei, sa ia au lia la so tolu sifuru o me, mai mawhaifoi o na toi wha umi atu ia le tūlanga, pe a whai e mālilie iai i tu e lua. Ua mālilie le PPTA male mtanga luenga wa onga ina whaanati nati fuawhanga le ofisa wa onga i le toe whetuna inga o le ofa mō tongi o whai a onga. O le a wha wau o na langolango ina le minister ngā lue whatasi o le ofisa wa onga ma le NZEI whapea le PPTA i le tala noa ina o se taunu unga le lei e mawhai o na whaatino. Ma e le hai nisi whaasere launga whalau i tele toi whaia e tusai o le nei mata upu. Ua whaaria mai el tamaita i pule nua o Wellingtone o Tori whanau o lo whaawau pea ngā ruenga leo i le sa i lia o nisi tangata na ono mali liu i le mu o le Loafers Lodge i Newtown i le vai aso na te nei. Mai e ta wai e le tau o na ono sai pea ma whaatalitali a o wha solo i ngā ruenga i le sa i lia ma le wha mautui na o suafa o tangata na whano le soifua i le nei whaalawe lave. E lima la wha i o tino maliu ua uma o na ave sea mai ma le whale na mu
ai o lo fa nga solo pe nga ruenga ile sa ili o isi sa fa ilo mai te mai ta ipule no o lo fu ina e lo na ofisa ma le city mission I Wellington e se sounding of apitoa e mana tu ai ila to o mali liu pe a o ina mai ala nga ruenga o lo o fa ile te minai o le fale le na mu e le I mana o mia fa ale tu la fono no fa ni ona pa I pa vai po ni sprinklers ia e ola pe a tupu se mu mai na ta ua te mai ta ipule no o Wellington o amata se su enga ale pulenga le lo mua mo isi fale e ono a afia I le tu langa na ia ta o fo I to tele tangata ma company wa ala lofa atu I tangata wa faina I le nei mu ma ua fa o atu ni ala tu fo ai ma tupe fa me alofa e o ane iles freile te luai o tu sa male lua se lau lima se funuafe ia ta la le fa inga le se le ni o ma fa ina fa ma po ina o stasi fo ai e tu sa se fulu male maruafe ta la o le sa o luma na nei luas fulvalu me o lo ta pena inai ma fa ma popo ele ma tanga o 5 au so fa tasi I Wellington Porirua ma le Heart Valley ia le sounding a lotu e fa manatu inai le tu tasi o le malo Samoa ma ta tala inai a lo ia ma le vai aso o le ngana Samoa I le nei tau sanga lua afe luas hulu ma le tolu o le awhaia le nei sounding a lotu fa apitoa I le malu o le kalesia e whakasa I Cannons Creek I Porirua e amata I le tulai lima I le fiafi mai o lo wala winai le mamaru o le tātu o tunu I le tonu o Wellington nei ai whapea mauna ai tua oi ina ia a wai. O leisi vaenga o le tātou tala wa lipo te mai le to tele o tangata ua tālo sanga I tala I tua la tau teo ngā tupe o le Kiwi Saver ona o le tau ngata o le soifuanga a to ai ma whaafi tauli e mafua ona o winga lo wa o le tau. O le masino mati e tolu afe la wha I tangata na tala I tua la tau Kiwi Saver o se a wha inga o toi titi a wha alua ina ai la wha inga le masino I anuali. Wha lia mai e wha pea o le tasi vai lima o ia talo sanga uma e mafua ona o mea sa wha alenga ina I lolonga ma ta whenga mafa sa a fi ai se vaenga te leo New Zealand. Pei tai la sa wha ilo mai e wha pea tele fo I talo sanga na te ena e le Italia. Wha alia ai e le komisina o sulfa inga mo ta upu tau tupe, wha pea le au nanga o le Financial Services, e wha inga tā ma tele le maula me lave e le tau o na wha malia ina ai le Italia se talo sanga mo le vave tala ina I tua o se Kiwi Saver. Ua whautua ina ai e le au nanga le nei e le Financial Services, Complaints Limited, FSCL, ia le mamaru le tunu o e manatu e leo tāla whea ngai le te ena o lātou tālu sanga ina ia whesota I atu I le lātou ofisa. O ia ia se ta iala ua tā pena ina e lea au nanga e whesoson ia I le tau whaamanino ina o aia inga ia o matuutuunga ai maise o mea le tau ona tā pena iai e lango ina ai se tālu sanga mo le fia vave tala ina I tua o se Kiwi Saver a o le I o I le taimi e te tawai. Ua leo toi tele ia se taimi o toi nei mo le whaatino ina o le tusi ngā ingoa New Zealand mo le tausanga lua afe luas futolu e tu se limas furu lima afe la whai o teu tusi o ua iai le tonu pepa o vesili ua uma nei o na meli atu I whale o ainga ma tangata ia e le Italia tu lava I le whaatino ina o le tusi ngā ingoa talu ona amata mai. Whailo mai e whapea o le whaalinga muli fo I lea mo la tau nei o loa fia ai le lisi o tangata e le I whaafo I nā atua lātou pepo vesili o le tusi ngā ingoa. Whaalia mai ai e le pule lango o le mtanga luenga o fwai numela wha mawina le malo New Zealand o Simon Mason e whaama le awha miliona le a whai o pepo vesili o le tusi ngā ingoa ua uma o na toe whaafo I atu I le mtanga luenga le wā fia ai le tusa o le valus fulma le valu pasene o le whaitawa whai o New Zealand a toa. Pei taila sa wha mawhaina mai e le li whaatonu lango o tangata Maori whaapea ma tangata Pasifika o loo tuwai o na toe whaafo I atua lātou pepa o le tusi ngā ingoa. Ta awai fo I Mason o loo tau mawhaile ofisa whesota I atu I tangata ie fōringa mai au ngata e whesota I matala no atu ini ofisa o le malo. E iai ia le polkalame whaapitoa o loo wha ngā solo mo tangata Maori
mo le whaatu tumuina o lātou pepa o Visili, ma toi whaafo i tuai le ofisa, mai ali li mai o loo wha manuia ina ia lea tau mo whainga. E tō tolu ni ali i o tāo fia leo whaatasi ai mani vai la au whaasa ina o le methamphetamine, whaapeni marijuana, a toa ai fo i mani au penga malosi mai i le tū malo le wairarapa. Sa whaia se sa ili ngā leo i le aso lulu ma le stofi na tenei, o ni whale i le tū malo le wairarapa, mai na maua mai ai i a le whakalama o le meth, ma le siri atu le fitu se lau kalama o le marijuana, ma ni whana se tolu, e au fi ai se whana tasi, sa iai i a ni utu tau i le tonu, e luas fulu fitu tau sanga le matua o le tau le lea o le ato e tu lai ai i lumo le whaamsinonga whaitu malo i Masterton, i mōrianga e au fi ai lona talia ina o ni o loa ngaoi, ma lona umia leo ni marijuana ma le wha moe moe e to e wha tau ina atu i nisi. O lona lua o li e fast furu ona tau sanga le matua ua uma ona tu lai luma o le whaamisnonga i Masterton, mōrianga e a fi ai lona umia o le waila au whaasaina o le methamphetamine. A o leisi e li e totus furu tau sanga le matua ua uma foi ona o ane i le whaamisnonga i ona mōrianga e a fi ai lona umia leo ni waila au mani fuala au whaasaina. Whailo mai foi e leo o ilo ina le toi whai o nisi mōrianga e whaasanga ia i lātou umanei e to o tolu. E au le whai unga le nā o telefou.
faasilasilanga o le ata alolo atu ia o sa ma pa ia falangilangi Samoa i ona tulatoa ma le fautanga mau atu mua mapule e anga tunuina le susunga ma le afionga e pei ona faalafuaina e tua ama matua ua lango mau mai atu tia. Ai o le faasilasilanga nei mai le komiti ua faingoina o le faunga ngana o le maftanga le nei a matua Samoa uma o lo a onga o lato walo mawhanau i le kolisi mawalunga nai college. Ato ai ma Samoa o lo a lala ma papa ao i le Hutt Valley, waini o mata, apa Hutt, ma ona nuu tua oi. Wala ngase leo le faunga ngana, e wala au atuai ma le ava e tatau ai, i loutou malu Samoa ina ia tātou au ai i se whonotanga ua fuafua ina e usuia i le aso lulu nei, laso luasful wha me lua afe luasful tolu. O le taimi o wha moe whai eile nei fongo, e te tauna taunu atu le lima ai amataina i le afa o le lima i le afiafi. O le nofoanga o flo wha moe whai ai. O le hall le a le kolisi nai college. O ma ta upu nei o lo o fuafuaina, ta upu mua. O le wha mai aina leo ta penanga mo le vai aso le ngana Samoa. O le vai aso le ngana Samoa, le vai aso faulea. Aso luasfulu iwa. Lona lua, o le alanga ina o sao tai o Samoa, ato ai matua a ua whaasau i atulangi le wholaunga, i le a saina o le wawhirifiri ina i atuto atasi Samoa mai pūlenga whaakolone. Ma le mta upu muli, ia manisi mata upu tala whengai, e sila fie e loutu mamalu e tatauna lango ina ai se whaiaonga o le ngan Samoa, i to tonu lava o le kolisi ananai. Ia e wha moe o le a tātou awai e pe ona a watu ele whaatala ula al mafutanga o le whaungangana o le osainia nei whaalinga e lua manuwae me lisa matawheo o lana numera o le olua tasi o valulua iwa valu iwa lima o ia lea o le po la fionga fo ilea a melisa matawheo po lua manuwae o ia lea ta ifono le mafutanga ia whaapea fo i ma le komiti whaafoe a le mafutanga o le whaungangana ma le whaalo lava. Ja, o le ua toe luas fruiva minuti ona tale o le tulai se fulu. Ja, o le whaatatianga le tātou pokalame o le aso tāle se fulu. E pokalame le soifua malolo ina le la. Whatala noa to inisi o tātou malo. Ia o le aunga o le pokalame nei whataula fo i tūlanga whelo le siaki e le tūpao tinau ta mai tai. Ia. Ia o tātou malo le tāu nei. La whatala noa tua ia palolo scannen whapea fo i Tracy Baker e le fionga le pule. Ya, ole foi stato proclame le sumatasi tau nei fa fifianga le mauli. E wa tau ale lua le tatu tua. Ai molato uma foi le le fa linga le na mai le Google. E sau email le Gmail. Ya. Fa ngal temine. Fa ngal temine. Ya na olato uma la wa lua tau sanga le to fa ngai na la to email le Gmail. E foi malato account factor e lungo Google mo me WhatsApp. Umale e watu le solo furu tolu o te sema. O ta pe umale le kuko le la wunanga le toi whangai. Fa pe o e o le ilau Gmail, email Gmail. Ai te ua vai atu o lua tau sanga le toi whangai na. Ta pe la vai. Ia, ma fa tu po o si la tu o tele ai le fa. Tulanga ia o le tau fai ya malupui pui fa mtalanga mo le tulanga sanga le mu nei taimi o so ta inga fa le po. Ya esel ta o le ya yo sa email vo le private na o ya fanga. Ya ai o fanga ina email ya falfinga wenga fa ya email fa le ainga. Fa le kalisia, fa le wo. Ai ta wana ya sa email ya o ya ya. Fa ngai vai ngai ai si vo email ya falfinga wenga. Fa ngai la fa email ngal wenga. Ana ya. Ya vai la se email te ua tape le kuku ya mai maule o fa momonga le torum fatusia inga le lopo i fatusia inga le vai fa mauni ai se lo bo se fale ale la le lo uma i ona ua na o le fatile to fa ngaina ana ia nei fa manatu na ia wa u ia la matua pisia email ia so mo promotions ole e le fa se ale wale di mai tangata malanga i le atu kipo ku Islands ole company vale le chat star e luan malanga ku Islands i le aso tofi malesto na al mele utu tu se e le si avanga na malanga ono le yaso le o tu la tola bla o isole e le si malanga na lolo wale tau mana tu lole o le chat star tu u mai si ato e fast food ai lava il pensini le alu vale le ku Islands ya o istanga to a mo ato ino to foi mai
Tele ia whaasea le company, ia whaalele. Lato o unanga. Ava pela te isi so tātou wale tele au tātou Samoa o Cook Island se tā whao ai, mwhai malolonga ai, whai eias whanau, mwhai ponga. Ia, ai masela whapeo e tasi le te alu e whai lau lo wasu tele o I Cook Island, las whanau, fitu sifu. Ale watu umai lau ato pa uia lava ole o e tama whai as whanau. Ni pela ue mare. Iyo, ava pela le utau ulva au tai au las whanau. Ia ftoa o atu ula o atu. Ala e watu e male mama. Ia watu e male mama, mse e vai. Se vai. Ia umal fa mo toa e maua lau atu e lisi tolu aso mulmuli ane. Toa te le au le hawhai. E wala ile mo so size Cook Island. Ia, vai o tātou wana, e tu ai lesi lalo. Vai la tesi. E fua e fis vidinga pela company va le te malanga I te ua. E sa ole le atu fua. Wai, tele foi o tātou tangata. Samoa. E pe e fia o isi atu no leo Cook Island. Fai poi ponga, o asa whanau. Mata whao i ono le mana I o lātou foi mata anga, mwhaltari malo. Vai ngā pēna. Ai e ta ua I atu no umal Pacific. E no mele tasi a Samoa. Ilea. Ile alu ta whao malu. Toe alu le mesa e soifua mai ola e. Ia oia te roe le e mana ia sa mo ta fao ai te fa atu ape ala se ele va alele ea te vai atu ama ta foi ona laina mai fa atali va Awal te le tala pale mos pase zero ai ole manu lau ti ole ngana sa mo te usanga nei ea mita e lau ngana ma wa ai lo fa se manga mana ia le la fa le voi ma fo fo ngona ita maiti ia la tau lo va sole fa ta wel ngana samo ama tala sa nei le tala le lotu al maftanga fa ia ia le tala ia ta tau le sa ia mahalo lo va so atole mana ia ta pena fo so solo io ia fa ia ta tau vanga lava ia so va tu leva no ita uma le voi la ia nei ta tau fa ilonga la iti e so ni foi po tanga tala e mo foi fam sinonga io ia em vai ana tu sin ta tu solo ta tu fenga ben oi la ben fen tu silan solo pe ola solo le na foi la sautina te lo wo watu nei vo le uma tu ta tu ti las forili la sautina fe tauia ma le tina pi fe ta ngisi vo le fenga solo na solo le na la watu ile so forili mai ese ma na yo ma fo ngari tas atu yo pa wa ma fo mai le li Mulia tu ifu fe au ala I solo ma ia o sia tina mai a tu sila ia lau solo o ai tina la sa ma fa tina uma ele sila sto tasi fu le tina uma na fa tau ile solo ia tina wale bi special vo mo fa special vote va tai ai nei tina ia na so ma to felo e mai so matana na yo tamale fa mai wata tala no la to lot oi e te mi la sauti na wa umale mai to fa longo le solo ta malo nampa le na la mai atu ia ai la e o fela la sata ma e le la ta pena mai fo la solo mo tama te lo ai alu tau vanga la unga ila primary school e sili lo la ya tau vanga la unga ila primary school Fata muito. Ya vaso foula le so fua. Fai ngofia so le mutua fai ngofia ole manu lauti ne tau sam. Mita I la ngana. Io Ma wa ai lo fasile manga. Le va velongo atu e. Ta pena e so solo a so fua so lua so lulo stofies foile. Mana ia. O lo le fefeles foile tu fatasi. Ia. Ia ona pena lo le to fa solo tu ta solo wa le wa mo mawina mai nei ya te o va via stala na lo fa fa ilo tu te mi pe o va solo le ta lunga il ta fa sa lunga ngan sa mo spoil ia na im fa na o tu ai ta le po le fitu le valu il po fa sa lunga su fo lo mo lunga la le mana ia va solo ia la spoil ia ale la fa la tele to le fiore le di poulet la spoil nei ia ai o ta tu ta va solo na mo va fo mana ia tele e ma fa yana e foi wa mo solo foi na vai tau sanga a ta tau vangala e lo inga tata matua uma e se ala tu e se vuta mati mana ia tele
Ia. Tāua la ngana. Tāua te ngana. Ia e. Awa e te mai te tau noe lau ngana ia i no whanga whaitele. Awa le whai whamanatu i wana ngalo. E maua tu fo i pēr le whai whamanatu. Nā. Moi. Ia, malo lava o nei whamanatu nā tai au. Ia, tā se pese o tātalo no e nei talo talo. E moi. E nei talo talo ngā ia wha mau tu nei. O risi tala le. Tama whau a fo i nei. Ine. O te vai el Pasifika pe ua o le te le o le iai o le afianga o saina el Pasifika. Wa ese ala te vai tai o le Pasifika te mine. Ia. A vaila, le na tu e malanga te o Biden le fono le fai papu ni kini. Tu sa ua matana o mai tai o atu no maururunga o le langi el Pasifika. Ia. Le ana na le levana le lawa i Pasifika ia tato palmia. Pe fai lautusi e al mal fai pa e la fui o. Ule no ma tio pai. Ya le foi me malanga le tupu le fono le usanga le. Pe o la mana i al Pasifika. E pe o tala i usanga mo vai. Pe fa o nga e malo te tele ia la po o langi Pasifika o ni vai ngai tau la ia la to va atau. Pe volo Hawaii. Hawaii ya e pe o le vai nga le o tau la foi ma no foi va sa uni ia. Va tau, va le tau, ma le amiel malo Amerika. Ia. Moni me tupu Pasifika. Moi. Ale fo mai no ngotu. E ona fa pena fu tuila. Ia. O matan fa tata no malo tele ia male ko vana tuila. E ono ye fo se me fa pena tupu tuila la ve tuila o se va nga tau lai manuao va tau Amerika. Ia le fa pena to tala o mai. Ia la si fia la tula no fo Amerika Samoa ia me. Te le lope se va inga le leile va inga mo tatou te va ia tu ni va tau mo ni va le tau fe wa so no Pasifika. Ia. E po pui nga foi a na nu te tele tatou. Ma foi ona mai fa pena fa nga ia tatou. Tala fa tai fe wa so lo ira to va. Ta si ya alu ni tau sanga i luma uni tu lai mai ni pe fe foi le. Ia. Wa e sa le ia mai tau atu le mai atu nu te tele pas o le langi so le tau fa o ia atu nu pas. Io. Ole si foi tu volele ai vai del Pasifika. O le va tu ila Samoa. Ia. Ia. Ele sta mai vai no che ti e fele lei solo del Ah. Al mela na al Pasifika e tele me le la iti o motu. Ia. E o tele o motu amu isi motu e to ke lau tu valu. Ia. Ia to e fela ta i fo. Mo. E fai mo fiana. Le melo che ti mai Vanuatu le atu Solomona le Solomona Papua. Mo. Tatu si tau tele fia vai ni tau atu pul Pasifika tau le uli mal no sila yo ale ta mo so tato ine fia fia so. Ia wa le ta pena ia lope o tu ni se ngatu pulanga ia tu ia lu termina. Le vana le ia ngatu pulanga tato. O fe woi. Ha? O fe woi. Ia wa tau tele fa. Ai wo le ngo fia la. Wale fono kolisia na ile faina le taia o le fia mo le matua. Na wala mai ale to komiti na fa foina ngana Samoa. Ma na ia to o ia tu amata ila fo lima. Na le ta lima wei o faile hono kolisia na. Ma na ia. Le vai tu ma na ia tau fa fo. O le tau al tafao. Tenga tau na le mo mo al tau le. La tu foi fale o fa tali o le tau no atu. Awe. Alo tu le ise atu. Le lava fa so. Ele se me siri mo mo. Le tau ale le tafao ia malue fa fia ma fo te tulo ma le ta. Se to nga ta manula te soifua. Ia ole upule fa nga to upun fa nga silo matu o iva fulu mo tu pon le tafao. Ia sa. Ni liwa lo tu le upule ia le mafsili le sia so la tali na ia to nga tafao. E te do. Ma na ia fa mana tu tato tunu. Fa mo ta fa. Ta fa fia. Ta fe o la ma ia o mala langi nei so le fa ia tu sil tu ma u le stai mi alu ta fa. Na ton. Fa mo ta fa fia ma fa. Io. Ta si le aso pe lua so yo kila ni ta fa o to yo mai. O i wanga nui ta fa o i lua to ta si le aso to yo mai. O halua ma avel ta mara inga po tina na inga. Ava pel ta mama tina la ma lo le fale. Fa mo o lo hat sa va le vali el ma yo. O le ea o lo hati la tope o paka. Telo teime tu i pala ta tau tala au mai whanau e lave o me whanau no ai. Me whanau no atili ia.
Moi, Wai o lo malu o tai au tu langi le tau yo ta fa yo Wellington ni ngoni wa fu sa vel vali ai. Ia e o ma lo ngole wa fu Wellington. Ko fe O li mai. Au wale ma fa yo si mena au wale ma ta tu o li mo tina le ai. Po le tamale ai. Se o ele se ma ya lang o fesi va pe lo sa Valentina. Tu le sto ina wa matan tu ai lan sa val. Piol ma fu angala na. Va fe piol sa vale tanga va fe sa vale tanga ngese fa tel ngese. Ale fe se me la tu pe sa Valentina pe va pe o le tau tu o ya tu sa Valentina. Sa vale mali ya. Ah. Tata no va pena. Se te vai e se fa no ngona fo ile le pe tango o le lima o la pang. Vai mo ta fa. Ole si o se teni. Kasi tu loa. Ava pe o leva no. E fai mo o fo le fa le kofi. Pe se lo fa le inga te lo lunch ai mo tala no. Pe fa so ai. Na. Ava pe le se tupi. Ia ma te le vai tu la e o la ngai. Ia. Le se tupe se o I paka foi le ia sa vili. To fo lo ma le fangu vai. E ta wo fo nga fa le kofi te le tupe alu fangu vai ma sa luisi. Ma fa pula. Ma fa pula. Tu lu ngal lau nei le paka tal no ma nei ana o lu ala ma nei o mena. Se te popula sa ai fa fongo si o fa le tua po o si o wali. Ia o tiro mai fo ia o e fa sa ai vai. Ya la ta no au tiro sa o mai o mata le foi la o tangata mo e mo tangata na ta o pelo o ile le to amatala lo me fo ie na le fentala no pa na to no i se me o ile fifi al multina la fo so o te tu pelo wai Samoa le talo ta longa o le alo le tu o va a pelo mariko ia o family ina nei le alo le tatu tu no ina o mai alta mi sanga le o le la kapi ia o le fitu nela ua malo e maliko le tamasko asilia mana ia tamasko asilia o le tamirisanga ia o ia fo ile o mawaina le tamata alo fo ile ai na te suia le talonga impact player mana ia te o ia fo ile o family ina ile dream team po le au fo ile le fitu la langi mai tangata o mai le leita alo mai tamirisanga mai fa ia o le sunga ia va ese a pelo mariko tolu lava nga wa fia te lo le au ale dream team ma le lalangi e tolu Argentina lua New Zealand tasi Australia tasi Samoa ele ise fiti o ya ia tolu Argentina lua New Zealand tasi Australia tasi Samoa ia te le talanga stamo mana ia ole si tala stama Samoa le o tavita Harris ia le woto saini le lan korkarate le woto usanga male Warriors ma ila le ma nei o le ngayo inga na fai si alo na le atinu na uma le talong fulele le ipola langi to Samoa alulo e te fa mo ono masina o le mena ta una fai ta mai e ta alo professor ta una ave se taimi alu e ta fa mana ia wa fa long tu stama le tavita ma mafatu wala avenga o mele ole ole se avenga no mafatu I tangata a fele tipo professor la social media ciao to dia waso ia sale ai se Facebook Twitter me ma losi o tau fa le anga ma sa wai no le tangata ele anga lo ta alo pe fa le tonu lo ta alo nei fai o fai lo ai nga mo matua ole mele wa fi ma fo fa o le tangata ole me na tau ona fai si alo le ta tu tino o ai fo ile la sa uni alu le la kapia Australia suali tau ona rustama le ta fao tele tana tangata fai ai ye si alo le tunu ole le titi le ya ma nei tele nga yo inga Harry Stavita le si tala le o lo fa ali ma to le ta tala no le to Wayne Smith Wayne Smith o tasi le fa ya ngata ta wala langi la pita New Zealand o le si li fa sa la le Sky TV New Zealand maso o le fo fa ali el tau ni wa mata ki e se na TV le to via mata super kapi ana et ki na le liki tu sa e ata o so tau mota fi super kapi sa o le wa e se super kapi me no ye pe yo ta longa first 15 vo ile le yo no tu la fo no pe o sui ta longa tu la fo no tele na fai mata ofi ia ai fai unga lau fali tu uilunga ia malo ia mo le taimi
Ai sa o le, sta mana maso. Te le yo tala tanga te fai ai. Ai te loa tu fuela ua whanau longo mo la mata mata ile. Nā tangata whasara lau o le pele ki tuai. Pa wana o tangata foilele whasara lau la kapi o te fia iai. Ona manatu e whaalia foilele le whaau au se au o se. E whai sa o la ta whanau. E whai sa o le mele whai mai ia. Ola whanau ia maso e au ai Crusaders. Na te whaavivi ia Tamor Crusaders. Tamor Crusaders le tono no Blacks, Tamor Crusaders le na Lord Crusaders. E whanau le ia, o la na tal no, ia, se ata, se whelau whanau, se lau whanau. Ai lo tata imitas. Ia. Ia ga tolu ta pena ben por kala mer soifua maloloida. Moi. Ia fa mangalo mai ma por kala tato por kala mer tayo nei. Yo. A tato eva tau ale lua. Tau ale lua. E o maro por kala le la amata se fulu. Tato to eva foi la ia musika sui filoi le tu la sumatas. Ia. Auto to es. Tato ma futa pe. La. 3 minutos tarde fulu. O le tato au tu o tau sanga le ngana Samoa. Mita la ngana. Maua ai lo fasino. Mana ia te. Britannia, be proud of your language and grounded in your identity. Ia. Ia mata ma fau ne sau solo mo le. La solo tata moi e fa tai.
Au te whatalo whatu malo whalalo whafonga anga le tunu uni tai au. O le suingo tato po kalame o maule amino talta noi fo imi sui mai nisi o. Tato sui fo malo loina talta noi stasi mata o po tau o tele mo le tu pao tamai tai. Tina tamai tai o tato po kalame i ene whala uloa fo ima whangu ma wha malo si au nisi o to wele i whaia o lato siaki. Au tato malo wharong i o te au nei o le sunga ia Palolo Scanlon. Ia o ia le nafa ma le tūlanga o le siaki o susu. Ia ma Tracy Baker ia o tūlanga le cervical screening. E si tau wha mamla matu vaenga i ste momoa. Ia o tato malo ia o le la whaifo i ngane lua. Ina ia malamalama i fo i le tato atinu. Talofa, good morning and welcome to Samoa Capital Radio. It's nice and warm in here. Talofa, it is. Ia whatalofa te lau sunga a whamasanga wa pe wele malu au le malepa ia o le tau au whaingaluenga. Ia whape hoi na mole te whatalofa te ile ia te ila tau umala wa whaafonga mai po o tira o sila mai le nei po I po kalame whaafatai lawa mole a wanoa. Utu ina mai me te o mai wha pia whautuanga le soifua malolo ina o tina ia malo lawa whaafatai. Malo, o le usui momo ia Savelina le o avanol tai au nei o le o tatou whia ngai tai au ni tatata noa foi. O le foi ele toi fa se po kalame whaatasi malo sunga palolo ai ma ne ne mo fo le avanol tatata noa. O amelenga luenga I le nei vai tau. O me o pisi e. O ngā luenga masani lava o le telefo I o asau ua pisi lava mātou le ona o le tau tele o tina fo I le whainga o appointment o tamaita I le I nei vaenga tu tino le whainga o siaki o nei tu tino o tāu o tina. Ia, o se momona whaatalo watu ona o le ilua sunga ona o le pokalamele nei whaatau tina ai
e langona fo le fia ona ua i leva noa e mai le manato tama i lungo le ni pokalami ua ina i whapea na whawhaingo fia ina i te tonu o ainga e le ngatai lea o tunu lea tunu Samoa i le mata upula ia malamalama umai le tina ma le tama ai mai se lava le ainga atua i le soifua malalo ina o le tama itai ia po le tina o le ainga e whape fo i pea o mai ia teimi e mawale tama i ni pātawa ina po le soifua malalo ina o tama i tonu le ainga e whaatai lava o te pole le fai moto le fo iwi aso tamale na va tu fa vole tu pa auto e la fai na male e vo te no o te mantu al te mo no fa il poka la mele polo ele umia no fa ngal venga le ofisa ai vidi mai stasio o tanta fa ngal venga CCTSP ha mo mo le pen fa no fa il interview le la tu li o le doctor ma te ni fo mai tau si mai to a o si le to e po am ta po me ta po e o ha pe so ma fo po la to nga fa di unga e fitau i po ka la meni e la fa ina le fa tai o le mo wa to na ti ta wivi e mal wenga le fita e ta hua te le mo so i fu ma no lo ino ta to me tu pa ta mai ta Tracy, you'll have to learn a bit of Samoan. Oh, really? And by the way, on the 19th of next month, we are launching a smartphone app for the learning and speaking the Samoan language. Oh, fantastic. So we'll put it on your phone and you can say hello to yourself. Yeah, good idea. Yeah. No, it's very good. Well, it's good to have you two in the studio this morning. Perhaps let's start with the pre-screening. And then I will translate this as we go through. What is the aim of pre-screening? Ole pātawa ina lava le pokalamele nei ina ia whawhai ngofia ina i tina Pasifika po o tina Samoa po i le whātawa ina po o le whainga o nei su enga ina awane i ave ese le whewhe sa we whai su enga nei ia maua tina le apanua awane i misi si tina ia maua umai la tau le apanua i mwhai ona puk mai la tau appointment maua te whai ni su enga o le su enga fo i le wha malo si si tina e whai la palau whiwhiringa ia ma ia paule me tāua ina ia tu ina atu le message po le whiau tāua ina ia wha malo mai nei a te la tau tāua ni su enga ia Ia e whautai atonu e mo le whawhonganga le atunu pe o nai tu usau tonga. Ia au whiwhiringa e whatāua le tauna e whatāua le ki lau whiwhiringa e momo o lo so lo e aso i fo maloloina. Ia. Tona rua a whapea o e o le tina o le ainga, o e i whanau. E tau fo ina e mana tunatu e le tō mawhtanga whale o langa nei mo maruma. Ia malo ainga fo. Tau wala na whatāua ina ia. Wa a mawalo se situ e nganga se ngaserea. Ia te lea la fianga o le ainga. O mena e... Ia, o mena le mata wapa aia ia, ave ese barriers na, remove those barriers whawhanga, ia whawhaingo fia ia le tina, ona sau i tono pokalame nei e. Awar whalongo fo i tala is tina, whatever, o mena tupu experience is tina, ia, whaila palau whiwhiringa, ma whawhaingo fia ia te oe ona, e awai mai nei pokalame. E rea mele tala le se, ia fo i tongo whiti e longa se ngase pao taimi te mai e. Ia, saola ia. Ia, o le whaptai o le tūlanga na e, mo le whawhonganga na tino o le sa ma tō whawhiroa i fo tato ma loi pe on tō si sila mai mo tō lo mo mai lunga le Facebook ma le YouTube. Ia mo tō whawhonga mai lunga le tato, tasi ono te si mal tasi whamu. Ia o tato ma lo whalong. Ia na tau nei o sunga ia pololo scanning. Ia o le malama le ngan Samoa, o le tamwhai wha Samoa atu ia i vaenga ni, o le tato tanuanga wha taula le sia kingo susu o le tupau tamaitai. Ia ma le sunga ia Tracy Baker, ia o ia la tato talanoa i le tu sao tamaitai, i se teimi mulmuliani. Pe o le ngaruenga na o lo nafa mala o le teimi ni. Ia soswani fo i ngase o le tupau tamaitai. O le vaenga mo la lena fasidi nei a palolo. Po le atonu a le wha moe o le vaenga nei o le whaingo siaki o susu o le tupata mai tai. I o le ta wale te le mo le siaki. A wale soi fu malolo ina le lei o le tupalea. E whai e lolo to malie
ia e pe o lena o whapopo me tō lalo te fōi. E tā ua tele le whai o le whai mo tala whea ngai ai mise lau. Lo o ia soi fō malalo ni mumua, tā ua nā lona lua. A whape e ni whanau fōi o le tina. Ia mawhawhau le tō a mawhtanga wha leo langa nei, ia ma le tamao le ainga. Ia ma te tonu lavo le ainga. Ia tonu le si vainga pololo le whaise tala. E whai e fōi o me whaatata inga le lei a. A wā whape a si a baba ai maisi tina o le ainga la fōi e tau la mua i te alu whai. Ia no atu le mala tō whai ala tō siaki. Ole ap inga ole aim lava i tonu ainga e na ia mawhai una le support. Bo mena e ole fōi whainga tāna mai i tina whai la tō so inga nei. Ono le afina ngalo e o le tama. I understand le whasa mua i tama e le whas tangai no lato wives or partners e o e whainga so inga ono o tūlanga le vai e wha, you know, le wā o le whaunga li. But we need your support. We tau ona to atu le freedom le tina e whiliwhili e lava ia mo lona soifua maloloina. Ma o le sipo i me whatawa ina o tata wai atu mua tele ia tina New Zealand mo wane kāne sa o le susu. Wala hiti fo tau sama, wale tu e... Ua tele ia tina ua mawala kāne sa, ua tele fo tina ua malili wai tonu New Zealand. O vai tu le una salau tina malili wai ili tau sangata jas. So me la le na o le whaatawa ina le whaingau nei la paso suenga whaingau fie e le umi se taimi e te whaatalia i molo appointments. Pea e lati fwoi whaile appointments e ele fisosoani a mātou pea whai ele mwhaina e anu na oe pe e te mana umi e se fisosoani i le avengau transport. Whaina mātou e ave oe whaile appointments ma support oe through to you during your appointment. So se mea te whinangalo iai e sosoani, mwhai ona mātou sosoani atu e te milea e te sau e whaile appointment. A tonu o lai whaalongo mai le si te mi lau sa mahanga le wha pe mwhaino atu e avelato. Lai whisine, o le ala le numero e video ia parolo pe a, e se numero e video tangata pe a mao mi sosoani. E mawhai ana a senta tu le appointment o e olo i le numero nai lunga o lau tusi, o lau tusi o le numero ane i mwhai ona e vile so i o le over se lau. Lua fit se fulu, lua se lau. O le tele o tatou tina, o le whai e puku i alata appointment i le for breast screening. O tina umala Pasifika po o tina Māori. We do the process e koe recall e tina ni e preempt e whamanatu i lata appointment i le vai aso le whai appointment o tina umala walai nungo le lisi o le clinic leo o kene Peru ma Lambton Kia o clinic e whai. O tina Samoa, tina Pasifika, o tina Māori, o te vili umala tina nei, ele e vili e sesi o mātou nei, tono o mātou team. Tina umala o lo ulungo lisi mātou e vili e whamanatu ai. O la fo sendi ele text e whamanatu ai. Ina ia tamu whai e wana i ngalo le tina lana appointments. So kene Peru ma Felisi vaenga le vai? Lambton Kia. Tai Wellington. Ia. O le sivaenga le mako team e whai ia le maupaya li o i Paraparomo. O Chris McNamee la o team leader o ia nai whai le maupaya. Ia o te rangi wini tana whai ia loa Hatama Wellington Hospital. Whamanatu ia la to appointment. Tusala o le mea nai o matau ngā ruenga nai whai. Mate ngā o Pasifika Māori, we're dealing with them. We are not. Unless so request my vaenga i o others o palangi. E mana mia mato soani ai on mato help le au tina lava priority woman Pacific and Māori, that's our role, that's our work. Maro whaftai ia nau mo mo pe o le tau whamtala atu. O le oval se lau lua fitu o lua se lau pe whapea e yeisisi o fie maua a le o whamamrama pe whamanatu fo i le taimi o lau appointment. Ai le pe msau noi a pololo. O le pepo lau tusi na wabat o nai e male numero e te fsota i e.
mai fai fo ngā luenga ia e text atu, a mese au tole lalo lana listala. E text atu ia pe vidi fo ina ia toi taua tuale taimire fai ele lau siaki. Mai o vaenga lai va ie le sunga parole o taua o Kenepuru, ma Lambton Key. A isi vaenga ele Hutt Valley, ma isi vaenga le tot whanulongo mai i temine le tio. E se fo ila tau o lo maua tuai e tau pepa wha manatu. O le taimi o lau appointment, o le taimi whai lau siaki a o sauna parole. Ia, a whailai o le toatele a lau o tina i lungo clinics nei. Mātou te talanoa, yeah. Oh, yeah. A le maua le tina, we leave the message, whamanatu e le appointment. So a whailai mana o le tina e sui le appointment. O toatele o tangata Pasifika, tangata Māori, o mātou e whai appointments, i an mātou team nei. Pea mana o le tina e sui le appointment. So, I think o le tele o taimi e ngalo i tina i ala to appointment. Tuta pe tano e nei o tai o ngalo lo tua le. O le atau tai au, e wha manatu ai awa pe isa o appointment wha mumole awa ai lau appointment wha manatu ala tu tai au ia vaenga i e o le ngaluenga lai whai e le mātou team. So almost all the Pacific and Māori you talk to. You know, that's how we create our team to help our people. So almost all of them on a clinic you spoke to, if I'm not early appointment. It's funny though when you look at the list. Yeah, I follow the clinic every day. When the clinic goes, I follow it from Lohat here in Parua, and as soon as the women don't turn up, I ring them. I ring them to, oh my gosh, I forgot. You know, it's funny though, you talk to them the day before and yes, and I think still forget. Yeah, I think we all come to that age that we forget things easily. But perhaps we should find a way of a portable system. You actually go to the house and do the screen testing. That will probably, but they need to come up with a simple system, you know, easy to a portable device that you can. Oh, we'll do that sooner. Yeah, we're heading that way. Yeah, that will be the challenge for all this technology and things for. Yeah, that's a good one. So, over the years, you'll probably see a pattern. How many normally forget or just don't turn up for the appointments? Yeah. If you look at like 100, roughly how many do you think will be the average over a pattern, you know, like a time? Oh, I think it's better if I say it by age group. Right, yeah. The older you get, the more forgetful you get. Okay. And the youngest woman, they just turn 45, between 45 and 50. They're probably too busy in life. Some get 2 jobs. Yeah, yes. Yeah. It's all sorts of reasons why women don't turn up. 2 jobs, or some of the women are not allowed mai ala whawhinga runga i ale mai whai appointments in. And also all the kaimi open i clinics. You know, it's all sorts of things. What time do you actually operate? We open from 8:30 in the mornings or 8:30 mainly. To what time? To 2:45. 2:45. Yeah, most clinics do that. Lambton Key sometimes close at 4 o'clock. So that Monday to Friday? Monday to Thursday, Lambton Key. Yeah, it's so many different rules that we have to remind the woman. Do you have special times like shops when they do a big sale, they do something in the weekend? Yeah, we do have priority days. Okay. Priority days, we have priority days at Kinnibury on weekends. Or it's mai latina ia whenga during the week. Pe ale monia manoa. Mai ile tupa ile nefu pitonu. Like we have priority days here in Kinnibury, Lower Hutt and Wellington Hospital. Ia male maupa le whialwa ile around north part of Wellington region. Sometimes our mother get too busy with sports, with grandkids, and ended up they want to another Saturday. You know, they keep on wanting a Saturday, but yeah, it's very hard to
And I can attest to what Palolo says about forgetting their mammogram appointments. I forgot mine yesterday. Oh. So, and I work there. So things just get, you just get busy. Yeah, mother's life is always busy. Herself is the last thing she can ever think of. You can experience that with your own wife at home, looking after your family, doing kanganea. The problem is once they're forgetting, it's stressing you because you think about their health. Yeah, exactly. You know, for you, you're thinking, I need to get that lady tested, and why can't I? So it's not very good for you, You're, yeah, we're all stressing out, not just women, us too. Okay, Yeah. sorry. That's all right. Tracy, we've been sort of going on. Perhaps, we should come to you and introduce, the nature of your work. We'll park here, York, and we'll come back to you, Palolo, and we'll bring Tracy in. Tracy, you heard some of the discussion, but it was all in Samoa, to do with why it's important for this year. Obviously, you're in the cervical screening area, and she's on breast screening. So what is the aim of that? What did you try and achieve there? The aim of cervical screening is to pick up abnormalities in the cervix before it turns to cancer. So from the age of 25 to 70, as long as you've got a partner or you're sexually active, we recommend that you get your cervical screening. So it's not actually to pick up cancer, it's to pick up abnormal cells before they turn to cancer. Yeah, ole whaasamoa tula, ole aututonu la vol pokalamene o cervical screening, ole tamwhaile ina ia piki ina ia cells o amata ona damage, bo amata ona awhaina. Ina ia mawhai ona mawele tina nei ole age group, 25 to 69. I lato ia le age group lea, wa ole tele o tina ole age group lea wa ole pakalame for nei ina lato o whaiainga po i lato o itulanga ia o sexually active those wa inga ele a fia tene ia le I a whaine na ele o tulanga lea. So le o whaatawa ina na le pakalame le o le cervical screening. A tonu mo mai o mata tawa ne mo le tupata mai tai le tau whaere pokala me o le sata no mo ia Palolo le tūlanga o tāna o fo I siaki o susu a wala tūlanga o kānesa. Ia o le fo Tracy e tala no ta upu le tau mo e watu. Nanga le nofo si tina le a le matata no ma Palolo e fo ma mai e tonu tanoanga le tai au nei mani e fo le tana. Palolo, mania la tato e fo I mai la I ta siking o susu pe si il fate el vainga le tata no e ma Tracy a. O le mo o ia lai lo si la le au tele fo le po Pasifika. O le ale mele te manatu e tau na fa mai a to mo nei tina Pasifika. Yeah, I just hope for our Pacific women to keep up with their appointments, keep up with good health, and to encourage to be role model to the next generation down. Ta wana whai lato tina nei taimi nei our age group, our era, whai whata inga mō lesi au ngā te pulanga lo so mai a te tātou. Ia, ma whaawanoa, e ei lava taimi e te awhai langa luenga. I believe e a taimi everybody has to have a day off. So a whai ona whaamomua ia o elo soifua maloloina ina ia whai ona book while breast screening. A whai e watu le appointment e le whetawi ilo taimina. E ma whai ona e vili atu. Po taimi ho le mātou te vili atu whamanatu atu le appointment. A whai te le whetawi le appointment na e whai lava no e whapea mai. Can you rebook me to another time? So ma whai ona toi whai e mātou le time is suitable for you. We also ask if you need us to pick you up or, whatever you want to make it better, make it easier. As we say from the beginning, we're trying to remove barriers for our people. So, piki o toi momoli tina momoli, well, it depends on Lea tina. I just let her walk home.
Yeah. When Molly, we not only picking them up, we help them. You counsel, you talk to them, you encourage. That is the moment you talk to the woman about the screening. It's to your time. You time out with the woman. While you're driving her to appointment, you just explain to her what's going to happen. And then you sit down and talk to her. And sometimes we talk to the waiting room, and every other woman's listening to our talk, and they all join in. Yeah, join into the conversation. So. Ele vainga le na o ilo sa noanga a tono ni si e fainga ta ona mole taimi man fainga venga felisiaki. O taimi nei o sui e tūranga o tūra fono ngā venga o yele vainga le o fata o le well-being. Yeah. A tono e nai taun tala no le tina ila na pule mwha i vai. O le hele tato policy le polisi le well-being. O le tūranga tono le sa waye lalo I na vo fata o le health and safety. O mea umana e tauna mai e lalo se tausanga a se tina po se tamai taipo. Ina ia wha avanoa e hanu le whaia siaki e wai e ma whaia o leo te matua mai tūla whona o e o tonu ngadweng. E mo lo o tūla e whaina alu vai sa appointment. Yeah. So e whaia you still get paid for that, or even when you get a letter, le letter le la whātua whai o lo appointment, you can give it to your manager. And show that's your like a medical certificate. So when you come to your appointment and you need a medical certificate, we get provide them the medical certificate. Mani leo matano le fafonga mala tinu I tula fono fo I monga wenga ya sole leo fatau ina le well-being. Ia mfaya ne aluta tanu le fatau tala nei na li tu pa te mai tai oni si leva pe finga ta on fa se fa no e alu e fa le siaki. Tala no le lo pule mai fai o le ele tato well-being policy o mena le ufa malo te mine I New Zealand. E le au ngala le tau tala I na le well-being ai le watu te mia le tina e fai le siaki. Mai o le ate le au ngala wenga e fai na lua I tula e te alu e fai lau appointment. Ala te tongi oi e le va pe o la e alu ai. Ia afa pe e te alu foi. Abe e mo le tusi le na maua te apololo po se fo la to fai ngala wenga fai vai o la appointment e fa mulo te fia alu te mine ma le aso lea. Ia e pule ala ngā ruenga awa pe o pisi tele te mine wha pe a pe a whitu nai. Whai e mai sisi teimi ai awole la tu roa wha pe mai whaintala ngai pisi nai no fola ia. Whai e ta ua ia o elo soi fō malolo inga wa e mai. E whio toi vai mai o ele tu la tu ngā ruenga. O le mea nai tuku pēr. Ia, le ngata fwoi leo a whai e te mana o e healthy lau au whai ngā ruenga. Ia, then you give them a chance o e check health, do their self-check. O fia se fai fo in mato team le fa se tanoanga le talkback pe fia ni tangata fa no ia tu alu se po me fa mai le fa ya I tato lo le tu langa le nei wa le tau to tupu na me le tau to finding the excuse for being what te la tangata I know they making excuses sometimes o sia o si tanya tano tina fa ile really le tina le appointments what te tina fa they listen to the stories from other people other people's experience and it's hard they're just too scared to come that's it if you're not ready I'll give you some time to relax about your appointment relax it's not it's not the end of the world just give you some time to think about it and it works for most of especially the first time o le taimi nei o lo faifua pe free mo tina mai le fasu lima tausanga anga inu o le sao nao le fasu lima ngai le ono sumaliva tausanga o no to telo la to lo mali o le kane sanai le age group le loa mai fo le funding el government e run nei pokola menei ona mafau those are our o tupinga tato taxi e pay fa beta to ole free but ole pay ka to ye taxi e alenga mo nei pokala me free mai ata to ole ala fi ama lo o ya palangi fai because they understand ola ko taxi e pay de fanga la to pay lungo tax ata to Samoa because it's free they don't care they think it's but they forgot o lai pay le tax lai kipi e se le farfenga nga pe tongi o le alu ngo pokala mengi ma isi
Sa mani fo ye fa ro ngel ma tu tim le tana no ba ngale tu so la fo nga auto le tipi. Ia ona fa tu pele fa ngo sia ki fo ia le o mai le malo. Lo no winga la ta tu fa nga ai o le mo la va no le a fa pi se o se tene po se te mai ta i fa ngolo mo te mine fa se fu lo ngai fa di ma au va pe ta no al sia ki. Ona le tu tongi ta te pa fa sia ki. It's between 120 and 200. Depends. I lim failana faile. You have private outlet like Pulcott, Bowen, Pacific. Yeah, Pacific Radiology. No, the fast food or lima idunga. There is a 5 years fale tono tina wa ilola vetina lona tutino is a suya ingo pole ai faina ya lo fo mai faila na transfer all fo mai lo GP ile porkalam ile clinic le ilo hat it's ole symptomatic clinic pe afa ye mawa le GP se lamp or is fale tono refer le GP or the symptomatic clinic. So or the symptomatic clinic la it's not my part. Okay. Matter we deal my well woman. Yeah. Woman le se me falo tonu o la it's feeling o la soifua malo doing. Ole a faila mawaltina le you go to the symptomatic tina o la well woman it's yamato ole paulo ole vanno e mawa le tina le olo mawa ole fa le tonu su ole fa ata but to le lo to le fento fia ni su ya inga mani wingol ni kanis se lo ngala ba o tele ma o tulanga le o wi le ma ya na mo na ile fa ilonga wa ma tsa no mai Taimina. Mana ia, a whawhia na whaia i au screen? O every 2 years. O lua tausanga, I'm whailawa whaitete le lua tausanga a wale misi lo screen because I'm whailawa tupurkanesa between those 2 years. O le taimi le na puni ai New Zealand au whale COVID. Ia tonu amatero le na misi maisi taimi o ana i tina ia. Ai atonu isi taimi on tana nole on ta kule se vai pe o ai aku to i mau watu ia le backlog le na i asita no system. Yeah. Olay it's we're catching up with all the women that need to be screened at the moment. Yeah. O si la vai nga i o le ngal benga lo sunga palolo mo to fo i fai mo tatanga ta Pacifica. Ia mataimi e whai isi tau whapitoa i e whai siaki a. Ia, pēna wha hona mention mumu atu i e priority days i e whai o Astonai. Ia o le Astonai o la sarutu whao o uni le la whai e le Astonai le o i Wellington Hospital. And o i Loa Hat o le asalusu fitu Mei. Ia, makini peru o le lusu iwa o Iulai. A whai e temana e puksa o poinensi as whapitoa na. Ia, o le whai ona e wala awa tu numera na o le o wad salau, luas pitu o, luas salau. Mana ia. Ma tau mai wha maulau ka lena so ia o leo whai o Astona i e wha pito mo la to e pisi te le waesunga luenga. O le Hutt Valley o la so lusu fitu o Mei, o Wellington Astona i lusu whao Uni, makene puru lusu riva Iulai. Ia, whamawane, male numero le la to e watu o le oval se lau, lua fitu o lua se lau pa ese mta o puta fita le noe whamanulanga tiki vaenga lea. Te roisi fasiri e tau fitau umma mo ulu pe tato ngai. Se i fasi tato vai tato po kalame fale komala titi alea. Ia na tato foi menole e Tracy. Mati, no, tamai titi.
To e whatalo whatu whawhonganga le tunu i ana tō mō mai vaenga le tanuanga paloro tili lau le tanuanga na whai atu le ngan Samoa. Ai o tāwo meia e lua lena o pikia mai i. O le whatawa nau ma le tua lalo i lato nei tātou tū pāuta mai tai. Ina whautangia mai le lato fo i tālsanga i tāua te le whai o siaki. A le fo i e le temi o tanuanga paloro. E se la tō fo i tō lalo mō le tū pāuta o li tamā tai tō rua e a e tala no fo i lo tō rua mwha manatu i tā hua nā rufai lana siaki e a tō nui au ngōwhie fo le i e wha tō ngōwhie a tō no maenga nai tau nta tō ngā lue wha tese a lea fo i mō mai le mō fo mai le tupe lea o una wha tupe le mai lo le tausanga wha lima le tausanga le o le wha whonga mai tina e le nao nei ni Wellington le fa ia i fufuanga il malo au ni sila atua tausanga fali mai o tule ono iwa ia e fai fo tau siaki ta ilua tausanga mawhai ia ai wha manato to lava e palolo ia mola na ia vaenga i Lambton Key ma Kenepuru ia a oisi fo i vaenga o lo whaira ngā luenga la isi vaenga o New Zealand o la to fo i nā ngā luenga o lo whai o wha manato ma taulongolongo i la tau awala ia tau siaki ia ia tatou ngā lue whaatase so sani fo ia oi molu lava so i fo malone ia mese fo i mole ainga ia male role model lena ta ua lea a ai maisi te mai tai fo le ainga lai solo mo ia oi lena e alue whai ia e hofo ina to e whaate ta i whai whalea la to siaki. Tracy, we've actually described what the the role of your job and what cervical screening is. What do you need to achieve for Pacific and your clients that you're looking after? It's an 80%, you have to get to 80% is the pass rate. So at the moment Pacific is sitting around the 62%. So we've really, and Māori's about the same, they might be a bit lower, I think. That's for the Porirua and the Wellington region. So you've really got to get out there and get screened. We need champions. We need people, older people and younger people, to go out there and talk about it, make it not so taboo. And but on the 26th of July, we've got a new program coming in. It's self-testing. So instead of coming into your doctor or nurse or provider, instead of coming into them and those of you who have had it, it's quite invasive, having your cervical smear. It's just a self-test. Right. So you still have to go into your GP or your health provider, and you can just go behind the curtain and take a lower vaginal swab, put it in the vial, and then the nurse will send it off to the lab. So we're actually testing for HPV. HPV is the human papillomavirus, and it's that caused cervical cancer. It's one of the viruses that can cause cervical cancer. Right. So Australia's opted to go with that, the self-testing, and we're following them. Right. Yeah, no so whawhonga mai a whai te atu. So nei te ala te whailau smear test, ia e mwhailawa ona whai e oe, e whamatala atu le nurse, le ati oe le me tau ona whai, ia o le mena le wasui nei a matala le so 24th of July? 26th of July this year a matai ona whailawa ona whai e oe lau test. You can do it at home or do you can't do it at home just not yet. Yeah. They are working towards that, but at the moment you still have to go to a health facility. So you can come to Pacific Health, Ātamu, up in Waitangiroa or at Manuahine, anywhere there's a registered nurse. What is that? Yeah. Okay. Ia nau tu whawhonga mai o le taimi nei ele I mawhai ona e whai mai lawa o I le whale e te mawhai ona e alu tono lau GP whamatala atu le nurse e te oe le vaenga but ele o tu e whai ele nurse e whai lawa o e se wanga nā o e axe le nurse
help. Yeah. Then So you can actually ask the nurse to do it, or you can do it yourself. So it's that easy now. You don't have to look for the cervix. No, it's just a wee swab of the lower vagina, and you put it in a vial, put the top on the vial, and take it out to the nurse. Yeah, la te le to alu mai ni sile mai le ala fana o fai to ala fana o tanga o tina ala fai la vai fa fo ele me fai ngofio na ona olo mana o mia ia maua mai sile ia siaki ma o sile nei a fai waleanga ma fuai le cancer later on they are fai ele siakina. So when you walk into like a Pacific woman or the Maori woman, do the doctors say, oh, perhaps we should do a cervical check for you? Do they offer that, or do you have to specifically ask for it? They should be offering it. Yes. Your GP should have a list of things that you're overdue for, and whether you want to have it on that day or not, they should just remind you of what you are due for, if you're due for breast or cervical. We should invite a GP from a practice and ask them those questions and see what they actually do. Yeah. But I mean, there's family planning just down here in Poriro at North City. They screen, and there's a lot of places around. You don't have to go to your GP. You can go to a nurse and get it done. So is there a list of these places on your website somewhere, or perhaps we should have a link so that people, when they go on our website, they can also see these things? Yes. I think it's very, that's one thing we learn about women's health here when we talk to women. Anything to do with their GP, they'll do it because it's their GP. Okay. So if the GP keep reminding women about their breast screening, cervical screening, whatever health issues they lacked of screening or lacked of checking, fai lava vavetele na le tina fai pea mention a kole o la fa forma I because on tell time to be to him they said ola ia fai la mammogram or family doctor. They think we don't, you know, like tau mai a wai to vilia te ala tau, but anything to do with the doctor, that's a good encouragement for our women to mention the doctor, and do you need a doctor to come and talk to about those things if they're ever encourage women to do those things. The GP. No. Yeah, I don't know. It's like when you go for your sawtooth, they send you to the dentist. Yes. It's the same as whaaka. When you need a mammogram, you come to us or go to the hospital. Yeah, na mane foi le to fa fonga mai wa le video to po foi le po fa mai o mana fa o le fo mai ila fo mai a le fta we e de fa la to mena e ia o nanga fa pito e sia ki e so le tu pa mai ta ya video le o ta to o nanga le ia pololo mai la to lo fa tino a o le cervical le test le screening le e fa le GP o le ngal venga la Tracy Parker le pe ona o la to le so ne fa le so tanga le ia ma le tu pa mai ta ia malangolang sua foi fo mai malatu tanga te o to vai le tu pa mai tai ina ia fai ia siaki ai fai le GP siaki na cervical a o le kanes o le siaki o le susu e fai i le vai ngale e palolo la to le e musini e fai i siaki e te pe o lo walu le ni fai ni fo ia le fa pitola to la fo ngal benga e fai ngal benga fa pena Tracy how often do these women, is it any time or how often do they get screened? At the moment, it's once every 3 years. Right. If you are normal, which most people are, those people with abnormal cells will get contacted by the nurse or the smear taker, sample taker, yes, and they'll work from there. But it normally is 3 years. Right. But once the HPV self-testing comes in, it will go to 5 years. Oh, okay. So on July the 26th, everything starts. Yeah, everything starts with the self-testing. I would have thought when the self-testing is available, you do it more often because you can do it anytime. but now you prolong it to 5 years. And I mean, people don't know where they are on the screening pathway, so all they need to do is ring us
on the 0800 number. We've got a 0800 number, 0800 729 729, and just find out where you are on the screening pathway, and they'll tell you whether you're overdue, or you can speak to me. My name's Tracy. You can speak to me on that number, and I'll be able to tell you when you're due, when you're over, if you're overdue, get you into a Saturday clinic, or just give you some options. And your barriers are similar to screen? Yeah, exactly. Right. People work, I mean, everybody gets busy. People, because they're well woman, they always put it off. They're not sick. Yeah, they're not sick. So when the self-testing is available, that should actually improve. We're hoping so. Yeah, hopefully. Yeah, we really hope so. It'll break down some of those barriers. So be interesting to find out. So your age group for this test, did you give us the year? It's 25 to 69, basically. 25 to 69. Ia na, toi whamanatu atu apalo, o tau sanga lea mui la toi whaisia ki o tūlanga lea rusu lima e o tu leo no iwa. And we have a register, National Cervical Screening Register, where all the results go onto, and a copy will also go back to your sample taker and your GP. Now, when you say the results go in there, not the names, just the results and a number. The results in your NHI. Right. So, because when people hear that, they thought, oh, I don't want my results to go on a national. Yeah. It depends on, if they want to. We're a national screening program at the moment, so it's an opt-off system. So like a person can decide to come out of that. Yes. But it's once you go on, it automatically goes on this. It's just a double check to make sure you're not missed. If anything is wrong, or then a nurse or a GP will be able to follow it up. So when a up. person dies, does the different people come to you and say, oh, by the way, this person has passed? Take them off your list. Yeah, it's the same with breast. We normally get it off the GP. The GP will notify us. Will notify us. Yeah. Or sometimes we go to women's for follow up on their DNA. And then we found out that their family told us, so we told our data people that those women are. It'd be interesting to see how many names are still listed and they're no longer in this country, whether they pass or gone overseas. See, with us, it's really up to the GP to tell us that, or the lady or the person to tell us that they've gone overseas. And we get a lot of phone calls like that. A lot of mothers ring up and say they've received this letter. Their daughter's now overseas, but we can just put her to an overseas status, and as soon as she comes back into New Zealand and gets screened again, she'll be back on the register. It's just a safeguard. I just think while we're talking, we should invite the Minister of Information. So when you put your ticket at the airport, your passport, they should actually trigger off the register and say, this person is now travelling, take it off, or put a flag so they know where they are. In a perfect world, it would be. She's overdue on her otherwise you're basically ringing these people, but there's nowhere. It's sometimes a lot of women are moving overseas or even passed away. You ring the woman and the husband said, oh, she's gone, or, it's we've been hearing a lot on the media, some people in your profession, nurses, and that they're going to Australia. So obviously they'll come off the register. And that'll be, I don't know why it's out, mo ole tausanga lusu lima leo no iwa. O taule le mo miere fa i siakia. Ai tausanga mawhai. A lea la o le si me tutia faule mo nei e whai e ala o siaki. I le taimi nei o loo whaia pei tonu o le mai, le official o mai, po le whale mai, le te aluanga e. Ai esi taimi mo pe onta o Tracy. E maua ia le vaenga le whaia lau siaki le whale. Ia, a le ta o fo i le taimi mo a maua le vaenga le ia na ta i lima leo tausanga e ta whaia le lau test. A mea na ufa whapera ofisili. La whawhiana sui whapena, a le ua maua le vaenga e whaingo whiana whaia le test, a le ua tua tu wha umi atu le taimi. I don't know if city for initial so for malolo ina po le me fa pele se ngo me pa fa pele o faingo fiel faingo siaki al me city le ma wat o le la fa faingo fie I don't know le fe uta wona
Ne va nga rua la to pola se wala fa ngo fie ona fa il tangata lava le tu pata mai taila na yesiaki. E wa ato no ni se pe e mama e de ngo fie na o e siaki a ai a mo lo le va nga le siaki e tangata ia ato no na fa ngo fie lo le so swani. Le si mele na ta wala le stala le register le e uma tangata e fa lo la to siaki va pia. Ona to e lo le lungo le siaki le la no fasidi. Talu sia le ye le ngo tangata. Alai fa mai na le numero le stala i o tono o tangata le soifua maloloina pe alu fa ma. Ma te le fa na o tangata po te mi te alu. Wa tu loi fa lo tamai wrap up fan vo pero ina tu se mal numero. O lo numero ala na te fa lo i o lo te mi te mali wa i to abese la yo ai. Al numero na le stala la to e le o ye la fa mo lo ngo. Ana o le afo o le ata po le ale fa o lo shaki le na fa. Ina ia na to ai fo le tūlanga o ieli tu pāta mai tai tonu New Zealand. Ai tono vaenga na so swani ai. So Tracy, so far, how long have you been working in this area? Oh, about 10 years. Okay. Yeah. So you've seen the pattern. Are we improving or are we still the same? We were improving until COVID. Okay. And then people obviously didn't go into their GPs or to their nurses to get screened, but we're coming back slowly. We're coming back up to the 80%, but I mean, we're only at about 60 at the moment. So that's for Pacifica and Māori. So if you were asked, what do you think needs to change to improve the attendance? I think the self-sampling or the self-testing. Okay, hopefully hopefully it'll help. It's because a lot of women are scared. Yes. They don't want to go and, because it is quite invasive. It is, And I think it's mainly for our Pacific and Māori is like the whakamā and Māori and Pacific. You don't, those are private part of the woman's body that you don't want everybody to know. Yeah. So, and early on, when you mentioned 80%, and I thought, what's happening to the other 20%? I would just let them. No. 80% is the benchmark. Anything over is wonderful. Or you just, or the 20% allowing for people below this age that need to be tested. Yes, same as breast screening. I don't know what happened to the 30%. Yeah, breast screening is 70%, so it's the benchmark. But we'd love to get to 100%. Well, obviously with the self-testing, actually it should reduce that 80% to 90%. Or take it up. Hopefully. They will. I think it's something like that. It will all go up if it works. And you'll have to advocate to have a portable sort of mammogram system so that people can take it around and make it easy for women. You can scan them. And you were saying about the home visits. We have nurses that home visit people and let them do the tests in the home. Yes. So, I mean, any barriers we try and break down. So. Do you know what? We are very lucky in New Zealand. We got all this stuff available for us. Some other country in the world. Yes. No, they don't have as good. Well, some of the people in the Pacific Island nation, they get flown here to get this done here because they haven't got it in the Pacific. Yeah. The screening program in New Zealand is just fantastic. We are very lucky because with other cancers, you just go to the doctor and say, sorry, you got lung cancer or cancer of this and that. We don't have screening for it. But or cancer or the breast and cervical, we've been screened and we know exactly where we are. I don't know, let's see if you're wole mo tato. Ole amu ia tato ne New Zealand, e pe o sano anga pololo. Olo iai uma le tele o whaata, ia fo ia whainga ne e fo mai mo whal mai. Ia mai la tau le pe o le au nanga le wa e pololo mai la tau. E whapa wafu ai tato siaki, tau sanga ia na watu ne mo la tau whali mo leono iwa tau sanga mo le screen test. Ia mali lua lima o tu leono iwa tau sanga mo le cervical screening. O lea lai, atonu o lea e nofo i pololo whapia, tio fo ia o ni tangata o lea mofua, a lea fiuma tau tulituli ai leo atu e whaisiaki. Ia atonu e tatanu a hinga, a mo tau fo i o mo malipo kalame isi vaenga o New Zealand. Ta misa tato Pasifika. Tala no fo i o to iei, o lea o langa le o Wellington le tala no toi mato.
ai te tonu lo fa pena fo I vanga uma New Zealand lo fa matau le mtanga rengo soifua maloloina I te siale me tatou I tatou ngā rue fa tasi tama I le tina o le tina I isi tina fo le ainga ma whanau o mātutua I tausanga le whari manga I lunga ia mo e whai tatou siaki ia le susula nā le tano tuai ia o le tupao o le tusao le tupao tamaitai le tano toi Tracy ia o le nā le lusu lima e o atu le ono iwa tausanga. Final message from you. Is there any other you want to add to what we just covered? Just everybody, please come to your screening appointments. It's so worth it. If you want to be around for your grandchildren, you know, it's 5 minutes of discomfort and, you know, once every 2, 3 or 5 years for peace of mind. Yeah. Yeah, the same as breast screening. Just keep up the good work. For those who are being and screened, thank you very much. It's so wonderful, so proud of you. And those who are still thinking about it, well, yeah, just try your best and do it for your family, for yourself, mainly, I guess the men's equivalent to the issues that you're dealing with is the prostate cancer. Yes. The men don't want to go and no, you know, they don't. it's very hard for them to accept, you know, but the thing is when they're sick, you end up on a trolley and end up and it's a lot worse than too late then. Nobody helps you, just you at the end. If anything happened, solve the problem. Same as bowel screening. You know, we are very lucky. Look how old we are. We're still screening to keep ourselves, bowel screening. We want to get them before with the ambulance at the bottom of the cliff. So. Nā tō whaafonga mai o le au ngani at fo ia pololo mai ma Tracy. O le ngā ruenga la tō tamu whaile I unai ma whaamalo si au atu tātou au whaafonga ina ia whaie si aki tā wone. A wala walo soifua maloloina o e mamua. Ia o e male ainga, ia le ainga fo ile lau tele. Ia, nā atono whi au nā lela atu atu mo le tātou au whaafonga nei fo I polkalame. Ia o tangia ma tausia ia umal polkalame ai pisi telefonia la ua nei o numero nā toi whaamanatu atu. O le over se lau fitu lua iwa, over se lau fitu lua iwa mo Tracy na, pia mo Mia Tracy I le numero na, ai o le cervical screening na, o le tusana o le tupata maitai. A le over se lau lua fitu o lua se lau le numero e vili, ia palolo. Thank you, ladies. Whaftai lau palolo, lewa na epe special name ta au kua leo tue sa wao le ate. Talo sia ia mo nisi tinai watu tōtata noa ma wha. And Tracy, all the best for what you're doing. Thanks very much. It's lovely to be out here. Yeah. Whaftai lewa mo lewa noa whamasanga lau sunga ma whapea lau whaingalwenga. Ia whaftai istu I lau whafonga mo le whawanoi na roto te me whafonga mai ni pokalame. I know it's a boring thing for you, but it's a boring thing to save your life. Yes. Whaftai lava, ia lava ni vai asu. Whaftai lava, i o tato polkalame na, mo fusiam lo na vai asu tatano stasfu umta au pulso fu maloloina. Ia o teimine ia to faso I fua.
Ai se moe manatu Ma e tau se anu Walangona I le tino le fia afu Le la awo le ola Matanana tele lo olanga Moi inia maolo I mata Imoso oi malana au auna Wa ilunga o le maunga Ono sa itaua o mawhawhaunga O loa lopa moni lena Ia e polonga Matatali le tinga o le alofa E mana tua pe oe Io mana o lasi ua le moe Fa alongo I le sau Fa amani e loto Tu uologu popole Tauno foi o la manava Le masina tua afa Le fili o tama Moso oi malana au auna Wa ilunga o le maunga Ono sa itaua o mawhawhaunga O loa lopa moni lena Ia e polonga Matatali le tinga o le alofa Moso oi malana au auna Wa ilunga o le maunga Ono sa itaua o mawhawhaunga O
solo solo mai yo la fanua e machango fietele e a e mai moa lo vai ta mai amua ole vai ole tama Sui olamba wacha ule awala omboli wa malama omboli le fakitai susuma ya milala ile tia eina osio fio ara se wo fa amalo ya Tell Sinio, Tia Elina, Otu Kulamalamu Vavo, Ilo Ifalea Oman, Efa Amano, Netu Olo Sina Sina, Esena Muaria Muao. Esa angaronia, o faiva o kima, na itua sata wasaina, mai leva o matua, papea o manfanua, uailoa, enu upele. Samoa me ingalo, e ete masaro salo, tumu tumu ngau mea uma, e whaavai ne te talo, o si o ue i kele, leo le whaale angana, o whaatumu liari, o whate whaitana. Ia lea tua, i se tae au sa fua, le tala
nei taimi o le tai au, mai le siufonga lau mua Wellington i whaafianga su i whiwhiloi. Ia awala fo i whaafonga mara mai mai le tātou atinu. Ia i la tau lo whianga i pia mga aluenga le nei taimi. Ia e mai se fo i la tau lo mafuta mai, ma whaafonga mai tonu ainga. Ia maso se vaipa noa lama fo ia po tonu fo i o lau sāna e te whelo i airinga ngā aluenga. Alo ki mai lau le tio whalongolongo. Ma lo lava le mafuta mai. Ia i le nei taimi o tātou whaafianga i le mātango fia o te suru ai o le lai i le lau mone o Wellington. Ia mai se fo i nei po rua le vaenga o lo i le tātou ofisa whaasara lau. Sulu mātango fia le la. Ia e iei le manatu maurunga lo manuia fuafuanga o le nei tai ao. Ia a o tāpena toi fo ia le au kuka, ia i la tau lo nafa manai mātua. Ia i le kuka ina o la tau tau mafa i le tūlai sifuru mane lua le tari ai le sua. Ia manatua a whape eini appointment anai mātua mātua. Ia o le lei aso. Ia awane i misi ia ne la appointment. Ia po ni la fua la au fo i wa uma. Ia manea fo i le toi video le fo mai e wha manatu iai. Ia pe to iai nisi vai nisi fua la au wha popo anai mātua. Na wha manatu atu pia ia nei te ia te oi la fo ia. Ia tūlanga uma wha pe nā. Ia ai mo i tātou lo o whianga i pia mga luenga mafuta mai. Ia e wha malo atu li tātou tau tua le ni tai au i o tau whi au matiute mga luenga o lo o whianga iai ma o tau. Le a lava fwese ngā luenga nei te ngā lua ele nei taimi a o lo ki mai lau le tio, o lau telefoni, o lau Facebook, o lau YouTube. Ia mai mai mo mai ai le tau tua si whonga lau mua. Ia ma mori atu lo whaanga le tātou tau tua. Ia ma wha fia fianga su i whiroi le tai au. Ia mo o tau umalava. Ia o lo o whianga iai ia i whiau mga ruenga. Ia o lela whaka so sole pia ia wha fia fianga tātou fulua o talafou matala mai Samoa. Ia musika fo i o lea uli. Lea ulua se fultolo minute. Ua te ainei le tu la e se fulma le tasi. Le tai au le nei o le aso lua. Lua se fulma le tolu o le masino me lua fe lua se fulma le tolu. Ia ma lo lava. Ia tau atai. Ia tiu te mawhaiva o le nei tai au. Ia ma se i whaifa le nei nā mea.
Ia o nai whaafianga so i whiwhoi nei taimi o le tai ao ia ina i pese fo i vave whai fo i au ia nei o vai le nei tai ao pe o fia siva mai fia whamalo stino mai ia tātou whaafianga na ina ua to e lua sa fulu iwa minute o na tā leo le tū lai sa fulu male lua ia a whaapea fo ua le lava vanu whale ia e whaapitua mo i la tofu i nei mātua i o no whale a whapea wale la vano whale i mani a fo i ai whaisina tie oi tie ma lo matua po whea se vaenga e tie iai ia po se taulanga whaatau e se mai le nano whoanga tau e alalai mana i le asiasi whaatita inga po nei po rua ia tie o le mana i le tau tie angai oi loa hat tie i apa hat ia whaasolo tua i si vaenga na mana vina fo ise e fou na fo i pito no ole a pe fa pe ia pe o fiti ti vo ole la vano fale ia va pe ole tulanga na lo ye o tato matua no fale ia wa le o to fa nga luenga wa uma ia time fo isa fa nga luenga ai mana fa ti el taiao ia ole mana ia el taiao fa sa vili ia i isi vaenga na ia le whanau, ia po isi vai huli le nai fia o e asi ia i o le mana ia le suru matanga o fia o le la, ia e mana vai na fo ise e a fau, ia e mo e fo i nisi wha amalo stino, ia awa fo i le au mawai, ia i nei atu no, a ta wale o e te e ma o e ta whao solo, ia e mo e fo isi whasiri ngā malosi, a whapea na ole nonofo ale fale, au tilo atu leisi, au tilo mai leisi, ia na ole la ngona ai o le folele o le fia luese ma le fale mo le la au tilo ilisi e mane o ti e o ta fao ia pe fu fo taimi e vela ni kuka ia se so le fa na una e no fo e kuka ia ona to e fo i mai fo ile falta mo ftanga o le uli ia fai fo lo ma se malo longa ina o mai ai ia nai ta faonga mana ia si singa o le tai au ia wai fo ia la to o pe o la to fo ile vai ngai fia iai ia ole o asi solo i le ngata i ainga lotu ia e fa pe fo ia o wo ia o ainga e asi i fa pe na ma nei la na ia ai ole ala fa so pe fa fianga so i filoi ia awala fo ia le fa fonga ia male mai mo mai tatu no le tengo le tai au ia fai mali awal fa vesi le tai au se ma fua ona vesi le tai au ia ona wa fulile wa le lopo le ala mea fai na te ala wa e ta i fu le tua yo kuka ya le ta fu lu me fu la le fa to yo ta fa fu mo le fu lu fulile ta no mai ai ya wa vela kuka le tangata le kuka fale ya va pe no fo mata TV ma fatal chali ya la ngona fo ile va ngone te ya wa
langona le fia tau sami ma le fia tau mafa. Ia la e fua le i la tau lo kuka. Tā lor fululua. Sau fa i loa o to ina o le tina i lunga lau. Tali lau sua. Ia ona ino i leo whala au le tai au po le auli. Toi luas fulona minuta tali tu lai se fulu malelua. Fa fia fianga ia ale se fonga lau moe Wellington. Ia toi fa maloa tu le taimi. Malola fo ia le tau atai. Ia i fi au mga anuenga. Ia po lunga fo la wala na te fia loa iai. Ia i le taimi o le tai au. Ia i fi au mga anuenga. Ole teino Josefina mai le tia ma Josefina o fia na te iai ai anu ai le tai monita mai tina te le ito o mai
Ia, o le whawhiwhianga ma le tia maa, ia mo le teina Josefina. Josefina, na e alua le tae mo le tamatia onga, ia o nā lava la ataris fululua e tele itoe o le fale. Ia fo i nei loa lai whaatari malito ina malo matua la tau maftanga o le uli le la ataris fululua. Ia ana la itoe alu lava e tele itoe o lava i o le fale. Ia whela whea se mea nei te whaalongolongo mai Josefina. Wa se le fale na wa e alu i te inuti e le tae au. Ia wa tau loa ona e tā pena. Ia fo i e whaistau maftanga to ina malo mtua. Ia e whaatalo whatu. Ia o lea la a sui mai el to fine ana whaasolo il nfoha wa fo le whaafoina le tātu tau tua o le ni tae au. A lea se o la ala a tui whafo i. Ia ona ue whaina e ila usu enga le fia whai. O lea o te ila upepa le fia su e nei. Ia lea la a sui mai le to fine a whaasolo. A lea la u savali atu tua i luma i. Ia na o lea o tui titi o le taimi o la usu enga. O lea su e la upepa. Ja, maar letterlijk. Ze let toen hoe dat toe. Ole letterlijk toen je zou tellen van ja, tellen wat toe se pap sola, maar lo lava. Of via siva lava stene postina ja se pap se pe se vavi. Le la tatu pe se vavi le. Ja, ona se me lo le to fine ana fa solo, to te mafuta tu. Ja se ola tu te pena la usuenga, fa tate le la usuenga, fa manuia me te la usuenga le la su. Ja.
Whawhiwhianga ni vaenga o le tae au, leo toi sifuru wha minute ta leo le tu lai se funu ma le lua, ia e toi whawhilo, ia toi fo ia ma le malo tata o whafonga. Malo le tawatai, malo lon saif, tiutem whaiva ne aso, whatalo whatu fo ia ila tō, nei tato tua sinisina lo whafonga mai tutono maota malawa, malo lava le soifua manuia, malo fo ile nangi maa ia, whawtai fo tapo ai mai a ora whaiva le tato atunu ia e tiute mawhaiva o le nei aso. Tali tu lai sfululua o tatu talafo ia le fo wha mai atu fo ima le tautua le sunga ia tasi tu tolvaa ia ma le sunga atu fo le fiso le sa tautua atu le tae au ana le la ia le fo le tatu mafuta se ia pa ia le tu lai lua ia ona wha amuta fo le o le tatu tautua. Lean, 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 lean back, hey, lean back, lean back, hey, lean back, lean back, hey, lean back, and that's how we gonna do it.
Lean back, lean back, lean back, lean back. Oh yeah! Siva maya ole tausala, ai ole ate oni tama, e ole te ne atapa tapa, e mase te polola dola, aha. Siva maya ole tausala, ai ole ate oni tama, e ole te ne atapa tapa. Must say follow la dola, Emana ya telefo ile vai, iseta maita ya siva ai vai, ai atu fa malo, wapa ale fomo ai ole fo. Emana ya telefo ile vai, iseta maita ya siva ai vai, ai atu fa malo. Salala matata ata, ai ole umauta ata, ai amata fa'au, wapa ulua ai po ile maku. Setau salala matata ata, ai ole umauta ata, ai amata fa'au. Telefonia de se tu la
ata le nai lo taulanga Pasuinga fona ole olanga Ule lava oi lo Filipininga Eta utino atu atu pepeita O sakte tasi le mana mga luwenga Maay sao solo Masama valinoa ile ahala Watonui lua matawhau E amata ile tifau Le happy hour mo oe Whaamalu I loti noe Ole aso mauna ngā luwenga Ola ua mai a Le ata le nai lo taulanga O suinga kona ole olanga Ule lava oe I lau Filipininga E ta utino atu atu whiwheita Solo mai I le apian wei so sa e Awane I umi pe ale e ai sau ta avale So o malentu si tala Poi le o lava lava le happy music mo oe Fia fia I lolo toe Ia sau ni lau sa Pa ai sau pa ana Le ata le nai lo taulanga O suinga Ona ole olana Ule lava oe I lau Filipini Ta lava o telefone e le si ufonga le lau mua mai I Wellington. O le tala mua ua tu lai mai se polenga o fo mai fa apitoa mo tui pui ona o le manatu mo mafa o tangata I le whainga o lato tui pui ai mai se lava o tui fa apopo o le booster mo le virusi o le Omicron o le COVID-19 o le tui fa apopo le nei po o le booster o le Pfizer BA4/5 na amata ia a perila o na maua mo tangata uma ua tolus furu tau sanga o le soifua ma sili atu. Ua iloi wha maunga le mtanga luenga le soifua ma loloina e ena tu ina maila so se furu luo me e valu se lau iwa se furu tolu afe se lau lima se furu fitu la whai tangata ua uma o na whai o lato tui pui wha au popolo na lua. Pe tusa lea o le lima se furu lua ma le afa pasene o tangata uma yanga waa mo le nei tui pui wha au popo. Ai e lua se lau valu se furu iwa afe, wha se lau mo le lua la whai tangata ua uma o na whai o lato tui wha au popolo na tolu. Wha lia la le wha tonu o le ofisa whau tua tu tonu mo le whainga o tui pui o Nikki Turner. O se tulanga ua wha pole in ailem tanga luenga ona o lo mau lalo pea la whai tangata ua whai o lato tui wha au popo nei o le wha mai. Na ia wha alia e le ngata ina o lea ua o mai le vaenga e wha o le vailusi o le COVID de tonu o le tunu o ai o le fo I wanga I atu ina maru lu tu langa o le tau e vave tele ai ma whaingo fie le pipisi o le vailusi o le COVID. Ua whaiti o ina e le whalapo tonga o tausi soifua New Zealand le NZNO I le mtanga luenga le soifua maloloina te whatu ora ona o le lato ngā yo inga e whaia se polo inga le whaamisnonga e tau fia ai se te e tausi soifua I le ai o Gisborne I le vai aso nei. Whai lo mai e le NZNO ua whao ngā le malosi o le tulafono le te whatuora
e whaafile mu waile lātou au whai ngā luenga. Sa whaatau sanga ina ele te whaatuora se pōra inga le whaamisnonga, e tau fiaisi te te e tasi le tu lale umi a tausi soifua e ngā lulue i le Ward 5 i le whale mai te le Gisborne. Luas fulwhaala a whae o tausi soifua na wha moe moe e tau fia lātou ngā luenga mo le tu lai tasi, mai le afole tasi e o i le afole lua i le awauli o le aso lulu. Ua whaadia mai e le li pālemia o New Zealand ia Chris Hipkins, e le o popole tele le malo New Zealand i le o mai o le malosi whaafitafita o Amerika i le tonu o le Vasa Pasifika, whaatusa lea i le matua le fia sa iai i le taimina sei nia ai le whea ngainga tau le pui puinga i le vao le malo saina ma le malo le atu Solomona. O le songa fua lea na sei nia ai alo ia le whea ngainga tau i le pui puinga i le vao le United States o Amerika ma le malo o Papua New Guinea, lea o le ama whaiai o na whao ngā ina e le vanga awa Amerika i no fuanga au tū o le fitafita a Papua New Guinea e au whiai o na wafu ma o na malaiva lele. Sa to tele tangata na whaafeilo ia le li pālemia o New Zealand i na ua taunu watu i le Gordon's Market i le ai o Port Moresby Ananafi ma muli ane whaiai le la ua feilo inga ma le whailo tusi o le malo Amerika o Anthony Blinken. Whaalia ai e Chris Hipkins i le autu stala whapea. E le te tauona iai le manatu o so se whainga pa anga wha military e mafua mo iai ini taua mani whe vai inga. Peitai e iai atu ngalunga uadia e mai le teiminei ina ua wha mautu ina le whengainga le nei le Bali United States ma le malo Papua New Guinea. Tō tele te ngata o Papua New Guinea ua manatu o le nei whengainga o le alamatia ai le saonga le mu o Papua New Guinea ini fe ese inga e tula i mai le vao saina ma le malo a Amerika. A o iai Papua New Guinea Chris Hipkins sa feilo ai foi o ia i le pālemia o le malo initia o Narendra Modi ai mai se o tai o atu nuu o le Pasifika. Ua mai tawina se si itanga o mai fau o le COVID-19 fruiva a toa matangata ua maari li wai du tono New Zealand i le vai aso na tua na i tu nei. O wha maunga mai le mtanga luenga le soifua maloloina mai le aso ngafua sa furulima o me e o mai i le asa na te nei luas fultasi o me ua ilo ai e se fulma le wha afe ono se laulima se fulfitu le a whai o mai fau sa lipotia mai du tono le tunu a to hai foi mamaliu e fitus fruiva le a whai. O se tasi o maliu e pei ona na whai lo mai o se tamaititi lalo ifo le se furu te usanga le matua. O le teimi nei o le ua o atu i le lua afe valu se lau iwa se fultolu le a whai o tangata ua maali liu talu ona o mai le COVID-19 fruiva i New Zealand. E o mai i le vaaluanga o le po le sana te nei e lua se lau fas fulfitu la whai o tangata na tau fie le tono fo le mai mo tongo fitinga e au fia i le to valu i potu mo mai tinga ina. O foi no melo le vai aso i ono tua, sa na o le sfumal tasi afe, fitu se lau tonu iwa la whai o mai fau na wha maui nai, ai ono sfuruono la whai o maliu. Ua tau fia e le unia whai a onga, le whai o te te uma ia na fuafuaina a le vasenga o whai a onga, ina ua uma sa la tau whilo inga ma le tamaita i ministawa onga o Chan Tineti. Whailo mai e le whalabo tonga o whaia onga moa onga maurulunga le PPTA e whapea sa manuia le taunu ungo le lato whailo inga ma le tamaita i ministylus for reile na tala noa i nai le societe a whaia onga ma le matanga luenga wa onga i nisi vaenga e le tau na se iai tala noa ngā alo ia ua toa lia e tu sai o se munienga e tu whaatasia iai i e tutongi ma ia inga o ngā luenga a whaia onga. Whailoa mai e se sui o le PPTA, wa tangia mai i nei tala noanga, i le anganga, ina ia sa ili vave se fofo o le mata upu o lo ofe ese a iai i tu e lua. O le nei tūlanga le lei, ua whape ai o na tau fia e le PPTA i a te te uma, a toa ma le tau fia o ngā luenga whaia onga, mo le teimi le nei, se i au lia la so tolu sifuru me, mai ma whaifoi o na toi wha umi atu i a le tūlanga, pe a whai e maali lia iai i tu e lua. Ua maali lia le PPTA, male mtanga luenga wa onga,
ina whaanati nati fuafuanga le ofisa wa onga i le toe whetuna inga o le ofa mō te tongi o whaia onga. O le a whaawau o na langolango ina le minister ngā lue whatasi o le ofisa wa onga ma le NZEI whapea le PPTA i le tala noa ina o se taunu unga le lei e mawhai o na whaatino. Ma e le hai nisi whaasere launga whalau i tele toe whaia e tusai o le nei mata upu. Ua whaaria mai el te maita i pule nua o Wellingtone o Tori whanau, o loo whaawau pēr ngā ruenga leo leo i le sā i lia o nisi tangata na ono Mali liu i le mū o le Loafers Lodge i Newtown i le vai aso na te nei. Mai e tā wai, e le tau o na ono sa i pēr ma whaatalitali, a o wha ngā solo i ngā ruenga i le sā i lia ma le wha mautui na o suafa o tangata na whano le soifua i le nei whaalawe lave. E lima la wha i o tino maliu ua uma o na abe sea mai ma le whale na mū, ai o loo wha ngā solo pēr ngā ruenga i le sā i lia o isi. Sā wha i lo mai il te maita i pule nuu, o loo fuafua ina e lona ofisa ma le City Mission i Wellingtone, ia se sauninga wha apitoa e mana tuai i lātou ua maali liu, pēr o ina mai ale ngā ruenga o loo whaia i le taimi nei. O le whale lea na mū, e le i mana o mia wha ale tu la fono na whaia ni o na pai pawai po o ni sprinklers, ia e ola pe a tupu se mū, mai na tā ua te maita i pule nuu o Wellingtone, wa amata se suenga ale pulenga o le lau mua, mo isi whale e ono a awhia i lea tu langa. Na ia tā ua fo i to tele tangata ma kampani ua ala lofa atu i tangata ua whaina i le nei mū, ma ua whaao atu ni ala tu foai ma tupe wha mea lofa e o ane i les freile te luai ua tusa ma le lua se lau lima se funuafe ia tā la leo whainga o le se le ni o mawhai una wha maa pōpoina o stasi o foai e tusa i se furu male maruafe tā la. O lea sa o luma na inei luas fulvalu me o lo ta pena inai ma fa ma popo e le maftanga o whaife au so atasi i Wellingtone, Porirua ma le Heart Valley i ale sauni ngā lotu e wha manatu inai le tutu atasi o le malo Samoa ma ta tala inai alo ia ma le vai aso o le ngana Samoa i le nei tau sanga lua afe luas hulu ma le tolu. O le awhaia le nei sauni ngā lotu whaapitoa i le malu o le Kalesia e whakasa i Cannons Creek i Porirua e amata i le tulai lima i le fiafi mai o lo wala winai le mamaru o le tātu o tunu i le tonu o Wellingtone nei ai whapea mauna aitua oi ina ia a wai. O leisi vaenga o le tātou tala, wa lipo te mai le to telo tangata ua tālo sanga e tala i tua lātou teo ngā tupe o le Kiwi Saver, ona o le taunga tālo soifuanga, a to ai ma whaafi tāuli e mafua ona o winga lou wā o le tau. O le masino mati, e tolu awhe la whai e tangata na tala i tua lātou Kiwi Saver, o se a whainga o toi titi a whaalua i na ai la whainga i le masino i anuali. Whaalia mai e whapea o le tasi vai lima o ia tālo sanga uma, e mafua ona o mea sa whaalenga ina i lolonga ma tā whenga o mawha sa a fia i se vaenga te leo New Zealand. Pei tai la sa whailo mai e whapea e tele fo i tālo sanga na te ena e le Italia. Whaalia ai e le komisina o sulfa inga mo ma tā upu tau tupe, whapea le au nanga o le Financial Services, e whainga tā ma tele le maula velave e le tau o na wha malia ina, ai le i Italia se tālo sanga mo le vave tala ina i tua o se Kiwi Saver. Ua whautua ina ai e le au nanga le nei e le Financial Services, Complaints Limited, FSCL, i le mamaru le tunu ue manatu e leo tāla whea ngai le te ena o lātou tālo sanga ina ia whesota i atu i le lātou ofisa. O ia se ta iala ua tā pena ina e lea au nanga e whesoson iai i le tau whaamanino ina o aia inga, ia o matuutuunga ai maise o mea le tauona tā pena iai e lango ina ai se tālo sanga mo le fia vave tala ina i tua o se Kiwi Saver a o le i o i le taimi e te tawai. Ua leo toi tele ia se taimi o toi nei mo le whaatino ina o le tusi ngā ingoa New Zealand mo le tausanga lua afe luas futolu e tusa e limas furu lima afe la whai o teu tusi o ua iai le tonu pepa o vesili ua uma nei o na meli atu i whale o ainga ma tangata ia e le Italia tu lava
i le whaatino ina o le tusi ngā ingoa talu ona a mata mai. Whailo mai e whapea o le whaalinga muli fo i lea mō lātou nei, o lo o fia i le lisi o tangata e le i whaafo i nā atua lātou pepo fesili o le tusi ngā ingoa. Whaalia mai ai e le pule lango o le mtanga luenga o fwai numela wha mawina le malo New Zealand o Simon Mason, e whaama le awha miliona le a whai o pepo fesili o le tusi ngā ingoa, ua uma o na toe whaafo i atu i le mtanga luenga, le wao fia i le tusa o le valu sifulma le valu pasene o le whaitaua whai o New Zealand a toa. Pei taila sa wha mawhaina mai e le li wha atonu lango o tangata Maori, wha pēr ma tangata Pasifika, o lo o tuwai o na toe wha fo i atua lātou pepa o le tusi ngā ingoa. Ta awai fo i Mason, o lo tau mo whaile o fisa fesota i atu i tangata i e fo ringa mai au ngata, e fesota i matala no atu ini ofisa o le malo. E iai, ia le polkalame wha apitoa o lo wha ngā solo mo tangata Maori, mo le whaatu tumuina o lātou pepa o fesili, ma toe whaafo i tuai le ofisa, mai ali li mai, o lo wha manuia ina ia le tau mo whainga. E to tolu ni ali i ua tau fia leo whaatasi ai mani vai la au whaasa ina o le methamphetamine, whaapeni marijuana, a toa ai fo i mani au penga malosi, mai i le tu malo le wai rapa. Sa whaia se sa ili ngā leo, i le aso lulu ma le stofi na tenei, o ni whale i le tu malo le wai rapa, mai na maua mai ai i a le whakalama o le meth, ma le siri atu le fitu se lau kalama o le marijuana, ma ni whana se toru, e au fi ai se whana tasi, sa iai i a ni utu tau i le tonu. E luas fulu fitu tau sanga le matua o le tau le lea o le ato e tu lai ai i lumo le whaamsinonga whaitu malo i Masterton, i mōrianga e au fi ai lona talia ina o ni o loa ngaoi, ma lona umia leo ni marijuana, ma le wha moe e to e whaatau ina atu i nisi. O lona lua o li e whaasfuru ona tau sanga le matua, ua uma ona tu lai luma o le whaamisnonga i Masterton, mōrianga e a fi ai lona umia o le waila au whaasaina o le methamphetamine. A o leisi e li e tōtsfuru tau sanga le matua, ua uma hoi ona o ane i le whaamisnonga, i ona mōrianga e a fi ai lona umia leo ni waila au mani fuala au whaasaina. Whailo mai foi e leo, o ilo ina le toe whai o nisi mōrianga e whaasanga ia i lātou umanei e tō tolu. Ia o le whai unga le nā o telefou. O te toe whātana whātulu tātou tunu i sa isi whaopo ponga le nei o tātou tana whau mai Samoa e le tautua le siu whonga le no mua. O le tae o nafi na amatalia le tau manga o le fontele le ka le sia whapo tonga kerisiano Samoa e le ngata o Samoa nei au atunu mai whafo e pei o na masani e tau sanga te tasi. E tu sai ma le sila fia le atunu na tāpunia le fontele na uswia ya se te mo le lua afe lua se fulma le lua. Au no fuia sunga le whawhengenga ia Reverend Josefa uile lea le nufo le suite te fono o le fono au ao. Peitai na tuua le malo le sunga le suite te fono, na afuai na amata le fontele le neitau sanga, i le filifilia ina leo se suite te fono, au le whaanga solo tau le manga le fontele lua whelua se funma le tolu. Ma ua filifilia e le fontele e ala isa pālota wha lilo, le sunga le whawhengenga ia awatama e Sarah, o le whawhengenga o le ka le sia whaapot tonke siano sa moe sa papali, i le mtanga ruenga whaasale le angai sa la whai. E whaamaumonga le ka le sia, e le o se teimi mua mole nei le tal whaasolpito le ka le sia, o tūlai mai ei se whawhengenga sa moa na te ta ia le fontele, talu ona whaavai mai li tau sanga afe valu se lau tolu se folu. E se mai ai i te fono toia ina, e pei ona sa tūlai mai ei le fionga le toto o li le fionga to filau eti ale sana. O suinga tofi ua iei nei, e na o le 5 lava aso e nofu i le sunga ya Reverend Awatama e Sarah no fōle sui te fono, o na whaase e nilo le tau ave le tofi te fono le fonte le lua afe lua se fulma le tolu, ma le lua afe lua se fulma le wha. Mua wha wauta ule manga le fontanga le ka le sia, i le vai aso nei. E to se fulu li imata mai ta malu le malo wa tu ole atunu.
E whātasi atu I ngā ruenga o pui ngā malo au whātasi li UN. Pe o na tā ua le komisina o na tanga ruenga o leo ia o apa aulongo I tino Filipo. O le toa se fulu le e au fia I tama I ta e toa lua. Wa malanga atu I lanto Indonesia mo le tolu vaiaso le aiai. E na ia o inai, ma whaatalia ele te me tō fia ai po whea o le a ngāluru e ai. Wa mai o na whaamalo si a wantu le komisina o na tanga ruenga ia I lanto nei. E le ngata ina ia whaao ngāta tau le hawa no ua maua, ai ua toi whaamanatu atu iai o I lanto o ampasa o le malo Samoa, e pei o na whilifilia I lanto a vea masui o le matanga ruenga. Ta ua e wapa au, talu mai o na tāpunia whai ngā malanga o na o le COVID-19, o le tausanga nei le whatoa a atoa iai le lua se fulma le tolu tausanga, talu o na awai Samoa I le li o malo au whatasi. O I lanto e toa se fulu o malanga e se atu malea tanu, o lo ta ita ia le sunga leo a siasi ia sanga polu tele Albert te matau tia, mai whato a toi te riu mai, pe a mai a le lua tau sanga. E toa wha ua te tala nei tue lalo se wha ai unga le wha amasinonga, ai tau fia pese toa tase o I la toi toa lima, le na tau fia mai e leo sana o se wha inga I tua mua uta il maasinan te nei. O Vincent te pātele Seo Smith, mai lea fio anga o pui pa ama tua mua, Lucky Junior Silva mai fungalei, Charlene Firo mai ali sa, ma Victoria Kalapu mai matau tutai. O I lantou I tō wha ua te tala nei tua, e lalo tuunga e au fiel tu ina mai le ofisa restalo pepa malanga, o a fio anga po nu ua wha ai loi lumo le wha amasinonga, ai mole li o Lucky Silva, e saini le ofisa o leo ia pia iaso lulu vai iaso te tasi, ai leita aina le tu lai se fuluma le lua. O Vincent Patele Seo Smith ma Victoria Kalapu, o la ua o se ungali ia saini le ofisa o leo ia pia leita aina le tu lai se fuluma le lua. Charlene Fido, e saini le ofisa o leo I faleata ia so lulu, ai leita aina fo I le tu lai se fuluma le lua. Ma awa ne e iai se fiso o ta inga I le vao I lantou, le ua molia whaatasi lumal whamasi nonga. Ai mo Michael Savali, o lo te ena le tu leo le te tala ina I tua, o no lo iei fo inisi o molianga na molia hai mua, ma o le a wha wau peo na nofu tau fia se I au lia le aso lima o Iuni. E maua le tua leo na wha alia ai, na tau fia I lantou ne au fia I manisi o mea whaitino o wha aso tu la fono, e au fia ai se la au malo se 1 milimita, e le whatanga ina le atunu, o pauta o le aisa, o marijuana, o ni paipai wha o ngai ulai le aisa, o le vaanele poeata po le drone, laptop, ma se telefoni o le tu ainga o le iPhone. Wa whatu langa mai e le fionga ia whipule ai Amperosa Roma, le aso 5 Iuni o le atoe fafonga ma wha wawai, le mata opo I lātou nei I luma o le whamasi nonga. O lo utau li maina nei e le fionga le tamaitai pālemia, le fionga fia mena o mi mata afa, le whaai unga su e su engal matanga ruenga o leo, e whaatatau le waa se whaipisi nisi Amerika Samoa le kite runner, le na tā pae le fionga le pālemia, e na ia whaao o inatu reporti mai matanga ruenga uma, o lo a fie lalo su e su enga, pe na whaape wheo na tue wha amatu le waa le nei alu ese, e au noa mga yo inga masani e whaia iso o se whae u whane mai le atu no. Ai nantele au sia tu unga mai inga I lalo tu la fono Samoa. E se pepo whamtalanga mai so opon tanga ruenga le pālemia, o lo whaadia e le fionga I le minista o ngā ruenga, le fionga olo a forfiti wa ai, o le waa le kite runner, e umia se whaipisi nisi Amerika Samoa po le pleasure boat, e leo se waa e umia whaapisi nisi. Wa whaadia e olo taluai o whaamtalanga e whaatatau le waa natu inatu, e le mawhai e le matanga ruenga o ngā ruenga mātina e te tele o na whaamatu se pēmita, moni pleasure boat. Whaalia le fionga le minista, e leo au fie lalola na whaamalamala manga le nei, isi o matanga ruenga iol o au fie su e suenga, e au fie ai le ofisa o le tiute, matanga ruenga le ofisa le pālemia, ma le matanga ruenga le soifua malo lo ina. Na whaadia le komisina o matanga ruenga o leo, o le pēmita le na whaongai nei whaulu whale le waale nei le wafu whaavao malo I matautu, o le pēmita wata o le cruise permit, e mawhaio nei a whea so se wafu, o le waa le kaitirana na malanga mai maa whea le wafu I matautu,
ma tu ua lea ma toe malanga I sala fai, ma toe fo'i ai I Amerika Samoa. Pe on ta ua le tamaitai pāle mia I lan saunuanga taluai, o le whaata mala ma le wha le tonu le au whainga ruenga, wa mua o na vevese wha anga yoi pepa I wha uru whale le wha ale nei le antunu, ai le wha atino ai aingo le tula fono, sa te tau o na lokal waa ma tau fia ma le au waa, ai wha atino su enga. O lo tādia se whailo inga lau tu stala ma le tamaitai pāle mia, o le awhafonga I nai le wha ai ungo su enga, e pei ona waia tau le maina. O tātou tala fōwia manuia ni yaso ya Samoa, wha soifua ia.
patita oto ia e mana tua fai wale fe epo na ole patita oto. Ia ni sina whawhiwhianga ni vaenga le auli mai le sunga ia J. Kolisi. Ia whawhiwhianga mo o ia au alwhaiwa fo i tau mawhtanga le nei au auli o le aso luas fulutolu me ia walamlam whaai ufo i le nei masina. Ni sio whasisilanga e aona au inatu le nei au auli. Whasisilanga tā ua i le awa tele ma le whaaloalo e wala awa tua i le pa ia ma le mamalo o Samoa o lo alala ma papa a ao i le lau mua nei o Wellingtone ma ona nu utua oi. O le awhatau na uina le sauni ngā lotu o le tutu o tasi o si o tatou ma lo o Samoa ma tatala loa ia i fo i le vai aso o le ngangana Samoa o le nei tausanga i le aso sa o lumana i nei aso luas fulvalu o me i le ekalesia e whakasa Cannons Creek i Porirua i le itulai 5 i le afiafi. Afifio mai, susu mai, matala mai a au, se o tatou sula ina whaatasi le alofa ma le anga le lei o le atua ia Samoa ma lona sa ili ma lo e peona iai nei lo tatou ma lo tuto atasi. Ma o le neisau ni ngā loto o le ataitaina lava i le mafutanga whaife au so whaatasi o Wellingtone, Porirua ma le Hutt Valley e whaamoemoe a mai a le tatou tapua inga o na soso lea ma le tatou tau mafutanga a wā lava se whaasiri ngā mālosi mō lea afi. Whaafitai sa inia e le laulau a fono. Whaasira silanga, o le ata alolo atu ia o sa ma pa ia whalangilangi Samoa i ona tulatoa ma le whautanga mau atu mua mapule e anga tonuina le susunga ma le afionga e pei ona whaalafuaina ina e tua ama matua ua lango mau mai atu tia. Ai o le whaasirisilanga nei mai le komiti ua whaingoina o le whaunga ngana o le maftanga le nei a matua Samoa uma o lo a onga o lato walo ma whanau i le kolisi ma walunga nai college. Ato ai ma Samoa o lo a lala ma papa ao i le Hutt Valley waini o mata apa hat ma ona nuutua oi. Wala ngase leo le whaunga ngana e wala au atuai ma le awa e tatau ai i loutou malu Samoa ina ia tātou au ai i se whonotanga ua fuafua ina e usuia i la solulu nei, la so luas fulfaa me lua afe luas fultolu. O le taimi e wha moe whai eile nei fongo, e ta tauna taunu atu le 5 ai amataina i le afa o le 5 i le afiafi. O le nofuanga o flo wha moe whai ai, o le hall le kolisi i Naina College. O ma ta upu nei o lo o fuafuaina, ta upu mua, o le wha mai aina leo ta penanga mo le vai aso le ngana Samoa. O le vai aso le ngana Samoa, le vai aso fōlea. A solus fulu iwa. Lona lua, o le alanga ina o sao tai o Samoa ato ai matua a ua wha asau i atulangi le folaunga i le a saina o le wawhirifiri ina i atuto atasi Samoa mai pūlenga wha kolone. Ma le mta upu muli ia manisi mata upu tala whengai e si la fie e loutu mamalu e tatauna lango ina ai se whaia ongo le ngan Samoa i to tonu lava o le kolisi ana nai. Ia e wha moe o le a tātou awai e pe ona a watu e le whaatala ula al mawhitanga o le whaungangana o lo osainia nei whaalinga e lua manu vai Melissa Matafeo o lana numera o le olua tasi o valulua iwa valu iwa 5 o ia lea o le po la fionga fo lea a Melissa Matafeo po lua manu vai o ia lea taifono le mawhitanga ia whaapea fo i ma le komiti whaafoe a le mawhitanga o le whaungangana ma le whaalolo lava. Ia ona i ngalo tat lis tasina o tatou whasisilanga tāua. Leis whasisilanga e fia le skopa New Zealand ia po le mawhtanga tama mataini tuai an kolisio Samoa e whailo atu le vanua o le ama whai ai e sui o le skopa i totono le lau mua i Wellingtone o na whaatausau ofu e whaamana tuai le fitu se furu tausanga o le kolisio Samoa o le astona i nei aso los fulfito me o le awhai ai le tātou māketi i luma o le Pack and Save i Porirua City Centre. A fio mai matala mai a au e whaatausau la e o le fitu se fulu tausanga. Na o le se lau tā la ai mawai le polo shirt po o le mitia whaikola, mitiafu ma le pūlou. E a matal tātou māketi mai le iwa i le tae au se ia pa ia le tulai lua i le awauli.
Mo nisi whamatalanga whafso tai le tō wha so walo kaio i le numera o lua lua, tasi iwa lima, o no iwa lua fitu. O lua lua, tasi iwa lima, o no iwa lua fitu. Whawhetai tele i sui o le skopa i Wellingtoni mō la outou lango lango. Ia lisi nau tatou whasisilanga ia le fu il tatou ofisa ia e toi whamalo atu tatou au whafonga i la tau whelo o mai mō mau mai i lungo tatou ala ata. Ia mai la tolo o whaonga mai au nanga i lungo le Samoa Capital Radio app. Ia e whamalo atu le au nanga ia te outou li nei au auli. Matango fiele sulu manai o le la ia i whawhato tatou ofisa whasaralau i Porirua nei. Tato atus whawhiwhianga mai nisi fo'i o au whaipese whatunga tuai mai le Golden Aliis ia ma le suif whawhiwhianga suif e filoi.
male masina ona uanga se toto Olo upale uale so Ua motu si ala ufa solo Ele faya sa ula to ai ano ita ile falono Awe we dali So ia te fa ano ano Olo uale fale na dia ua elo Si lua tonu fale alofa Ai li mai au tau toga Ua na mea e o umama mau totoga Ua motu le mai o le senga Oi kalo fai Samoa O le sa fai mapo Sau noa ia nei whātunga tuai ia mai nisi fōi o au whaipese tuai lava ia ai fia lava nei tātou ta māmatina mātutua ia i whātunga tuai ia mai le Golden Ali's ia e toi whaamalo atu. Manai fōi whāsoa atu fōi e le tātou talafōlena watu i le māsino mati. I le teini titi sa mawhasoa tuai fōi mamari i le porkalame tupulanga talavou I le teni titi sultol tau sanga lea na tupoit wha lawe I Melbourne, Australia. O lea na whaasau nungo le nisi fo e porkalame Australia, whaatala no mai ai ia mātua o Ezra. Mātua le teni titi lea maona tei. Whamatala mai ai fo I le tā ua o le vaenga fo I le tata ona matai tu e tātou fo I nai mātua. On mafuanga lena maliwa ia le teni titi lea ona ua tango I le upu e ta o le chroming. Ia o le tango lea sinifi ia le kasa ese o whanumanongi. O spray fo ia le talu atu le te le whale o loa ia whateta inga pearl Rexona.
spray na is o spray na o le fanguna na tangol tini titi foi le spray ya ma nava le kasa le sau le tama fai ai o le upule whaunga tama fai ai ia hai ia tama fai ia whamai whaanonga atua e sea le lalo langi lai ai ia aipe o le whaunga anga e tangata foi le o le people marijuana ia le whaunga tupulanga talavo ia whanu ia maua i whale oloa o maftia foi matamata atu whatalanoanga mai o nei ona mātua i le whamatalatala mai i late le iloa o lai whai e la tama ia le tūlanga lea. O le alunga teini titi e whai e sleep over pia le e moe le whale o ana o. Ia ai alu atu ai whai le vaenga lea pia o se vaenga foi le whai le pia o lai whai TikToks pese challenge foi le nunga le TikTok. Ia ua tele la le kasa e manava o lai spray foi le whangu ia le Rexona ia pe uputu saapo upu le pio pe whaonganga o le mam le alai spray ia ua tango la manava tele le kasantango manava matapongia loa te ia matua le vili atu le vaveao ai vili atu le ainga le nei teini titi e o mai ave lata mat fan ma o foi le o pio lai uso se mai lili se tulo ia ele i mawhai on whasao ina nona soifua na whai il masin na whai lea tu il masingi whai lea whaola ia na i te tau lai na te tau i mātua na i le whai la ua whai unga pe ta pe le masini pe manao pe e tu pe lat le la lolungon ia e whaava vavesina upuele i na ta pe masini o na wa atol vai aso le lau o tau mawhai mātua o Ezra. E whai le porkalame lea, ia no whauta i mātua i awane i mapule tala no i whanau. O na lea e aina i tātou whanau i le ilua. Ai o atu i whale o latou wō. Nei te uwhapea mai. Sau mana ia i o si mea lea e te whaalonga atu pe e lai te ea lungan ea Ia wao o vaenga i olo o tutupu taimi nei. Ia o whasoa toi fo ia tonu fo ia o ngā e mai sena i tatou walum whanau la iti. Ia le wa avele talo sanga mātua i kampania e whau mai le whaia ia marketinga fo ia whanumanongi ia. Ia matua i tu ua nunga se lapata inga fo ilea ia no fo utai tangata le whaonganga. Le leib mo alom whanau le mana vango peo le mana val pengsingi Ia nisi o mata upum whaiwhai on whasoa toi lea o uli atu na tu atu o taftafa talta noa i fwoi nei o tatou whanau. Ia male tele o sau ilu male mahalosi o te konolosi nei aso. Leo o toi sul 5 minute whaamuta tatou tautua e lunga o le tatou ala leo. Tamate Brothers ia ma vi inga o le awhio anga manono. E ole la i Samoa Sulungi ai mane nei motu atu Lau whanua ua lanu lau hawa Ai si omia ele sami tio ata Lei ata ua male feta lainga ya futi Male mamalu ile ainga sa muti Matua usale i ataua mafale manono Opa ia na e minita i lo uroto Manono lo ua pele Ula huila oi atunu se ua peigo Susana Wasulu atulo malama
telefoni lena o le vainu ua sianu pini tasi oe i le atunu o lou faiva masani o le alofoe le talitaua faamalua i mamoe taliuanela i lautale ni masani Tafefe wa taule aini a ole sami Le vave a ole a uli ma le afiafi Se ibanga na uangi mai se matangi Manono lo ua pele Ula uila oi atunu e Se ua pei Susana Wasulu atulo malamalama Ei ai fo I maleisimo tuitai Leone one e te samali valiai O mea uma ualasi ila uva ai Tasilona pona uti le suavai Palanga mai loa masio fale tua E te tangai I le vai sualua Le puia I o apa I masalua A o fale u o siona laumu I pongo le talalele Usili a ilo aulele Ma ua pei oi Bose Susana Wasusulu atulo malamalama Manono lo ua pele Ula wila oi atulo Susana Wasulu atulo malamalama Wasulu atulo malamalama Feel
Yesu o te tau areifo o la utali na la whato e tu baba maua o whiri leanga o le neio Mari ai le tina paia talo sia o le Yesu Mesia Sanata Yosef o e tarasia e o tia o Yesu mamani Whawhiwhiangana mai le penino tia whau ma le pese angi malia mai le whisanga ia ua mai fo i le taimi tātou te whaamawai atuai nei tātou wompa anga umalawa lo whaunga aina mai le tātou le tio ia po le tasi ono te simal tasi wha mo le frequency ia mafuta mai fo i porkalame ati ufonga lau mua mai lava le tae au se ia paia mai fo i le nivaenga o le aso ia whamalo tautua nei aso pe o ia i se leo ia ua le longo maali e leo whaafunga anga ia manuia te le lava whamanuia le atua i fuafuanga ma wha amoe muenga uma o le nei aso whawhiwhi atu ia leo whai pese tene rula whala ia e tawanunga toi le tatou tautua i lungo le tatou wala leo mafuta mai pe la tau nungo le Facebook ma le YouTube whapea fo i le app tau lava tatou whaasalaunga i le itu la e lua.
Ta lava o telefone e le si ufonga le lau mua mai I Wellington. O le tala mua ua tu lai mai se polenga o fo mai fa apitoa mo tui pui ona o le manatu mo mafa o tangata I le whainga o lato tui pui ai mai se lava o tui fa apopo po o le booster mo le virusi o le Omicron o le COVID-19 o le tui fa apopo le nei po o le booster o le Pfizer BA4/5 na amata ia a perila o na maua mo tangata uma ua tolus furu tausanga o le soifua ma sili atu. Ua iloi wha maunga le mtanga luenga le soifua ma loloina, e ena tu ina maila so se furu luo me, e valu se lau iwa se furu tolu afe, se lau lima se furu fitu la whai o tangata ua uma, o na whai o lato tui pui wha au popolo na lua. Pe tusa lea, o le lima se furu lua ma le afa pasene, o tangata uma e anga waa mo le nei tui pui wha au popo. Ai e lua se lau valu se furu iwa afe, wha se lau mo le lua, la whai o tangata ua uma o na whai o lato tui wha au popolo na tolu. Wha alia lai le wha tonu o le ofisa whau tua tu tonu mo le whainga o tui pui o Nikki Turner. O se tulanga ua wha apapole in ailem tanga luenga, ona o lo mau o lalo pēr la whai o tangata ua whai o lato tui wha au popo nei o le wha mai. Na ia wha alia e le ngata ina o lea ua o mai le vaenga e wha o le vailusi o le COVID-19 de tonu o le tinu u, ai o le fo I wanga I atu ina maru lu tu langa o le tau e vave tele ai ma whaingo fie le pipisi o le vailusi o le COVID-19. Ua whaiti o ina e le whalapo tonga o tausi soifua New Zealand le NZNO I le mtanga luenga le soifua maloloina te whatu ora ona o la lato ngā yo inga e whaia se polo inga le whaamisnonga e tau fia ai se te e tausi soifua I le ai o Gisborne I le vai aso nei. Whai lo mai e le NZNO ua whao ngā le malosi o le tulafono le te whatuora e whaafile mu ai le lato au whai ngā luenga. Sa whaatau sanga ina e le te whatuora se poro inga le whaamisnonga e tau fia ai se te e tasi le tu la le umi a tausi soifua e ngā lulue I le Ward 5 I le whale mai tele Gisborne. Luas fulfala whai o tausi soifua na wha moe e tau fia la tu ngā luenga mo le tu lai tasi, mai le afo le tasi, e o I le afo le lua I le wauli o le aso lulu. Ua whaadia mai e le li pālemi o New Zealand ya Chris Hipkins, e le o popole tele le malo New Zealand, I le o mai o le malosi whaafitafita o Amerika, I le tonu o le Vasa Pasifika, whaatusa lea I le matua le fia sa iai, I le taimina sai nia ai le whea ngainga tau le puinga, I le vao le malo saina, ma le malo le atu Solomona. O le songa fua lea na sai nia ai alo ia, le whea ngainga tau le puinga I le vao le United States o Amerika, ma le malo o Papua New Guinea, lea o le ama whaiai o na whao ngā ina e le vanga awa Amerika, ia no fuanga au tu o le fitafita a Papua New Guinea, e au fiai o na wafu ma ona ma laiva lele. Sa to tele tangata na whaafeilo ia le li pālemi o New Zealand I na ua taunu watu I le Gordon's Market I le ai o Port Moresby Ananafi ma muli ane whaiai le la ua feilo inga ma le whailo tusi o le malo Amerika o Anthony Blinken. Whaalia ai e Chris Hipkins I le autu stala whapea. E le te tauona iai le manatu o so o se whainga pa anga wha military e maa fua mo iai I ni taua mani whe vai a inga. Pei tai, e iai atu ngalunga uadia e mai le teiminei, ina ua wha mautu ina le whea ngainga le nei le Bali United States ma le malo Papua New Guinea. Tō tele te ngata o Papua New Guinea ua manatu o le nei whea ngainga o le a lamatia ai le saonga le mu o Papua New Guinea ini fe ese a inga e tula I mai le vao saina ma le malo a Amerika. A o iai Papua New Guinea Chris Hipkins sa feilo ai fo o ia I le palemia o le malo initia o Narendra Modi ai mai se o tai o atu nuu o le Pasifika. Ua mai tawina se si itanga o mai fau o le COVID-19 a toa matangata ua maari liwai du tono New Zealand I le vai aso na tua na i tunai. O wha maunga mai le mtanga luenga le soifua maloloina mai le aso ngafua sa furulimo me e o mai le asa na te nei luas fultasio me
ua iloa ai, e se fulu ma le wha afe, ono se lau lima se fulu fitu, le a whai o mai fau sa lipo tia mai le tonu o le tunu, a to ai foi mamaliu e fitu se fulu iwa le a whai, o se tasi o maliu e pei ona na whai lo mai, o se tamai titi lalo ifo le se fulu te usanga le matua, o le teimi nei o le ua o atu i le lua afe, valu se lau iwa se fulu tolu, le a whai o tangata ua maali liu, talu ona o mai le COVID se fulu iwa i New Zealand. E o mai i le vāluanga o le po le sana tenei, e lua se lau whaas fulfitu la whai o tangata na tāo fie le tono fo le mai mo tonga fitinga, e au fia i le toa malu i potu mo mai tinga ina. O fo inu mela o le vai aso i ono tua, sa na o le sifuma le tasi afe, fitu se lau tonu iwa la whai o mai fau na wha maui nai, ai ono sifuru ono la whai o maliu. Ua tau fia e le unia whaia onga, le whaia o te te uma ia na fuafuaina a le vasenga o whaia onga. Ina ua uma sa la tau whilo inga ma le tamaita i minista wa onga o Chan Tineti. Whailo mai e le whalabo tonga o whaia onga moa onga maurulunga, le PPTA e whapea. Sa manuia le taunu unga le la tau whilo inga ma le tamaita i minista ilas foreile. Na tala noa ina ia le sosaiete a whaia onga ma le matanga luenga wa onga. Ia nisi vaenga e le tau na se iai tala noanga alo ia ua toa lia e tu sai o se manienga e tu whaatasia iai ia tutongi maia inga o ngā luenga a whaia onga. Whailoa mai e se sui o le PPTA wa tangia mai i nei tala noanga ia le anganga ina ia sa ili vave se fofo o le mata upu o loo fe ese a iai ia i tu e lua. O le nei tūlanga le lei ua whapea i o na tau fia e le PPTA ia te te uma a toa ma le tau fia o ngā luenga whaia onga, mō le teimile nei, se i au lia la so tolu sifuru me, mai ma whaifoi o na toi wha umi atu i a le tulanga, pe a whaia maali lia iai i tu e lua. Ua maali lia le PPTA, ma le mtanga luenga wa onga, i na wha anati nati fuafuanga le ofisa wa onga, i le toi whetu na inga o le ofa mō tongi o whaia onga. O le a wha wau o na langolango ina le minista ngā lue whatasi o le ofisa wa onga ma le NZEI whapea le PPTA i le tala noa ina o se taunu unga le lei e ma whai o na whaatino. Ma e le hai nisi whaasere launga whalau i tele toi whaia e tusai o le nei mata upu. Ua whaaria mai e le tamaita i pule nu o Wellington o Tori whanau o loo whaawau pēr ngā ruenga leo i le sā i lia o nisi tangata na ono mali liu i le mū o le Lovers Lodge i Newtown i le vai aso na te nei. Mai e tā wai, e le tau o na ono sa i pēr ma whaatalitali, a o wha ngā solo i ngā ruenga i le sā i lia ma le wha mautui na o suafa o tangata na whano le soifua i le nei whaalawe lave. E lima la wha i o tino maliu ua uma o na abe sea mai ma le whale na mū, ai o loo wha ngā soro pēr ngā ruenga i le sā i lia o isi. Sa wha ilo mai il te maita i pule nuu, o loo fuafua ina e lona ofisa ma le City Mission i Wellington ia se sauninga wha apitoa e mana tuai i la tau ua maali liu, pēr o ina mai ale ngā ruenga o loo whaia i le teimi nei. O le whale lea na mū e le i mana o mia wha ale tu la fono na whaia ni o na pai pawai po ni sprinklers ia e ola pe a tupu se mū, mai na tā ua te maita i pule nuu Wellington wa amata se suenga ale pulenga o le lau mua mo isi fale e ono a afia i lea tu langa. Na ia tā ua fo i to tele tangata ma kampani ua ala lofa atu i tangata ua whaina i le neimu ma ua whao atu ni ala tu foai ma tupe wha mea lofa e o ane i les freile te luai ua tusa ma le lua se lau lima se funuafe ia tā la lea wha inga le se le ni o mawhai una wha maa pōpoina o stasi o foai e tusa i se furu male waruafe tā la. O lea sa o luma na inei luas furu waru me o lo tā pena inai ma wha maa pōpo e le maaftanga o whaife au so wha atasi i Wellington, Porirua ma le Heart Valley ia le sauni ngā lotu e wha amanatu inai le tūtu atasi o le malo Samoa. Ma ta tala ina ia loa ia ma le vai aso o le ngana Samoa i le nei tau sanga lua afe luas hulu ma le tolu.
O le awhaia le nei sa ni ngā lotu wha apitoa i le maru o le Kalesia e whakasa i Cannons Creek i Porirua e amata i le tūlai 5 i le fiafi mai o lo wala wina i le mamaru o le tātua tunu i le tonu o Wellington nei a e whapea mauna aitua oi ina ia a wai. O leisi vaenga o le tātou tala, wa lipo te maile to telo te ngata ua tālo sanga e tala i tua lātou teo ngā tupe o le Kiwi Saver, ona o le taunga tālo soifuanga, a to ai ma whaafita auli e mafua ona o winga lo wa o le tau. O le masino mati, e tolu afe la wha i tangata na tala i tua lātou Kiwi Saver, o se a whainga o toi titi a whaalua i na ai la whainga i le masino i anuali. Whaalia mai e whapea o le tasi vai lima o ia tālo sanga uma e mafua ona o mea sa whaalenga ina i lolonga ma tā whenga mawha sa a whiai se vaenga te leo New Zealand. Pei tai la sa whailo mai e whapea e tele fo i tālo sanga na te ena e le Italia. Whaalia ai e le komisina o sulfa inga mo ma tā upu tau tupe, whapea le au nanga o le Financial Services e whainga tā ma tele le maula velave e le tau o na wha malia ina ai le i Italia se talo sanga mo le vave tala ina i tua o se Kiwi Saver. Ua whautua ina ai le au nanga le nei le Financial Services Complaints Limited, FSCL, i le mamaru le tunu ue manatu e leo tala whea ngai le te ena o lātou talo sanga ina ia whesota i atu i le lātou ofisa. O ia se ta iala ua tā pena ina e lea au nanga e whesoson iai i le tau whaamanino ina o aia inga, ia matuutuunga ai maise o mea le tauona tā pena iai e lango ina ai se tālo sanga mo le fia vave tala ina i tua o se Kiwi Saver a o le i o i le taimi e te tauai. Ua leo toi tele ia se taimi o to toi nei mo le whaatino ina o le tusi ngā ingoa New Zealand mo le tausanga lua afe luas futolu e tu se 5 afe la whai o teu tusi o wa iai le tonu pepa o vesili ua uma nei o na meli atu i whale o ainga ma tangata ia e le Italia tu lava i le whaatino ina o le tusi ngā ingoa taruona a mata mai. Whailo mai e whapea o le whaalinga muli fo i lea mō lātou nei o loo au fia ai le lisi o tangata e le i whaafo i nā atua lātou pepa o vesili o le tusi ngā ingoa. Whaalia mai ai e le pule lango o le mtanga luenga o fwai numela wha mawina le malo New Zealand o Simon Mason e whaama le awha miliona le a whai o pepa vesili o le tusi ngā ingoa ua uma o na toe whaafo i atu i le matanga luenga le wau fia ai le tusa o le valu sifulma le valu pasene o le whaitau a whai o New Zealand a toa. Pei taila sa wha mawhaina mai e le li whaatonu lango o tangata Maori whaapea ma tangata Pasifika o loo tuwai o na toe whaafo i atu a lātou pepa o le tusi ngā ingoa. Ta wai fo i Mason o lo tamo faila ofisa fesota i atu i tangata i e fōringa mai au ngata e fesota i matala no atu ini ofisa o le malo. E iai i le polkalame wha apitoa o lo wha ngā solo mo tangata Maori mo le wha atu tumuina o lātou pepa o vesili ma toi wha fo i tuai le ofisa mai ali li mai o lo wha manuia ina i le tau whainga. E to tolu ni ali i ua tau fia leo whaatasi ai mani vai la au whaasa ina o le methamphetamine, whaapeni marijuana, a toa ai fo i mani au penga malosi mai i le tu malo le wairapa. Sa whaia se sa ili ngā leo i le aso lulu ma le stofi na tenei o ni whale i le tu malo le wairapa mai na maua mai ai i a le whakalama o le meth ma le siri atu le fitu se lau kalama o le marijuana ma ni whana se toru e au fi ai se whana tasi sa iai i a ni utu tau i le tonu. E luas fulfitu tau sanga le matua o le tau le lea o le ato e tu lai ai i lumo le whaamsinonga whaitu malo i Masterton i mōrianga i au fi ai lona talia ina o ni o loa ngaoi ma lona umia leo ni marijuana ma le wha moe e to e whaatau ina atu inisi. O lona lua o li e whaasfuru ona tau sanga le matua ua uma ona tu lai lumo le whaamsinonga i Masterton mōrianga i a fi ai lona umia o le waila au whaasaina o le methamphetamine. A o leisi e li e totus furu tau sanga le matua ua uma foi ona o ane i le whaamisnonga i ona mōrianga i a fi ai lona umia leo ni waila au mani fuala au whaasaina. Whailo mai foi e leo o ilo ina le toi whai o nisi mōrianga i whaasanga i a i lātou umanei e to o tolu. E au le whaiunga le nā o telefou.
O te toi whātana whātulu tātou tunu i sa isi whaopoponga le nei o tātou tana whau mai Samoa e le tautua le siu whonga le no mua. O le tae o nafi na amatalia le tauulumanga o le fontele le ka le sia whapotonga Kirisiano Samoa e le ngata o Samoa nei au atunu mai whafo e pei o na masani e tausanga te tasi. E tu sai marasi le fia le atunu na tāpuni al fontele na uswia ya se temo le lua fe lua se fulma le lua. Au no fuia sunga le whawhengenga ia Reverend Josefa uile lea le nufo le suite te fono o le fono au au. Peitai na tuua le malo le sunga le suite te fono na afuai na amata le fontele le neitau sanga i le filifilia ina leo se suite te fono au le whaanga solo tau le manga le fontele lua fe lua se fulma le tolu. Ma ua filifilia e le fontele e ala isa palota wha lilo le sunga le whawhengenga ia awatama e Sarah o le whawhengenga o le kālesia whaapotong Kirisiano Samoa i sa papali i le mtanga ruenga whaasale le angai sa la whai. E whaamaumonga le kālesia e le o se teimi mua mole nei le tal whaasolpito le kālesia o tūlai mai ei se whawhengenga Samoa na te ia le fontele talu ona whaavai mai li tausanga e awhe walu se lau tolu se fulu. E se mai ai i te fono toia ina e pei ona sa tūlai mai ei le fionga le toto o lii le fionga to filau eti ale sana. O suinga tofi ua iei nei e na o le 5 lava aso e nofu iei le sunga ya Reverend Awatama e Sarah no for sui te fono. O na whaase e ane lo le tau ave le tofi te fono le fonte le lua fe lua se fulmal tolu ma le lua fe lua se fulmal fa. Mua wha wauta ule manga le fontanga le ka le sia i le vai aso nei. E to se fulu li imatama i ta malu le malo watu ua le atunu. E whatasi atu i ngā ruenga o pui ngā malo au whatasi li UN. Pe o na ta ua le komisina o ntanga ruenga o leo ia o apa aulongo i tino Filipo. O le to se fulu le e au fia i tama i ta e to lua. Wa malanga atu i lato Indonesia mo le tonu vai aso le aiai. E na ia o inai ma whaatalia ele te me tō fia ai po whea o le a ngāluru e ai. Wa mai o na whaamalo si a wantul kumsina o mtanga ruenga ia i lantou nei. E le ngata ina ia whaao ngāta tau le hawa no ua maua, ai ua toi whaamanatu atu iai o i lantou o ampasa o le malo Samoa, e pei o na whilifilia i lantou a vea masui o le mtanga ruenga. Ta ua e wapa au, talu mai o na tāpunia whai ngā malanga o na o le COVID-19, o le tausanga nei le whato a atoa iai le lua se fulmal tolu tausanga, talu o na awai Samoa i le li o malo au whatasi. O i lantou e to se fulu wa malanga e se atu malea tunu, o lo ta ita ia le sunga leo a siasi i a sanga polu tele aupe te mātau tia, mai whato ato e tariu mai pe a mai a le lua tau sanga. E tō wha ua te tala nei tu e lalo se wha ai unga o le wha masinonga, ai tau fia pia se tō tase o i lantou e tō lima, le na tau fia mai e leo i sana o se wha inga i tua mua uta il maasinan te nei. O Vincent Patelesio Smith mai le afio anga o pui paa matua mua, Lucky Junior Silva mai fungalei, Charlene Firo mai ali sa, ma Victoria Kalapu mai matau tutai, o i lantou i e tō wha ua te tala nei tua, e lalo tu unga e au fiel tu ina mai le ofisa restana o pepa malanga, o a fio anga po nu ua wha ai loi lumo le wha masinonga, ai mole li o Lucky Silva, e saini le ofisa o leo ia pia ia so lulu vai aso te tase, ai le taina le tu lai se fuluma le lua. O Vincent Patelesio Smith ma Victoria Kalapu, o la ua o se ungali ia saini le ofisa o leo ia pia le taina le tu lai se fuluma le lua. Charlene Fido, e saini le ofisa o leo i faleata ia so lulu, ai le taina fo i le tu lai se fuluma le lua, ma awa ne e iai se fiso o ta inga le vao i lantou, le ua molia whata silu mal whamasi nonga. Ai mo Michael Savali, o lo te ena le tua leo le te tala ina i tua, o no lo iei fo inisi o moli angana molia hai mo mua, ma o le a wha wau peo na nofu tau fia se i au lia le aso 5 o iuni. I maua le tua leo na wha alia ai, na tau fia i lantou ne au fia i manisi o mea whaitino wha aso tu la fono, e au fia i se la au malo se 1 milimita, e le whatanga i nei le atunu, o pauta o le aisa, o marijuana, o ni paipai wha o ngai ulai le aisa, o le vaanele poeata po le drone, laptop, ma se telefoni o le tuainga o le iPhone.
Wa whaatulanga mai e le fionga e whipule ai Amperosa Roma, le aso 5 Iuni o le atoe whafonga ma wha wawai, le mata opo i lātou nei iluma o le whamasi nonga. O lo o tau lima ina nei e le fionga le tamaitai pālemia, le fionga fia mena o mi mata afa, le whaai ungo su e su engal matanga luenga o leo leo, e whaatatau le waa se whaipisi nisi Amerika Samoa le kite runner, le ana tā pae le fionga le pālemia, e na ia whaao o inatu reporti mai matanga luenga uma, o lo a fie lalo su e su enga, pe na whape whiau na toi wha amatu le waa le nei anu ese, e au noa mga yo inga masani e whai eiso o se whae au whane mai lea te noo. Ai nante le au sia tu unga mai inga i lano tu la fono Samoa. E se pepo whamtalanga mai so opon tanga luenga le pālemia, o lo whaadia e le fionga i le minista o ngā luenga, le fionga olo a forfiti wa ai, o le waa le kite runner, e umia se whaipisi nisi Amerika Samoa po le pleasure boat, e leo se waa e umia whaapisi nisi. Wa whaadia e olo taluai o whaamtalanga e whaatatau le waa na tu inatu, e le mawhai e le matanga luenga o ngā luenga mātina e te tele o na whaamatu se pēmita, moni pleasure boat. Whaalia le fionga le minista, e leo ao fie lalola na whaamalamala manga le nei, isi o matanga luenga iol o ao fie su e suenga, e ao fia i le ofisa o le tiute, matanga luenga le ofisa le pālemia, ma le matanga luenga o le soifua malolo ina. Na whaadia le komsino matanga luenga o leo leo, o le pēmita le na whaonga i nei whaolu whale le waale nei le wafu whaavao malo i matautu, o le pēmita wata o le cruise permit, e mawhai o nei a whea so se wafu, o le waale kaitirana na malanga mai maa whea le wafu i matautu, ma tu ua lea matoe malanga i sala whai, matoe foia i Amerika Samoa. Pe on ta ua le tamaitai pālemia i lan saunuanga taluai, o le whaata mala ma le wha le tonu le au whainga luenga, wa mua o na vevese whaanga yoi pepa e whaoru whale le waale nei le antunu, ai le whaatino ai aingo le tula fono, sa tatau o na lokal waa, ma tau fia ma le au waa, ai whaatino su e su enga. O lo tādia se whailo inga lau tūstala ma le tamaitai pālemia, o le awhafonga i nai le whaai ungo su e su enga, e pei ona waia tau le maina. O tātou tala fawia manuel ni yaso e a Samoa, wha soifua. Sila mafaatatau ia ui mai ya mafaingata afio nga e mamala ai ngatawana se maia ai faatapatapa ole aufia ola utamalena la uita faifa Sino manga ole ai ngatawa anale matua moepo malona ai ngatoa fitu otama afio mai la ia o ngava uaso otino
o papa Ainga o tupu ainga o papa Ainga o tawhaifa Ala mai la ia I matau A e sila sila mawhaatatau Ia ui mai ia mawhaingata A fionga e mamala Ainga tawana Se e maia Ai whaatapatapa O leo fia O lau tamalena Lau I tawhaifa I amapana wailoa Ai Samoa Sons of Terma. Soifua pea olo atua olo na finga ngalo ia whaamua ia lava leina na tuwhia tarua ole masino le mana na iau funga o la au ai le lava le manogi e tosina I le tamafau fau sa o sa
Whaai u pere bon, Sons of Tia Maamal Pesel na tautai mai taimi o whaingata. Mana ia la ia tai ana watu nei ia o lalangai no ato whaonganga o le lau niu. So o se tua inga tele o le aonga o le lau niu. Ia nanto sila mai ai. Ia mana ia la tana ia uoie. Sa valivali atu ilunga i peo la ewanga ili vai tafe. Mana ia peo le motu o. Ponu sa whiena mo atu ili vaenga na. Ia toi whamalo atu leo o atu ilua suriva minute tali tu lai lua. Ta foi le tu lai lua ia ona whaamuta foi lea o le tato tautua. I lunga o le tato YouTube mal Facebook. Tato lunga o le tato Samoa Capital Radio app. Ma futa mai pia. Whai ona toi whaafonga mai le tato Port Kalami o le aso. I lunga o le app i le awhiawhia nā nei. Ia ai whaasolo atu ai lava ia whaafifia sui whiwhiloi. Ia walau whaafonga mai. Ia awhapea le te whaalong whafonga mai tono lau pasi po lau sa i le app. Ia maa lo lava le ngā lulue le nei aso. Ia tau sia ia maua wha malo stino ia. Tatua nāfu ili saunga le mū ia i lungo le ala tele. Wha malo atu ia i la tolo mafuta mamao mai. Ia o Wellingtone i Porirua. Ia li New Zealand nei le il tatua tautua nei. O le siufonga lau mua na amatalia mai lan tautua i le awhaiva se lau i valua. Tato atu i le whaafifianga mai le sunga ia taulanga tangaloa ma le pese whaiva o le lau news e tato whanongolongo ma tau whaafunga ia i le telefo i tāua ia o le ao ngā whaiva o le lau new. Yup, yup, yup.
whaafifianga mo oe Samoa nei vaenga o leo uli. Toi lua sul tolu minute. Tali tu lai lua whaamuta fo i leo tatu tautua. Ma vai atu fo i nisi fo i tala oto mai fo i alele ti o New Zealand. I le tau o soifuanga leo si iti ai lunga. Ia ma le tele si iti ai lunga o leo whaingo whaitau au whai o pusa mea ai fo i lea lewa. E le e whai e kili vai ainga fo i leo na ua le nga whatia ia pe le lava le whaasoa. Se tasi o ali iwa whaingaruenga i le i au kilani. A toa leo se fulu mo tuputau sanga talo na whaingaruenga i au nanga fo i le e kili vai pe o e whaamau pusa mea ai mo ainga. I tu tono se fulu tau sanga talo na whaingaruenga nei a mori mau. Pe e o al se fulu wafe i a pusa mea ai e kili vai tu tono le tau sanga i tasi. Ai mai le ka lena la le luafe lua. Tu titi lava 5 se fulu wafe lau whainga o pusa mea ai na tāpena ma kiliva i ainga. Pe o le lau alunga mai lava i tātou talafo i le vai aso ma le vai aso. Ia le taunga tāo soifuanga le wai ai nei. Ia ia vaenga soifuanga fo i le mwhai ona tuu ia pe mwhai fo i ona suia. Ia e whaasaunga le mu mai ai fo ia nai nase leni ia pe ia o pe len whaasoa toi fo ia tautuan na fia tasim tu fui i lava. Te le whai tau fia feo lava e whaatau. Ia ala e tumwai ia ka poti. Ia e leo whaongang. E mana ia fo ia na e tile lava fo ia fale fo ia second hand. Po fale ave lava e fo ia e toi o maistanga tai le nga fatia le tau lava ia whaatau ina i tele o fale lava. Ia mai whaatau ia pe o nai recycle le tau le upu whapalangi nai recycle ai lava. Ia tele isi vahenga mwhaiona tuu le soifuanga tangata soifua ia e tau se whea mai le se isi se leni ia o le si vahenga ia por whanguingu o le whangusoa ma lia lea pe mo i lava le ia i whanguingu ta i tolu ta i tāla. Ia mwhaiona tuu na vahenga ia se whea mai aina i nā se leni. Whamalo atu i lato leo no mafuta mai a li o ainga a pera amo leo whale tangwai. Ia o Shiba Suria lato uma lava lo maua mai tautua nei au auli malo lava le mafuta mai whaftai fo i lau lango mai i le tautua al si ufongo le lau mua. Ia e whātutu atu to o manatu.
tongi ile tami Suna e se I isilang vai I tu inanang pe a ele tau silang whanau Usiliona e o tino le ola ile whaapau Sa te amo ai le mama Te ala valo so ave I popo te le ilo tu la fono Le vapongi sa te amo ai le mama Suna e se I silang vai tu inanang pe a ele tau silang Siliona el tino ole ola I le whaapau Te maita I umarawa o Samoa O sia unei pantuanga Ole ono tau a mai le atua Silia tulawa lona aoga Whawhiwhianga mai le taulangatanga loa. Sa au le angana le a mai taimi nei ianga le wale lopo I o ngā pesi. Pamalo atu ia mole atu leanga ngā whawhitai o tau umalawa mafuta mai po kalameni nei awa uli ia po nei fo ia fiafi o le po tai au fo inisi o atu no ia au mātou I nei I New Zealand ia le oto e 1 minuti on talo le lua. Muta tato tautua lo fatile atu mo outou tato toi wheloa I fo I le itu lai fitu I le tai au ia wha mahalo tautua nei aso peo I se upua le tautamari ilo whafunga anga ia e whawhatai la mana mafuta mai tato toi whtapa I le itu lai fitu tai au ai mai la fionga I le pule ma le au whainga a le si ufonga lo mua mato te whato whawa soifua atu mo le nei taimi. Oi le sau no fa mon mole hani ea o fiu lo tau ma fai sa siliai pe ana o le fa na mai le ano ai o le anga u lo tau ma fai Cervical au pele o le ale fale belave utu sa siliai pe ana o le fana mai Cervical se tau mai o le ale fale belave utu le ano ai o le ana u ala fo mai hello ai ya te Sao no amai Cervical o fai atu alo tina ya te oi Ua mai mau oe ia te au O lea e le pongai Le ai Cervical E tu salanga i le solo muli le ulo fai atu oi Awe lo u fatu e Ua tu ia ua te ngai
vai lo ai nga le ai te wisa wa le wana mate te amane fingi le anga le na wa o se i lo une le mala malama se awe te fa pena o te lo fa pe ia te lo fa moe moenga sa o ma fa fa ai wa le aunga wa masa le pu vai wa o iloa e fai lo ai nga fai atu foi wa leva na pale va al fine le wa o se i lo une le mala malama suma se awe te fa pena o te lo fa lo fa moe moenga sa o ma fa fa ai te bisa na pele wa le ama wa masa o te fia fi le pu vai la pele le ali telephone